se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai dia usa tu ai papai ua o le lango na ta ua tu ai ua o le alofa Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. te whaalongolongo atu I mea whetalai mai le li I le tua. A wāna te whetalai mai I a manuielo na nuu a toa maona te ngata mio tua. Ai awane I lātu toi li watu I le valea. E moni wa lata lana olotanga I e ua matatau I ante ia. Ina ia tu mawai le mamalu I lo tātu nuu. Le tamama nai. Ia vi ia lava oe le nei tai ao o le tai ao singsengi o le asa faua e au mai mo mua I lava le nei tai ao le ngata ina mātu pese au vi inga lo mātu utua ai ua mātu wifo fo I o luma ma mātu tau lou lava siri ese mātu whapeatu e pa ia lava oe le atua mamana o le atua siri ese o le atua matautia o le atua ma malu lava oe, e pule ao oe mea malava. Loa lofa lofa maoni, malawanga le leilo mātu atua, e tu mau lava I le ma whaiona li liu o na nafi o le son tai ao, e o lava ngata anga o mea malava. O le atua oe mali e mana o I me le lei o malava,
o le atua o iai le olatanga, o le tupu e soifua mai le vavau, e o lava i le whaavavau. O le atua lava oe la e le vi ingo le malo le atua oe, e puru le matango fie. Mua nei tai au na mātu whawhatai te mai lau mea lofa, o le ola fau o mātu maua, le fo i tai au fau, whawhatai lau olofa o le fo o tute nu o manuia, ia whai ngā mahalo longa sa tofa whaai o tangata. Ia le nei wefa popo fo ni nia so fau do lato se fua mo le mātu ni yola, mo mātu o lia le nia so lua o valu ia yaso na masino ki topa. O le mātu fo launga ni fo i te usanga esele matalasi mo le siri ese, o lau lava lofa lo mātu o tua e ui na fisoa ina le lalolangi lo mātu i nei. Ia maluluina fo i mea uma lo mātu o tua, o no mea tupu le nei fo i vai taima le te usanga o mātu iai. Ai le mawhai o na sui ai, ma ave se nai loa lofa. Ia te i mātou lo mātu o tua, moni lava o fionga, e le mawhai e le oti, e le mawhai le mativa, mso se mea le nei, lalolangi lo mātu iai. O na whaatea e sei nei mātou, ma le lofa tuna o oe lo mātu o tua e ala ia Jesu Kiriso. Lau pule lea whaafatai, e lau manatu mai, ma lau alofa mai ia te i mātou. Mātou whalaunga rinea sa fau e mai, wa mātou tui nātu o ao ta maa whamana mole, tau te mai, e le malanga a whai nei. Ia awali tia whaiva le a whengai ma le tino, e le nei a sa fau e a mai. Manuia fwoi malo longa nei a mātou whanau, mai ia onga rinea vai taimi o le maasa mudu o lantu tuanga, ia whapena fo nta pena nei whanau, mo le loto tumaitara nei tu sanga, ia vei la tau, oni mea whaingaruenga mo oe tau lau whaolatanga mo lau matangofie e ale latu tu loto, tala whaatino whapena fo e latu pespesenga. Manuia la tino pele i Samoa, whapena fo re nia tunu New Zealand o mātu nofo mama wai, i ole nā fo te talo, mo atunu umalawa o le nei lalo langi, o ai lava o mawhatia le nei tai au, i le savolinga le o langa lo mātu i nei whamanatu i a te ia, o oe au le tali, o mea uma ia te mātou e te letu ua fo i mātou lo mātou tua e te whantasi pēr mai mātou lo mātou te mā. Maruia le tapo inga, maratu madu pangana i mātou mātua, tu asen sino le tunu i malu mātou malaura nei yaso, maua pēra lātou se fua lauri le tino se le siri le nganga e ala i lo whantasi mai. Ta mā mea uma lava la whara mātou whaire nei yaso, le whatalo loa i o le tunu, ma le tangata malana e whai lava ina ia fo i le vi inga i ante oe, whamuria mai, i le tautua Radio Samoa ni yaso atoa, mātu ole mātu wala au, i nei mea malawa heala, i le swafa mana malo Jesu Kiriso, lo mātu ole mana mātu whaola. Amen.
tua fai tau langa ole vi inga langina la fai pesere kane sien Katoliko mai leone America Samoa. Tau tau parwe de Samoa sfalima iwa tolu amo o tātonu ia le July ono. In this update, a resort on Samoa's southern coast has concerns over the local impacts of the sunken Navy ship. The HMNZS Manawanui sank after hitting a reef and catching fire. Most crew and passengers who were aboard the $100 million vessel arrived back in New Zealand last night, and a court of inquiry has been launched into how it happened. Coconuts Beach Club manager Brian Rose says they have a variety of marine animals around the resort that may be affected. There are quite a few sea turtles that roam our lagoon normally, and there are quite a few of them. And yeah, we're concerned about the well-being for all the sea life. Media commentator, spin-off founder Duncan Grieve says TVNZ appears to be doubling down on what it's good at. The state broadcaster's latest business proposal will see its website shut down in February, while more investment will be put towards news on its streaming platform TVNZ Plus. 32 of the 40 New World South Island stores are not allowed to sell alcohol for 48 hours from today after breaching alcohol discounting rules earlier this year. Massey University marketing expert Bodo Lang says the effects are inevitable. The impact will be immediate, and that will be a reduction in revenue, not just from alcohol, but also from other products that they might have purchased if they would have purchased alcohol. New numbers suggest Health New Zealand's annual deficit could blow out to $1.76 billion, even worse than predicted. Lester Levy was made Commissioner in July after a $1.4 billion shortfall was projected for the year to the end of June 2025. The Health Select Committee's now released documents from last month. It states without intervention, the agency is estimated to continue to lose about $147 million every month. 2 people have been charged with murder in relation to a man's death in Auckland's Point, England, and will front court today. The man was found dead in the middle of Point England Road on Saturday night. Police say it appears the man was allegedly run over by his own car. That's news. In sport, All Blacks assistant coach Tamati Ellison remains uncertain about his future with the Crusaders. The Super Rugby franchise are keen to keep him on staff for next season, despite his national commitments. Ellison is mulling his decision. It's been made at the moment, so I'm not going to be able to do both, is the short answer, and so it's just working through how that looks. Players on next year's British and Irish Lions rugby tour to Australia will benefit from a new profit share model. A portion of the surplus will be distributed after the 9-fixture itinerary. Pakistan captain Shan Masood has raced to 151 and forged a 253-run partnership with fellow century maker Abdullah Shafiq on the opening day of the first cricket test against England in Multan. The hosts racked up at 328 for 4. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo moale nei lava tai au fauon o whaatulau, mo whaatalofa foi, mo whaatulima, i lava tele lava, male mi ngāo te wai sa molo watinu pele, i le pa iha marima malo lo whaafonga ma lo le soifua maruia. Whamalo fo le tunu ia le folau o mai nā tātu awele mua man whasangi le tātu tupusi sili langi awa o lona lava alofa. Wa ia foa iai le nei aso fau o le aso o whaia le tua tātu o ori ma tātu fia iai. Pat patia le anga le lei o le tātu matai sili le langi. O lea ua tuta manuia foi ia whainga maro longa sa o tu tofa whaba mātu mamoe ma le mautino. Ia pēr tātu te au le nei tai a fau ai pat patia le anga le lei o le tātu tupusi sili le langi. O leo tātu fisi whai manua leo malala nei tai au ia mawi ia e pēr lona alofa tau te mailo tātu o tua le wholaunga a whai nei ia ma tātu wholau le lao lona alofa o tātu ia le nei fo ia se fau o le so luara nei ua vari ia so o ke topa o le tātu wholaunga le lua a whai lua se furman whao si mai lau whafonga le porka lame malu le tai hau Ale Radio Samoa Sfulima, Eva Tolu Amo. Natasha ba adua whapena fo engineer on Facebook, mali YouTube on Radio Samoa, Sarah Taspatea, mali Fiona Pesta, Alger Lucio, mato ona nei tawai meni tau tuaina o ese pa ele tula iwa. E le tai o nei, Tasha, malole, usul nei tai fo, malole soifua?
Langi mamai lau susunga lau o tawaivi ele tua au lia mai fo ile nei fo I aso lua au le lei vi ele li Samoa malo lava le soifo manuia ile nei fo I tae au. Ole tala le sa fai nei le tatu talo fo ile atunu sa tofa fale atunu matatu momoi malele mautino pe tatu te au le nei tae au fo o te mana tua le tala ale pulea o ngana o ngai la whana. Fa mai le tala ale pulea o ngai la o whaisi lewa po o se furu lima tausanga taruai. Na le tasi ale aso o le nei o langa lo tātu iai. Na o nei. E wa foi la wa luana nafi. E le lo tātu pe au lia tai au. O lona winga. Na o nei ale aso le ua. O whai le tua mo tātu. Ia, o le ale winga o le tala. Fia mai ma ata mai. Ia mapatpatia langa le nei o le tāru matai le langi. Tato mo wala ni so fo so fo tu mo tato wala sa o le leta vai ya se lo tso fai pe ana fa pe tato te le aulia ia le tua sa o le nei so fo anga lo tato ia o te le a swinga wa ye nei telefone me lo tupo sa anta no mana issue so ya americana po o le fa le fa nei Florida kwa mga kia ala fo isi state o America la fo wa faina fo isi fo fa lo fo to mai mal tulang lo ya amal tele me lo topo e la lo langi ai fa tai le tu fe la va yo ile tele nei mo me lo tupo taua mo misa ma fa no yo lo tangata le ai ase me lo nei o langa me fa fa te sina le lo fo le tu ala ya yesu e lo mo se fo la tu mo tanto wala nei fo tai ya fi mai la ia le na fa talo fa tu fo te vai o le vai aso le nei o le vai aso le o lo fa taua inai ia le ngana fiti pula benaka. Ni sampula. Pula benaka. La to umalama na yo tato ai nga uma foi mai fit. Benaka vaka levu. Ya le na ya tato fata o fo ngana se tato no mai fiti. Ele neva yaso wa tato yai. Le lei. Na minuto le luitau mo oi ma o tato uma mo nei fo itai fo. Tara paklame a reto o le ola o le tātou malu o le tāia whananganga fo na mo nei tāia fau I le kuanta e le fitu le tāia nei tara whawai pane mena tupu na se walo o ke topa ia o le taina ia le tuna fitu le tāia nei whaponga telefone ngal poltania penta fitu I le tāia nei o nisi nao tara paklame ia mo le tula mua malu o le tāia au ale radio Samoa tātou le poti a mata manunga na wala nei tāia au tara whawai e foi lea I le tala o le tau. Talo fai aptava le malava ia o le tala mo tatou ilunga wala tetele le nei taimi le ala fai mai o lo so longa le lei lava tatou wala tetele kilia le lei ala tetele le vaenga atu le nei mai I saute fa pena fo ile anga iane matu male anga mai sisifa fo ia anga iane le onga totono le tatou taulanga au kilani au tu o lo ofile mu lunga wa tatou wala tetele ile nei taimi o le tai au ele o yais fa lava tau ta avale lunga le tele ia fam natu masani o suai fo ile nei tai au sa pena ma maul fai ngamalanga ma ia manuia tele le anga ia tole atunu inga luenga nisi fo I wa mana va mai fa malo le onu sai ina motula I mali tai mil tato wati wa valu minute te ai le tulai ono Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata talo tau nei fo I tai au fau tama ki makaura au kilani no whanga whasalunga ale radio Samoa whalo I le malu lūd nei taimi o le tai au. Wai ngā tau le so le whasolo ina awaoa lang le lei fo I le telo taimi o le nei fo I aso. Nange maria barsa vidi mai si sifo, whasolo atu nange mai mātu I nisio taimi o le whiawhiana nei se furuiva. Paulunga nā mwhanau I le malu o le ea mo tātou le so sifutolu lona mawalalo. Tai au pe au dio le whasolo na awaoa lang le nei e le taimi pa wai timu nisio vaenga au kilani. E le aswan tai au se fitu, maulunga nā malu lo mo tātou le aswan tai au se furu lona mawalalo le vaenga yon tuatu le whasolo na awaoa lang le nei le tofi. Whasolo na awaoa lang le nei le fureile. Whapenafo I manasto na I pau timu le sama na songa fua o wha mamonga ia la mai tau tuna mai. Ele nei fo I tai au fo
whanga solo fo i le tautua a le Radio Samoa paran po kala me malo le tai au o le whai on tātou pa ai tulango i le tau jero isi vaenga New Zealand whapena fo le tau Samoa ma nisa vaenga o le Kelope. So se tasi whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e se tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Se fon malea fo te ale tu lai ono se mai lau whaafonga o le lui tau mo oe ma o matata umora nei fo i tai au. nei tau po le nei foi aso fi fai tau ina il tala l'apostolo Paulo le calisi Colosse tau pe tolu ron fai pas furmar tolu fai mai ia fe fa pale ai mai ia fe fa mangalo ai o tou pe a fai wanga le ngaina setas fa pe on fa mangalo mai ke riso ia te o tou ia fa pe fo i o tou ia. Forgive one another if anyone has a complaint against another. O le whamarasi po o le ruitau mo e. O le awala e te loto whamangalo hoi. E le eise me siri o ngā kāua. E mawhawhoi kākou le meo le lok whamangalo. Nei reo le upure vai mai. E whaapei o na whamangalo mai ke riso. O lauanga sala, ma lauanga sala. O lau sori tū la fono, ma lau sori tū la fono, ma lau sori tū la fono. I rumor si le whanga le atua. E rei mwhai se whai whiau se pero wheka se apos kolo. Po se whaunde o se kale si po se minsi. O ngā wha mainga le ai. Na whaia mea uma e le toto pa ia o Jesu Keriso. Mela le whai mai ei. I au tātou loto wha maangalo. E wha apei o na wha maangalo mai Keriso ia te tātou. Peke le pela ikiki. Ia mo pe o e loko wha mangalo. Langa o le loko le wha mangalo. O se au penga o wha ngāri ki Apolo. Ka le pei ainga. Ka le pei mafukanga. Ka le pei whainga malo. Ka le pei le ngofo le lei. A o le loto wha mangalo. E mamai mea umai o tātou loto. E le lei ei mea umai tātou te whaia. E le nei la aso. Fe au matiute. A ise singa le fi ngafi. Por kai au, ponga po. E ia ki oe, le loto wha mangalo. Onor soa fo Yesu. Amen. Sauta o mau, ile mata. Olo tama, olo tama. Sauta o mau. For I feel it's lei. Salta o ai all in the for I feel it's lei. Salta o ai hallelujah. All in the for I feel it's lei. Salta o ai salta o ai ele lo ai se tala fire, salta o ai
vai tanga te pe atu tu te muli muli e te a vai taule tu spai a mata tala e so ma te tala e so ma te tala e so ma vai taule tu spai a mata tala e so ma ona e tupu ai le ona e tupu ai le ona e tupu ai le vai taule tu spai a mata tala e so ma ona e tupu ai le alanga le si ufofonga ole le o mamo e I fafole pongi sa po fea o iai alla au mi mamo e uale iloa wa mama o mai le o mamo au mai totonu au mai totonu au mai totonu male ang sala au mai totonu au mai totonu au mai totonu ya Yesu Pefa manatu ia pese ia o ngā sa ia soala ua lewa a. Whakoe hoi whai tau le tusipa ia mat. Ia so ia o pese o mai ia nausu i la soa o ngā sa e masenu mai tātou a. Ia ole kaimi o lokta mai tile a lunga lao pese ia wa ke lo pese faitanga a. Alu pese fai makanga. Ia toi manatu ana I pese sao a tawai. Ole mana ia foi le ia e te le lol whaafonga na tenu alanta whaanongo foi le ole meta ole medley ole tu whata singa uma o chorus ese po pese ese foi le ina pe ale wa sui ako uma ia le mana ia foi o whaanongo le kau foi o mai whakasi uma vai ngole pese o tu whata si uma o pe ala o manga ia alanga le si ufofonga ole o mamoi ole no foa fie alu I le langi wa ile manga ia ke so e sui ala whainga ai tu mawa wa masani na ia ole felamla noa I o fatunga pespesenga mana ia fo I le whanongo nei vai tau tātu iai avano se I whaatalo whatpo kalame nei tai ata so le malo le tunu ua whata se mai lunga on Facebook mari YouTube Radio Samoa ia ai male to telefoi o paanga le tātu kalame masani so se vai au kilani lunga ta silima I vatoru a mo la to whafonga mai tono maota whapena fo I tono ta vale ia whatwhainga ruenga malo la morsi fo nei tai au fo So I manuia. Te lo le tala la tamai le vaenga le vaale sa mu ma ia wa o vaenga mua waru lunga le au ia po ua fo I ua laku pau lie lunga le au ia se so o inga mu ia se so o lo ma ngoto I fo lano o nga samia Samoa o le uto fo I mai le crew antoa pa se mai la to ma sai lunga le va il po ai o te lol te mine la fanga solo ia so nga foi lele ai mai sia o polinga tele foi lele ne ise swa o sa nga o nga samile na ngo tole va e ona fai nai o le sa ma o nei tala le ngara portania ia o le fa mai nisio la to pule ni so resort tala la tane le mena ngo tole va o polinga tele a te lo pe tele ni lau bei le vaenga ia mai si ko inga ia o mo sami tu la pena so polinga tele ala afianga nei vaenga na o tatu fa te tali le full report ai la tolo nga lua I tulanga lea I vaenga umalava o ia tulanga paual mea ia awana ia whaina o ngā Sami o Samoa wa o te loa e te lele ala vaenga I tilo I New Zealand pea umai fusi usu e ngolo whaia e inia vaenga o ngā Sami o Samoa wa whaina ia pea whape isiswa ua masa aidonga Sami taru na ngotol va lea ia ala tulanga na mal tala la tamai ile foi tulanga taru tala noa nafi fast track ia por vaenga foi leu tong malo ia vave ona pasi ia foi le se la fasu mari vai le santa tu tala noa nafi ala titilo atu le vela masta se vaenga tono Wellington fatalo fatu foi mal proclama nei ta mo la to fa fo mai Wellington Io te vai o tulanga le lei lava le na foi le o iai ai mai se lava foi ia ina io tatou a inga mai se foi le malo la tuno lo fa fonga mai I Wellington e tu sai foi o le pili le na mai o le wo mai tawatu o le tala foi le mo tatou fa pe e valu wafe le au fa
ai o nisi o fale fou o lea ua mali le ia le coalition o le afa pena ona fa taunuina ia ma ua pasia le talo le tupelea o le afa taunuina ia ona faia mo le vaenga le Wellington o le tele ia o le umi o le lisi mo le sila fia tatou o au maumala ala fo i Wellington tele o nisi o ngaluenga o le na ua mafai ona ioina ele nei fo i fainga malo la fa taunuina mo tatou e peila o le vaenga le na Wellington Company has 2 projects kusa o le vaenga fo le e lua la tou vaenga sa talo sanga ina ia toi whaaleleia le na la ya afia i ma le vaenga le na i Kapiti Coast o le vaenga fo ila lea le Silver Stream Forest in Upper Hutt ia whapenga fo ila ma le Plimerton Farm i Porirua o vaenga ia le sa ave la tou tu talo sanga ina ia whaawa wina la tou ngaluenga sa mana o mia lela wa ave ile yo ina ai mo le sila feta so o le makwa kelea ia o le si vaenga o le vaenga le na New Central Park ia i para umu town center e afe valu se lau residential properties and commercial retails, tourism, mixed use and aged care vaenga uma ia lewa lalo le lisi ua tik o le makwa i kele lava tawai Wellington Company o Taki Maori Racing Club Development lima se lau full residential units o le amawhai o na whaataunuina ia whapena Waikane North o le ia e afe fo ia lātou whale o le amawhai o na whaataunuina Malcolm Pukera Pei iwa se lau te leo vaenga e whapena fo la Wellington International Airport o le asuia la lato seawall le le vaenga le na southern end of le runway le na o ia le taimi le nei o no winga te le ninga luenga fo maninga luenga le ato e fafo wina nisi o vaenga tutonu o le vaenga lava le na i Wellington Transpower Secondary Indoor the Central Park Substation mo le si la fia yo le na fo yo le ai Kiwi Rail le la o ia fo eta to upgrades po ngaluenga to e fa le leia Wairarapa between Wellington and Masterton, Whapena Folai North Island main trunk line between Wellington and Palmerston North o Lonuinga o se tala le leilea mo tātou a tawai. Ia, sa le lei. Au te lo le si vaenga silifona whamreina tūlanga la porurua le si pitonu o Wellington le tū mātua o Wellington. Ia. Te le ia ma le telo developments o fo le leo whalfolo. Ia, ale fo titi lot, o le whamreina i le vaenga fo le malo. E la vea i la ia fo i le tele o vaenga o le a fo i retirement village and school. Yes. Ia whapena fo i le tele o isi vaenga la porurua. So na tolo whawhonga mai porurua o ko whawhonga mai le mele o il whamongianga mo ko kawhewhe. Kai amu ia fo i o tau ia. Ia le late so nai vaenga na le o whamoni mai le malo. Ma to fo i le santala nol po kala menta shanafi. Ia se lau whasuma le iwa vaenga umo le fast track le malo. Ia por vaenga fo le ia vave ona pasia ma whaatino. So se karusi ia. Karusia ia whaakope ma whaakingo ifu. Ike ifu wa vave fo i le whaakope ai le ma se me whaakingo sa o le lava tapai. Ia le Christopher Luxon man whainga malo. Ia kam whai mai whaakingo ngai kako vaenga i whaamore e. Alu e pe. Ike uanga o baba i o porurua ia ka o mea i o kou o mai ane. Ai le e inga luenga whaatau nungi. Ai le ngi whane. Ia ngā po le whauwhau fo i le whale whapea fo i wale umanga whauwhau. Sawa a o tai ai i Wellington no whaitau ana nafi e le fo mai. I tono Wellington o leo wa tau tino o le ale to fa wa wina lana tau tua i le tau sang fo o le binga la le tala o le titi lo atu e te lele a fai no i la tau pea ma le lua fi patients leo le ante lele a fai na o na antapunia le GP lea ma le aunanga fa fo mai lea lona winga e le lopo fea au i tangata ne lua fi patients e a le pe o vatu ia e sa i ringi fo mai mo lantou e lo se vaenga le leile mo le fo i tu o Wellington e pe ona whaani e tele le tūlang whaale tonu o le a tūla e mai ai ona fo i o lea o tau mawhaila fo i manatua o le whainga malo o le e iei taimi alo e ala tau mawhainga ina ia sa ili po o iai le polo fiki i lea taimi mai lea taimi ia pe fia fo i se tupe ua lusi mai vaenga taitasi o le tūla le ua whai mai ai ua iai le la tau fo whanga whaapea ona o le mai tau atu fo i lele o lea e lo fesuia i mai e le o le lei o lea fo i tele le vaenga tupe o lo alu i le tatonunga al malo o se tupe alu mau ai ia te amla valai a whaapea ngei lao le atapunia le GP le nei vaenga o Wellington o le fasili
O le ale me o le atula I mai I tangata lau tele mai latou o le ua umona enroll pe le sikala o patients ale nei vaenga o lona winga e kele le tūlanga wha le tono le atula I mai ai. A wao nisi la I o tūlanga. O le a overload ai loa la ia isi nearby clinics. O lona winga, e le mawhai a onga fo ia le whaafita auli lea, o le umi o taimi o whaakali, umi o taimi o no nofo tangata e whaatalitali le taimi maua le fo mai. O le isi tu, ia o kele le stress I nai tangata le taumawhai, e koe fesu iai ia no whanga enroll ai, o nisi lava fo ia e whainka, a whaapela e taumamau. Ata vai o lona winga la, ia o le a, o tupe lava fo I, e whai ei nei whewa inga uma. A o se tulangal nai e ia e ke le se a whainga o le atu lai mai I le na foi a vaenga ua whaatu lai mai malo. So, mō tātou umai whaafonga mai Wellington ne masanyo na siasi le hātei tai medical practice. O le ua whaamaoni mai bei ona tala nori pokala me nei le tai au. O le aso rosu walo mati le tausang fōdua whenosu ma le lima. O le a tāpu ni eil vaenga na. So, o le tala le practice manager Janice Wong. E te leia o multiple business reasons o le sa tu whaatasi uma o ni sina mafuanga o le an antapuni ai le hate tai medical practice so tanto uma whafo mai Wellington o kulangaranga o iai mangule ngai masinga ia makamba ai po fairly ala GP le skala iso to wainga son awa le la me te o te vai a o la vitala o le aso lua se fulu valu o mati I le tausanga fou le ua whaatulanga ina o le taimile na o le a le toe whaonga ina ia le fo I vai ala le lua se fulu fitu mala afala o te anei le tula e ono le pokala me malo le tai al radio Samoa's for mai betolu amo tatu tala noa I le fono la whaingaluenga al TV and said po le ala tulanga malesi plan o le lumana I nei ia o kupe aia la inga whaifongo maltulanga no I whai au nanga nei fo ia televise la tara baba I pe mai whawhianga mai teine o le whaula fua matala o le whau good morning
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokuru Amo. Fauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whapato le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. Ona lafo mai le website radiosamoa.co.nz. Olo i le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa. O le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulo ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu le awa udi o le aso lavarena. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga ma le au whaingalwenga ale Radio Samoa. O le whamanatu i le vaenga le Natasha Marfafo mai le tino o la stofit nei. O le asora nai whangata i tātou videos le iwa le tai au. A whalo se fulu le auli ia o na laulole o le tātou tusi tō whinga o le whai ungo le kaka. O le whai ungo le tātou tō wanga le So na o maua na whiu kele ia kako video se wa mai ma lola mwhawhtai a leo lo maua la wanoa nei tai au ia mana stofi wa tāro reiva ia ona whamuta lole o le wanoa ia ona whatetare lole le awhara sifuru le stofi nei ia o le mato foila o le olo o tu lava le wanoa le video tele ana reactions ringa whapenana whaisia kako wa mio ia mawele o po ia nei whanau le maua la tu whailong foi ia o la tu nei whanau mo le tamaiti so tātou uma ia vai asa pisi ana nei wa te lole wa ngatu te le la vai kale si ona so sa nei ia malo foi au fainga ruenga le tua ia malvesenga o faia onga sa malo on sa i longa la kiri kai mo ka ko ne vai aso e fai practice ana fana ia so sani foi manai ma wala ko wi fa mo le lei fa talo fa UB36 mai o California ma to telo tanto i America mai si mai ke lope lo tanto fa tasi nei tai ma lo lo fa tai le fa tasi mai o mana lau tanto o peleki mo le end of year tour la tanto di tilo yai e le te fitu le tai nei ai on the TV and see po la rata le TV in New Zealand lo i nei e ni se fontanga sa fa ma o le tau fa anta mai e le tulanga le la tilo anga ia po la ni se vai ngo la to por kalame e fa wa wina pe a fo ni se por kalame la le fa to fa wa wina o le tulanga fo le tawai ia o pe o le fono tanga le na ale nei fo imtanga luenga sa fa tanu ina ila sona nafi le sa talo ina ila la to fono ona o le o ia se proposal po se tulanga fo le o tu ina atu i tangata fainga luenga umalava o le company le nei ina ia amata ona tanga i fo ile iai le ngata tanga iai ai fa ata pena iai awai moni lava o le watu as a proposal ai o le taunu unga lava ia o le lava ua iai le unga ma o le wo mai tawatu fo ile o le ai fa apea o le atapunia la ia February le tausanga fo ia le vaenga le ta ua le tatou media fo ia ta ua le One News e pei lava ona masani ai fo ia le atunu sila iai ia mamoe awa o pei o le vaenga le tele ina fa tali fo ile le tatou ia fia tatou news ia male tele lava o taimi e pe o I lava o le o tele na mafulele tunu e maua mai ai ia ne tatou news fo ia au le lau mai tawat o le tūlanga ona o pei lava nta o tawai mua o le sele ni lava tau mawhai lava ina ia whaititia le tupe fo ilea mau a ia maua lava sina sele ni e mawhai ona to e tatala ai ia le wha moe nei inisio sources po inisio vaenga e mawhai ona wha tau numina so o le winga le tala e le tapunia le TV NZ1 ai o nisi ia o vaenga o le atau mawhai e whaititia pe ave e seina ai ia le focus ona o mai tawatu e pe ama le tolu se fulu miliona le tupe leo lo fa apea sa tatau ona iai i le taimi lea au lea lawa mai tau atu e tatau lava la ona iai se isi tupe fo ile le fisosoani onga i le tilo al TV and set taimi nei valu suma 5 miliona le los ono inga lai kakau onga mo o mia le tupe ia a fa apea la mo o mia le kupe e a fia la lau fainga luenga atavai awa atapunia fo ila le si channel le lo na winga wa fa si tia lava fo ia le au fainga luenga ia wa o nisina vaenga le na ma o le fontanga wa tele yo vaenga yo proposed multimedia nei le au fainga luenga pe nei le fontanga so closing the One News website from February next year o le vavele na o le titilo ia lo winga fia koru masinga le toi madam tanga so for lima masina lo manai yeah, on all to longer na outsourcing some content workflows and technology. On is vaenga, ia maltelo vaenga, investing more in TV and set plus, ia on demand platform, ia mai si vaenga umalava alo afiai.
Te le lope to fia ni sio tātou Samoa ngā rurua I tonu I au ni sina vaenga na maua I ni se fontanga le pulenga ma le au whainga ruenga o le ua o na whaatata le au whainga ruenga mo le lātou sirafia so le tūlanga na ma le to whainga fia whainga ruenga le au tustala lātou ia TV mo le tio mo le vai taimi ia kulanga o seiling ia Iu e ta vai o le taimi le nei I to tono matanga ruenga a sau le tala whaapea ia o le wa sa uni le restructure al tātou e mako I langona lava tangata le langona fo ilele le popole langa a restructure e ia la tangata e waina resign ile vaenga le ona o le afesu ia o nisi fo yo vaenga e ia tangata o le amako I fa ama vai o nisi ala e au mai ala le proposal fo ele leila le au mai fa pe ia o ka ko le o ka ko department le ia o le alu le ka ko o le afa ma amulo tata o ngaluenga ia o au mai le o le proposal ma le tupe ia o la redundancy le na o nisi lava la tangata le mautinoa pa wala le o le tu o le vaenga e fo ile saul mafafo pe e si le la lo resign le nga ele lo po o le si le o afi lo no inga pe sa o le sau no ele fai ngo fiele nei fo iti vai tau ia tato uma lo nga lulu le lei o tau sanga de tasi o lo ia le festival la o nga fai ngoi na o le fo I Polyfest Tala fia lo te titolo atu te leo stupid council le ua investi tono vaenga le fa ilonga nei le limas futu sanga wa te lo pe tau sanga fo fa ilonga nei ia le limas futu sanga o le Polyfest so far good news te le stupid council le ua sa mai ia wat pena ino limas futu sanga fa na twin Polyfest na ia ta vai o ka tasi leva ai ngai esele mata ina tau sanga uma ona le ta ua le o tonu I nei au kilani o tangata ia o lato wo mai e celebrate anga nu ta tasi ia male ese ngo tu manga ta tasi le lai masa no na fatino ina I fo I le fai tu nei saute ia fa pena fo se vaenga I sifo ai o le fa alinga mai la ia I le sunga le ia Angela Dalton o ia o le sui fo I le mai I Manurewa and Papakura councillor o lea ua mali liema ua whaamatu mai ia se leni mai le whainga malo ina ia ta pena I le upelila le ngei o la tātou whaamoe lea ia o kākou po lea le whai mai ia lewa au mai le tupe lewa iai tātou ka sefsiri ia give me the money o lela titu se fulu mai le lima awhetala le funding lewa au mai le Auckland Council efe so ani ai ia I lātou olo o tā pena ina fo ia le nei foi mo pe ala ona sa uni foi ma sa no foi ai ia le director po le o lo taita ia ma fa tau ina ia ma foi ulina le nei foi festival le sunga ia Seiuli Terry Leo mau ia o le nau ta inga le na o le committee le nei tau sanga ina ia mawale seling ia ma ko ika penga ile fa mo le tau sanga fo so le fa mo la le festival tau sanga fo is not just the festival it's more like celebration te lo ngai on fa ni fo I se Yuli ia mana ia te lo la look forward mo fo nei fa na le fo fa mo tau sanga fo au di ni sina ba nga mo fa fo mai le tino nei time mo le tai au ino to lo se fulu minuto lo to tale o le tu la fitu o le se tatu le poti mai ngana wala la so ai ona ma to lo le tanto ma lo tai fa nga nga reto lo la mai pasta la fa kopo pe mai fa kanga fa na Jerome Gray fa ten fa Mike yona good morning Salona si ufofonga italinga ai sa no foma salo le fa si au line ingalo le rosa e tutta si pango ta to e fa se aso
Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Pau nei vaenga o la tele le wa amata ona mai tawatu fo ile nei taimi ua tawanga inga ina feololo ane foi ia le pisi o le vaenga le na on State Highway 1 northbound ia tato Sunnyside ia maleanga ia tule nai Rosedale ile faitu atu le na I matu nisi fo ia vaenga lunga tato State Highways full maleono ia na le vaenga le na lata ane foi ile tato Waterview Tunnel lelo mai tawatu wa fai fo isfeololo mavabe ona pisi nei fo taimi le tai au pauna ia fa pena foila mai tato I nei saute la nga I mai mangele la nga iane le malai va lele ia na pau fo ile na si vaenga le wa matan mai tawatu taimi le tai au ia le na o feo lolo mai fo ile pisi mo tato mani etele avita avale la fainga malanga ai tautu ana usita ia pe tu la fono uma lunga le tele ia ai mai se lava fo ia le fa nga ina lo telefoni ina ia o le fa nga ina fa mole mani le fainga malanga tavala e mafta mai le nei fo taimi le tai au Malua le tau, Radio Samoa no to se fully 5 minute, sa leo le tu lai fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth. A holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia lava e whawhiloa I tātua tunu ule nei fo yaso, mai tātua pulkalame masani o le a reto leola. Whawhitai le whasotai mai, yaso tai tasi, whai mawha manuyanga I te oe le fionga le tua. O le whaalinga lona mata upo tolu, e iai fwasi whai tau I tā ua so o lava, e whapea, ua o wiloa au ngaluenga. O le tala lea Yesu na watu I le angenu, e ave I tai lotu o le lotu o nuuia Asia I titi e fitu e kalesia na iai le lana ave I le tusi a Yesu o le tusi na ave ele angelu ai ave I tai lotu e to fitu le la e whaurutala I nai tatou
upo le nei aso fai mai ua o wiloa au ngā luenga. E tā ua umalawa i e kalesia nei fitu. A le upula mo o le aso nei e whapea e sila fia e le tua lau ngā luenga. O a tua i ngā luenga o lo e whaia. Ngā luenga le lei, ngā luenga le anga. Ia iloa e le aise me lino i le tua. Wae vai le kalesia nei fitu. Ngā ave i tusi. E o isi ngā luenga. E le lei, o isi ngā luenga. E whaale le lei. Ai o le ki, fai mai Yesu, ua o wiloa au ngā luenga. So, o le songa la mo o e le asol nā. A whai fo e le o iloa te ngata au ngā luenga le lei ngai ke whaia. A whai o lo e ngā lue, mo le lei o se potopotonga, mo le lei o le ngā luenga le tua, mo le lei o le malo, mo le lei o ni nuu. A e le o acknowledging ngā mamana ia o e te ngata i le ngā luenga le lei ngai ke whaia. E lo e tele te ngata whapena, tele te ngata fo i o lo ngā lulu e ta ul whapertania, ngā lulu e tua le pupuni. Tua inga te ngata fo i e ke le me le lei o lo la kou whaia, mo le manuia lau tele o te ngata. Ai le o mawhai o ngā ali mai runga e se te ngata lai ali mai. So te ngata la whapenga a whai o e whaia ni ngā ruenga le lei, ai o e tau whawai o ngā whapea e. E le ia sisi o whawhikai mai, pe le sisi o iloa mai ngai me le lei se whai, le la wawai whai. O le upu mo o le asala ngai, aua e te whawai wai, wha au wau ngā ruenga le lei, ua wala au ina ai oe. A wafo ila o le kiri ngai, whai mai le tala Yesu, ua o iloa au ngā ruenga. E lei se me rilo i luma o le tua. Me longa lua, whaai tete i motives o au mea nai whai. Whaai keke i le mafua anga e ke whai ai ngā ruenga, ma e whai ai ngi mea. A wafo ila, o le whesiri e whapea, o le ale mafua anga e te whai ai ngā ruenga ngai ki whai. Ma lau au nanga ngai ki whai. O e au ngā inga ia vi ia le tua, o e au ngā inga ia vi ia oe. Pe ngā oro au ngā whai alenga au ngā oro mga o i se mea. Pe o e au ngā o ngā oro mana o ia manguia se tasi i lau au nanga. I rau whai man kolo se tolu fo ilea e hei whau punga whapea o mea uma tau te whaia. Mai, ia whaia peisea i o lo whaia i le li. Le whai sa whai tua lisi atu a reto lisi asu. Ia motivate oe i mea uma ke whaia. Whaia inga ia vi ia i le tua. Awe ke wa ai fua po ai le wha malo mai. Awe ke wa ai po ai kilo mai. A ia e whaia malo i loa. O lo sisila fo fonga o le tua. O le tua fo. Na te tau ia oe. E tusa ma motives. Ma mea o mafuai. Ona e whaia. Vai whaila ia Iosefa. Ele i loa e se si le wha maongi o Iosefa. Ai te loa. So se kai mirawa ia Iosefa ma kui ngai. O ia ngā lue. Tu e Potifara le avanoe ngā lue ai. Ngā lue wha maongi. Ele i vai ai Potifara. Ai alu Potifara. Ai sau Potifara. Oka se wha maongi Iosefa. Ia si kia e Potifara. Awe le whal pui pui. Kua inga se sewe. Waku whai whal pui pui. Ngā lue wha maoni foi. Ma fua anga i sea. O ngā olonga sila fia. O lo si sila fofonga o le tua. Ia te ia wafe mai le kia foi upu o tala Iosefa. Sa iai le tua ia Iosefa. Ok lola. O longa wha maongi ma motivate ia e whaia mea sili e mafua mai o lona iloa o lo si sila fofonga o lona tua. Mo oi foi le aso le ngei. E sila fia e le tua haunga luenga umanga e whai o lea. Ia e wha maongi awa e tauia e le tua ngā luenga le lei umpalawa. Le tua whawhitai mātou i loa e le ai lava se me lilo i lau sila whanga. So se tasi lava o ngā lue, so se potpotonga, malo e kalesia, so se nuu, a o lo ngā lue le o iloa ngisi a o whaia molo vi inga manuia inisi, se e wha manuia ia te ia, ona o Yesu. Amen.
Sina sauta tia mato tia mo le pese fia mai oil to mine o to fa minu to lo to le tale o le tu la e fitu le so valu ke topo ona me topo ne ya so to sango bye. So valo ke tupal tau sanga tasi iwa ono pe on tatou talanoa fo'i le tatou DVNZ le nei tae au o le aso le nei na whaatau nui nai pe na whaalawi loa nai fo'i matatala loa ia ina le Fox News Channel i to tonu Amerika ma o le taimi na whaatula i nai fo'i le nei fo'i news po le nei fo'i ala leo o news i to tonu Amerika se fulu fitu maleona i latou na mawhai una subscribe pe mawhai ona le stala la tau te mai moina i le tausanga luafe ma le tasi o le aso na whaatula i nai fo'i ia le vaenga lea ua ta ua o le Homeland Security e le susunga le presene i a George W. Bush i te tono Amerika o le wha moe moe ina ia mawhai o Natali atu ma iai ni ngā luenga e whaia mani matatia e mawhai o na whaia e le atu nuu a wālawa le tali atu ini wha lave lave pei o na iai le tūlea na oso wha iai le Twin Towers ia o ke topa ia se tema i le aso se fulu maletasi o le tausanga lava le na o le vaenga la le na whaatu ina i le nei ofisa o ta ua le Homeland Security i te tono le malo tele ina i atali atu i ni whainga wha lave lave wha apea e tū lai mai nisi na o vaenga i mea na tutupu le nei aso tausanga umawai. I'm sorry, won't you hear my plea? I didn't mean to hurt you, don't be mad at me. I don't know what I'd do, dear, without you by my side. I know now that with true love, there's no such thing as pride. No matter what I do, dear, I just don't make the grade. So try to overlook, dear, all the great mistakes I've made. To her is but human, forgive is divine. So please forgive me, darling, say again that you'll be mine. Along the way, Ithio ne tangi tangi atu, olo uloto wa tinga tele ia te au, ole lo se fainga, ole ae to emalie ai, ole ma au fulina, alo fa mangalo mai. When you shake up. Maloa ona piki tamatia onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha apipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Wala au loa fui maono ma yu umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasilua. Olua tasi fituiva tasilua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whaasilanga e tō se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Hei, hei!
In this update, a security expert says the Defence Force will likely need to look offshore for a salvage ship able to help pull the sunken Navy vessel out of the ocean in Samoa. The HMNZS Manawanui went down after running aground and catching fire at the weekend. The $100 million ship has only the equivalent of third-party insurance, which just covers part of the clean-up and salvage cost. Senior Fellow at Victoria University Centre for Strategic Studies, Peter Greener, says it will be a difficult operation, one we probably don't have the resources for. In terms of the vessels themselves, it's highly likely that we're going to have to bring one in from overseas. A media commentator says TVNZ appears to be doubling down on what it's good at. The state broadcaster's latest business proposal will see its website shut down in February, while more investment will be put toward news on its streaming platform TVNZ Plus. Spin-off founder Duncan Greaves says it could really bolster TVNZ Plus. You'd think that ultimately they'd get to a place where you can get a fresh bulletin at any time of the day or night that is sort of persistently being updated as new video stories are filed. Dunedin's wet weather hasn't washed away community disdain for planned cuts to the city's new hospital. Protesters challenged the Prime Minister yesterday after the government signalled a project downgrade following a claimed $3 billion blowout. Mayor Jill Raddick confirms his southern delegation protest to Wellington remains on the cards. He says information he's received states the hospital can be built near the original $1.9 billion budget. They've just got to do some tough negotiating with the contractor and get that hospital built as planned, because they've got the piling all done, they've got the plans all done, it's ready to go. They just need to get on with the job. US President Joe Biden has lit a candle in remembrance of the victims killed in Hamas attack on Israel a year ago. Hamas terror attacks on October 7 killed 1,200 people and sparked the ongoing war in Gaza. That's news. In sport, four-time World Cup winner Mona Lisa Urquhart is calling for the Black Ferns to drop their 9-10 combination. 22-year-old halfback Maya Joseph and 20-year-old first five Hannah King featured in the WXV1 defeat to England. Urquhart says New Zealand needs more seasoned halves. It's a very young inside combo, and I think that does hurt us. That's great that they're there for the future, but we want to win now, don't we? And we've got experience in the squad that could come in. We've got experience back here in New Zealand. All Blacks assistant coach Tamati Allison remains uncertain about his future with the Crusaders, saying in essence that he can't do both jobs. Pakistan captain Shan Masood has raced to 151 as part of 328 for 4 at stumps on the opening day of the first cricket test against England in Multan. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo wa yai lava nei vaenga wa tātou wala te tele o le nā o yai nei swinga le taimi le nei o le tau mo I tātou o lo anga I atu I nei manu kau anga I atu le malai wa alele whapena fo I lātou anga I mai sisifo anga I nei maangele maanga I mai I le malai wa alele pau fo I nā vaenga on 20A State Highway Luas Fulu A ma le Luas Fulu P mai tau atu le taimi nei o le tau wa amata ona feo lolo fo I le pisi mo tātou se isio vaenga o lo tau amata fo I le feo lolo le pisi on State Highway se Fulu ma le ono o lo yai nei vaenga le nā westbound direction near te Aratu whapena fo I lai le eastbound anga I ane I le CBD taimi le nei o le tai on State Highway 1 ia southbound near Takanini mana tua fo I vaenga fo I le masani lava fo I o na vave o na pisi ia o le taimi le nei o le nā fo I wa amata o na pisi ane tātou le vaenga le nā anga I ane fo I Papakura northbound o le anga I atu la le nā nei manu kauma anga I atu anga I le taulanga o nisi nā vaenga leo mai tau atu taimi le ia o le nā wa amata o na feo lolo lava fo I le pisi I le ilunga o le ala tele manuia lava avta avale lau whainga malanga e whaafonga mai siva mai mamafuta mai I le malu ale taialo Radio Samoa na walima minute te ai le tula e fitu Talo fa Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela O
Fai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu fafa lua fitu. Tāroa a matamai Samoa i le nei mai ngala tamai i le tala o le tau a le Radio Samoa wawai atu lua se furolo iai i a le mawhanawhana le e Samoa nei mai ngala tai au. Pa utimu lang le leifo inisio taimi o te wawai atu winga nao le tau le atino u le nei aso atoa le a tele lawan pa utimu ia lai titi le taimi langi le tau lua se furu marvaru maulunga nao le vevela le e Samoa le so lua se furu marfa i lona mawalalo awore ngalo taru tala mai Samoa pe atale tu la valu i le tai nei se mai le tala tau i New Zealand nei fa talofa pa anga umalaba ale malu le tai au le Samoa i so se vai ngona motu sauti lo fa fonga mai le tara po kalame nei fo i tai au fo kai kora ala fa sona awa le tau le nei fo yaso ange mari masa vidi mai sauti si sifo afia fana nei lo su tasi mo ngona ma fana Nelson ala fa sona awa le tau pa una wanga le fia na nei sfo valu maulunga nal malu ole ea i o maru ole fa sona langi de leli tau mo tos for even maulunga ole malu Queenstown ole fa sona pa utimo ma mafa timunga ni so taimi mo watu ma mafa na timunga le fia na nei Savilia ma lia mai i matu fa sona tu nangi mai sifo ni so taimi la o lis for fa maulunga malu lu mo Queenstown le nei fo yaso fa sona pu ole tau ti maru le nei fo yaso Dunedin ole fa solo ina awa ole tau pa unai wanga le oli i ni so vai fa solo nangi malo si marsa vini mai matu ni so taimi mari so vai ngo Dunedin le sauce fu wiva malo ngala malo le e male ai funga la au ai ke risa kara stete malo la versi fo maria ele ne foi tai fo ola fa solo in awa ole tau mo to le so ole so vili fa solo nangi malo si mai matu si sifo e ma faina ole varsi fu kilometer i July ni so taimi ia le malo si ona fo i savili o le talafifia o atu la fiafia na nei ia o mo atu le malo si ona fo i savili mo tau kada stete lo su tasi mo runga mafana fa mo wina mo nei fo ia so o tatu ia ile motu i matu pito la vonunga motu i matu kai taia luas fu mo runga mafana le so le fa solo ina awaolang de le tau i le so le lo mo Wellington good morning pa angar malo le tai already samo so svanga Wellington lo fa fonga mai ai fa solo na awaola tau mo to pa una wanga le fiafia na nei sa video fa solo nangi malo si mai ni so taimi mai matu si fo mfai na ona malo si se lau kilometer li tula ini so taimi o le fiafi manei le tai au fulima ola maurunga na maru lu mo Wellington i le so fa solo na awalang de le tau ranga alang de le tau po fa solo ina awalang de le fo le tau roto rua Palmerston North la awaola tau po timu ini so taimi lang de le fiafia na nei New Plymouth la fa solo na awaola fo po timu mo to ma mafa timu ngai ni so taimi nei pia lang de le tau Masterton lang de le tau Hastings lang de le tau Gisborne fa solo lang de le tau ia mo kiri lo Hamilton lang de le tau mo to le so footballu mo runga malu lo e fa ma wina mo Hamilton ile nei fo yaso tama ke makoro wa kilani no fanga fa salonga radio Samos fu falo ile malu lo nei va ngore tai au le ba ya to le awa mo le tau ia ale fo ia tata mai male lang de le ile nei va ngore tai au winga na tau mo le nei yaso o le fa sona awa lang de le tau mo tau le so football ival mo runga malu le e mo au kilani le so fu to lo na mo lalo tai pe au lia o la fa solo foi ina awaolang de lei lai titi altemi pa o timu ni sumanga o kilani tai as fu fitu mo lo maru lo mo o kilani tai au lia lang de lei la stofi fa solo fo na lang de lei la sporele ma la stona pa o timu le sama la stona fu o la pa ya solo mana yato o fa mo mongo o mo ya la vai tau ina nei taimi o le tai au le malo le tunu o la pa pa au ni sumanga o kilope e ye Hawaii e fa kana fo ya Marie company sumanga o ni la langi fa mo o maru ia le tau mo tau ni so fo tato o lia So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu au katopa e anga va umai le se i e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiale i le aso loose tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai wha atali eite tali e ia ngā wha abitoa valau lo le Pacific Finance Limited le oval chelau fitu fafa lua fitu oval chelau fitu fafa lua fitu se folo lawa jale to live fitu out if I sit tala le pelekilo mo wale mo na pikila o pelekimo end of year tour Europa ana tasa la sona nafi out if I sit tala le pelekio le aule le Black Ferns to sala aule tamai tai ku sala pelekilo tamai tai
ta alo mai ngelani na fil ta sanga le lo fanga solo fo le WXV1 ya pola ele ngore ka sanga fanga sole o kilo la le mele ne sole makua I vari fare le ya engelangi le awaka ko nga fisori o kilo ka alo le aurea kenga engelangi le maka maka ki ale malo lo siri ko le malo lo si ko sa fa sikele o nga malo engelangi ta ta na ala tau fa longo atu ole e peia o te loe te tau anti tilo le pulenga fai au mal pulenga ole selections ole afoi ole filfilinga o tene ta alo langa leo no fa longo atu nei news pa langi lena o se filinga se tansi foi o te mai sa ta alo mo le Black Friends manesio pulenga e peia le o sa ole filfilinga o le numero iva mal numero se fulu le aulea te mai tai o lai tilo anga I molu mana I wa talo vo umol au lai ki ai ave le experience la to ye masanita alo tulanga ye tau ona ye pe mana o malo taimi nei ma to le fanga solo ta mo sanga le fo le le la ve ai le fonka alo ma ya langi bo vadi ai langi ka ko au ya le fonka alo ma ngelangi ngafi ko pingi vo ngelangi ta tu au le la so fa yin ti tilo la to fa lo ngatu la ti tilo to na malo ti tilo nga ile selections to na sa ole le il feeling o tene ta alo ina ia malo ista lo ngai mo mai ia ole tu langa na iai ai wo so ngai fa ingor ka ko Black Friends ya bang ko sam pingi la langi ole pol la langi le nga le na ma le te atu nei sa ole le ata vai awai ese ia tene ta alo ese fa pena fo le tule ia ta mata alo ai fa mo la ile lava le fo le experience pena eta ua I tene ta alo ai wa ola o fo nga maka e fo le taimi na o mata fo ia ma o nga ia tule malai ile taimi sa ta alo ai e ia ile tene e makwa ile le yalanka alo ile numero sa ta alo ai ala le mfayon ta alo ai o ikulanga e mafaila o nga lack ia le team spirits fo ile le kenge a wale mfaila ngo fiso ta ile le pe afa pe ele o nga tusa ia le mala o le kenge la ia ka alo ile tulanga le o fa ta alo le time le ai mana ia fo ile na fa mana tu talo sia ile pulenga wa ka ika e pe ka la ngonga lo fa ngo le sia mpinga lalangi ale nga le wa ko mbo fa ia inga mai nei fo talo ngai talo sia to ti matere o penga mo le talo ale le to tam fa mai Black Ferns o ia fo ia lo sa mo lo ta alo ile aulea ia ta sia manuia le sela tu talongo tele mawala tu se kilo po afele sela tu talongo le so nei ya le wo mo fili la wo pele ki mo end of year tu na ya ta vai ngai la e fa ai se lo fia il fili ngole au ya me ngai fa kalia ya le ingalang fili ya tato mo le sila fia la tunu ya tato au la le ma ko ye au mal All Blacks le o ye mo tato tu le lo ta pena mo ya pani ile lumanai ya tato hookers la yo ai safo au mua Cody Taylor and George Bell. Yo tato props Ethan de Groot, Terrell Lomax, Fletcher Newell, Basilio Tosi, Ofatu Ungafasi, Tamaiti Williams. O tato Loka o Scott Barrett ma o tato kapiteni fo la na le o yai ya o tupo vai fa pena fo Patrick Tuipolotu ya ma Sam Derry. O tato loose forwards o Ethan Blackadder, Sam Kane o Sami Benifinau, Luke Jacobson, Dalton Papali'i, Adi Savea, Wallace Sititsi. O tato halfbacks o Cam Roigart o TJ Berenara o Cortez Ratima. O tato first 5/8 o yel kemilingi Bowden Barrett, Damian McKenzie. O tato midfielders o Jordy Barrett, David Havili, Rico Ioane, Antonina Brown, and Billy Proctor. Outside backs, Caleb Clark, Will Jordan, Ruben Love, Stephen Perifeta, Sevuris, and Mark Tere. Kako aula nga tawai lewa yai multimile ne? So te loa na paule tu langa le na utiti loa to le pe o le fa popo I tamba masani ale piki le ol peleki. Ol numela iwa. Te loa numela iwa le Wellington le na tarmo mo fo e te o fa manu ali Cam Roigart. Yes. Paunal tanga to le fa popo I tono le au. Otherwise o le au masani ya. David Havili le o to e fo mai midfielders
Te lopa na nei vaenga ia o kutu si Stephen Perfetta le toi fia ma la vea mal tanto aulia la le safa mno dia foi le fa le titi lanto le le mane le foi tele alo sa mole e tono tanto o peleki end of year tour so mo si le fia o le tulanga e talonga fa tulanga ina le peleki le tuale la alu nei fa o mai la tu talonga nei tu sanga mata ya pani le aso dos fulo no ke taupa e fai Tokyo e ale talonga le na ona fa solo tuaile e Europa mo bota aloma Engelani Twickenham le aso luo November fa solo tuaile talonga ma Iolani Dublin so Iva talonga ma Ferrani e le aso fulo no ia fai talonga ma Australia Italia e le aso luo se full maltolo November so olanto talonga mana le olaina e fa maia talonga nei foi tau sang ya le mai ai so mai e se tatu talo sia mo nka kumalo ngi ta mi sango la nga yatsi ai sa so le ya le e fo e sa ko ki ma yor ngi ka ya ori se sa o sol ya o ka wal wa kwali ka ngo mangalo le pti ya fa tatu i pti tatu ko fel CCK ia masinga ka ko polisi popo ai la masinga toast ia pau le na le aso makua manga ia nge so lua ata vai o yanga o le polisi la wala ngai la to fo e mai ape pa polisi la po fo ia fuale la ko le ke le vai ma le susu ave ai ia o fo fa suka fa ka fa su mari la titi o fo ke le suka ke o mai yang sesi ia ai ma to fo le fenga ta mai ma marolonga ia o ngal vasu mulmuli ne o tuanga nei fa nau ia vai se ulo piko singa la po e fa ko mur ko le sa mar ko pai PPC kama na zonu lava le ne yaso ato le le ata ia ila vai se mulmuli o le tuanga nei fa nau le sa il taro po kala me mai le tanga rengo le ora na fifa mole matua fa pe fa ngal renga o mata mamaltina male ainga de se vai ta maiti ia na o to si fie le ia tu la fono ai New Zealand fa ta sanga al matua ta maiti te tawana vai ia to mai tipe le imatu le fale ai lofo ia le mafai le sufanga ona vai fa now ia then on me siria la na ona fai ona vai se la te vai tamiti ia pe vai school holiday program lo fanga so le nei fa now fa mo ole nga mo lunga ia saung le mo nei fa now ile nei vai taimi lo fe ngai mala va so mo nei la to malo longa mai o fa mo ia malo le tuno ma se fiso sangi foi a fare le ka loko nga ka ba ke fa mole io e manga ya la ko pese ke wa ke fai aku ta vai ka ke alo fai mo ka mai kiki foi lele wa alu aku malonga ofu kwa fo manga yelo ai o kule kai mi foi lele wa aku sika mai postene lunga felang ka lo ko le lo wa ngalo tau lo ia pele ia o ale le foi o kala le kangi ia ka ke alo fai nei tamai te alfa manatu na mo tatu so hani lele matu nga ke ia le wa avau aku ila lo makui o sika mai kiki ia wa ki le kangi o ka mai kiki a o le wa ngalo ele ia o ka lo ko skam ia le matu ai ka fai o le avau ka mai ki fa mo e manu ia o tau mātua pane o lo tamaiti la so wau te le mantua umato te lo tātou o le a whape o a whatetenga la mātua e whakasa fo le e mātua no e tūla le whalal whewhe au le sikuala kūr wharsa le sikuala o lau tala la ringo lau tala e kusala sa war solo mai kai o le mele le mota fo ole fa fengai e solo le aka miki ole yo la ko pale o la ko ofu manga ngai ya nga pe pese mai ya le o mai ya o le farsa ya ma fa yo te le lopo to fa tino le vai te mi le te le o e kale sia ya langa e sia sa mo e se New Zealand la to al manga ya nga lo ka miki la so de ai ka ke sa vali molo ka ofu fo nga so ai kalava once in a blue moon file of fo per se vai fo le pau e agar kai me fo no ko ya lei o le si tu ata vai isa moala e pe le la e pa e lava
e whaataunu wina lava le taimi o le sauninga. Au nei foi vai taimi. Ia wa ese lava foi e ka le si o nisi o kawa koso ma le ofu pulingi sese o tama ita ila haiti po o nai whanau teine la haiti. Wa ese lava. A taunu foi. Una o le tau lava lo soifuanga ma le whaafta ia ia tui taun tale wa ese sa le lei manuia le alo atu nei whanau mo le loto mai tira nei foi tu sanga matua le tātou wanga le whai o tau loto tu mai tira le Radio Samoa whaangata le aso whareile aso nei i le iwa le tai au asfaringa askofi ia whaangata le iwa le tai au ia o na whaatali lole le afras fulua le auru le stofi ia te mina le a maui le whai unga poi le la mo na te whai longa fo mo le aso tu mai tia manga ia mo ia so ne ia le lei luas putasi la wachele tu la fitu Wat whaponga nei tai au po kalamen ngal po tania think a minute o le aso i pe mai a whawitenga mai le tati ana band tata wham yangas whanau pe a whafitu le tai au nei tala mai sa mo ka tala ban maru le tai au Radio Samoa Swalima me toru amo I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's true, isn't it, that there's no place like home? In fact, our whole identity, who we are, and how we see ourselves and others, mainly comes from our family. They say the apple doesn't fall far from the tree. The kind of life we live is largely influenced by our family. From the time we're born, it's our family's example we naturally follow. Home is where we learn about love, life, and laughter. As someone said, happiness is homemade. It doesn't matter if you're rich or poor, because a small house will hold as much happiness as a big mansion. But sadly, many homes are not loving and happy. As one guy said, the first half of my life was ruined by my parents, and the second half by my children. A best-selling book entitled It Takes a Village says that raising children is the job of the community. But the reason some people expect the government and community to raise their children is because their marriage and family has broken down.
Millions of families are destroyed by divorce, adultery, greed for money, selfish parents who put themselves first before their own children, domestic violence, alcoholism, teenage pregnancies, drugs, and many other things. But the simple fact is that there's no substitute for the family. A child's need for security, love, and acceptance from both parents will never change. God designed us all to grow up in a family with both a father and a mother who love each other and us without conditions and who teach us right and wrong. This is the way our character is shaped and built, so we become healthy, happy, and successful. But if you're one of the millions who did not grow up in a happy, loving family, you can join a new family today by asking Jesus Christ to forgive you and take charge of your life. Jesus wants to make you a member of His family, where He'll always love, forgive, and accept you. He'll also start healing your past hurts from your childhood and help you to forgive those who hurt you. Jesus is the one who can help you reach your potential to enjoy the success and happiness your Heavenly Father wants to give you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. O pol taimi o whamani angas whanau o lea so luar nei so valua ke topa whapea ma whanau whanga aina le telefoni o matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolo mo fwele whanau runga tātou i meli radiosamoa.co.nz. Se koe a mai kasiana i meli whamuni mo le tātou On air at radiosamoa.co.nz. Whai whanau whanga aina runga tātou Facebook mari YouTube o Radio Samoa i pule oi po whea awala nei whawea nao mai la whamani anga nei tai au Luisa malo sui fua Ia malo lava soifua whaatalo whatu lau sunga lea wa o tawai whapea fwoi whaletua iana tata. Soifua manuia. manuia. Wava noa le tai au. O le tai au nei la sovalu nei o kitopa. Na whanau mai aisi o grandson le o Paula. Ia o whaatu tamasi malo au pito. Whaafitai le alofa maleanga le lei o le atua le nei tai au. Wa e au lia mai ailo lua sifuru male lua o tausanga. Whawhetai lea lofa maleanga le lei o lea tua ia te oe. San whawhetai mea uma te taunia mō maa ua o grandparents ia whapea si o tina. Paula ia e tō anga i lau ngā ruenga ai le ngata fo i lea o lau youth ma lau lotu o loo e au auna ia whaamanuia lea tua i o la sanga uma ia ai maise. O lana whaamalo longa i lo tino i so se mea te whiarua iai ia fofonga alofa o le atua ia te oe whaafetai lo ustai whaafetai lo whaimatua Paula ia o alofa anga ia e watu e kalesia whaafowina sunga whaafeangainga ia ai lafo ma Isabela whaapea le kerisiano whaafowina ai afe maafea lo whaanga mai lo tina ia Teresa whaapea ma ina ia whaapea o grandparents ia maulolo malu isa ia o lo cousins ia Nania Eki, Enchi, ia Princess Moe, ia whaapea, ia Antinori, ma Junior, ia o ainga uma aunties and uncles all over New Zealand and everywhere in this world. Yeah, God bless you, son. Happy birthday. I love you so much. Whawhetai tele tawaima, Natasha molo wawanoa li nei atu. Whaato i fua. Whase fua Luisa Tonina malor si fua manuia Tai tele lava la sunga le lia o tawai fa pe foile pale tua ya na tas pole tau sala tai au malo lava tau tua tunu ia ole fa manianga foile te tasil fa na o nei ainga le li ile sia la vai nei le so wa to ia lo na lus furma le valu tau sanga sia la vai ole vi inga foile tua Whaftai leona alofa o mawhai e whapopon nei tau sanga I lo wolanga. Ia tō anga I le lotu, tō anga fwoi whainga luenga fisoso anina I o mātua, a wā tau singa tō a inga tau mutari so fuanga lo I nei. Ia alofa mai lo nena I Samoa I alu I sa afua male a inga atua umara. O mātua I amale lenga oi Marita, lo uso I a Pita ma Raymond o tua whawhine I a Selinga ma Felila. Se foi lo anko ya Tanielu matas male fanau e me se lo anti a sola ia ai fasili lo fanga lo nena le o atonina ia manuia tele lava lo waso fanau alo fatu tawai matas manuia lo ngaluenga nei aso Tava Maria Folen nei tai au mano si fo mania ma fasonga o kofefe o moko marke fong ia saulesi o lesi le auretia mano si fo Malo se futa vai. Ano. E ole vi inga le li ima le ngang whaftai o ngau le aso nei aso balu o topo le ua. Wa atoa I le ono tau sanga o le pepe nei a inga le li leo Victor Whangawhiti. Ia po Victor awali tia whaitisia. Le ngang whaftai le li a ua sa lilo minatu ia ole a aulia nei tau sanga o le telefo I o ma I sa hafti ai. Ia ai ua pelofa le atua ana fa malolonga ia Victor malielo loko ile khala la ufala inga ke fie ia se kwa kala le skonga ia ai vai ka rui anga kongol pus aisa fa mo le li fa mo mielo luna ia o fa anga na mai te nei o lo granddad ia o
lo tu fine a Jane awalitia ia me se lo tina ia Carol awalitia fa ftai te vai mo le no Tai mo ni fo le nei tai o fo ba fo swanga ma lo sui fua. Kai po mawa te vai. Lo au wa ni tai au. Ia o alo fa anga ma fa ma ni anga ya sa na uri. Ta ma o ni ainga. Ya man tu yo apo. O fiku sfurma le ia tau sanga le so le tu valu. Ia ma tau te talo ia ni to fa o poni siaso o lo soi fota ma. Ia ma o pelo malos. Ia ngai ai ma. Ma lo tato ainga ia me se fon tau so ino te au ma nga ruenga. Ia o lo fa anga ia mo mai lau fa na ia talia. Ni sila nei ia fa persina o lunga telefon. Mani ia tele lava lo was fa na mo tu yo apo. Ia le lo pone ali ni tau sanga tele wa e mawa. Ia fa kai te vai mo. Ia no lo patu. Mani fo le nei tai o fo ia le le e telefon le anga nei lo pitoa. Io e te vai o le amo mo atu tatou whaamanianga leo lo ilunga o le tatou YouTube channel. O le whaamanianga e mai a leo nautu. Manui e tele lo fitu se fululua tau sanga mam lia nautu I Eva Savai. We love you very much. Maua pea lo malosi mam a wale tau singa o lo tatou ainga I Samoa. O lo whaanga o Leo ma Paula, Shekaina ia ma Janet. O tatou whaamanianga le nei I lunga o le tatou emaili e au mai le tina ia Carol. E mo le aso whanau o Victor Lalonga Fau. You're such a brave and strong little one, and we're so proud of you. Wishing a fantastic 6th birthday to the coolest kid I know. May your day be filled with fun, laughter, and lots of special moments. You're growing up so fast, and we're too excited to see all the amazing things you'll do. God bless you, son. Ia o le whaangalena mai I lotina o Carol I le nei tae o Carol Lalonga Fau. O leisi o tatou whaamanuianga mai a whau fo I sanga sue. Whaamanuianga o le asa whanau o Veronica Finau o Whasito Tai Masata Puala. Whaaftai le atua I lana tausinga ua mawhai o le pele Veronica o na hau lia fia mai le atoanga o le ono le nei o tausanga. Ia lofa le atua ma tausi ma pui oe I o na a awa lofa. So anga le lotu ma le a o ngasa sa. Once again, a big happy birthday, baby. Alofa angana my your grandparents, malo tau, aukilani, mati polo, aunties and uncles, and your cousins, especially your one and only sister, Tilani. E fasil siliayo matua ofau and Johnny Finau. We love you, baby. Leisi fo yo tato whaamanuianga mai lava ia fau fo isanga sue. Whaamanianga aso whanau o le masanga o vai palolo ma vai to e lau o sa fotu. Whaaftai le atua ilo na lofa malona anga le lei ua aulia mai ai o lua le nei aso ua ato ai le tai fitu se fulu o lua soifua. Ewi lava ina whai ilangi le whaolaunga le isi o uso masanga ia vai to e lau. Ai o loo soifua pea oe mai ava vai palolo. Ia lofa le atua matoi wha o popo nisi tau sanga se telemo oe a wale tau tua ino a inga ai maisele e ka le sia. Once again, happy birthday. O alofa angalen happy birthday uncles o alofa angana momoli atu ia malo tau au kilani ia mati polo male whanau. Leisi lava fo ia whaamanianga mai a aso mua family. Lo whaanga ma whaamanianga mo le asa whanau o le tamaita ia leve Eugene Powesi mai au Sitalia. Watoa lia so lo na lua se fulu tasi tau sanga. Vi ia le tua wa e au lia mai nei tau sanga I tele uso. O le tatalo I le atua, ia fuaini se tau sanga se tele te tau tua I le ainga, mai se le whaatau nuina o so se moe mitinga o loo e fuafuaina. Best wishes for your adulthood cousin, and God bless you as you venture into your new journey as a 21-year-old. Alofa anga le mawai mai a Uncle Asomua, Auntie Elisabetta, and all your Asomua Elia cousins from Auckland, New Zealand. Nisi nau ta whaamanianga ta vai se kosi aki kasi aku. Pea le ala. Pea o ia anga. Pea le te wa ai atu fo. Ia le ele si kasi lea. Whaamanianga mai a awali itia Carol and your older sister Jane. Happy 6th birthday to Victor Lalonga Fau awali itia.
Glory be to God for all the blessing He has had upon you throughout the past years. We thank God for blessing you with another year of life, and we'll pray to continue to bless you with many more years to come. You are the sunshine in our family and always light up our day. You are loved by all your families in Australia, Samoa, and New Zealand. Ai maise lava o ainga here with you. Manuia tele lava lo aso whanau I le nei aso. Tatou whaamanianga nata vai. Malo ai. E pisirira so malo ke topa. Ia, malo ke topa. Lelei puni mai se pese mana ira na mo ilancho uma. Pese le mai a puni family tuane purenga mara fenga radio Samoa mar pakala me manuale tai au. Manuia tele lava to aso whanau le nei fo iaso fa se paki. Sungu. Le nala. So it's 45 minutos lo jona talo le tula valu pakala me manuale tai au radio Samoa 40 minutos to amo. Happy birthday. I make you right. Oh, Masina, mo emitio falling leta imito nulia tu fa asipa ile aniva o uno follow solo ma fauna lo utino amaniti lo imacha malini. We gonna love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My beautiful Ali girl, you make me complete. With the habit of my witness, I make you my queen. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Angimaya iya se matani, se momoliatu se tali, ya te ia si pema ilo unia nganga fia maua pese mafutanga anale ilo alofa semanu otele Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Taimi pisile nei o tatou wala te tele ia I lava foi vaenga o whiololo manga I atu na mamafa le traffic pe o tatou lunga Green Lane E o lo mai tau watu I o whai lava foi se slow down I le taimi le nei o le tae au mo I latou o lo malanga pe a maleono minute o le adile ia I foi whainga malanga I whapena foi on Onera Road ia o le tulanga le na o lo o iai o lo nawinga ta ua ta vale tapena mamau foi ia le tapena ino whainga malanga on State Highway 1 northbound Harbour Bridge o lo mai tau watu le taimi le nei mo I latou o lo anga iatu
fai lava fo isi mamafa le tato traffic ia mai se lava le vaenga le na around Victoria Park Tunnel ia ona onisi o vaenga pe ona sila fia lo fatau nuina mo tato fo ilanga yatu Manukau to Albany fai si mamafa fo le tato traffic le vaenga le na State Highway Lewis Fulu westbound o tato le vaenga le nai one hanga area leo lo mai tau watu fo fai lava si mamafa o le traffic i le vaenga le na on 20 A mai tau watu mo la tolo anga yatu fo le malai va alele ia o le vaenga fo le na o le ala tele le taimile nei ua mamafa fo le traffic fa pena ia ilato umalama fo ilo anga yatu lava pena fa mna tuatu fa ilo atu le taimi mua anga yatu ilunga le tato Harbour Bridge ia o vaenga na ua mamafa le traffic i le taimile nei e fa pena fo i ilunga le tato State Highway se fulu maleono mai tau watu Point Chev ia o le na fo i male anga yatu la anga yatu te aratu fo i o le na ua amatau na mamafa fo i le tato traffic i le nei taimi ta ua lava fo i fa mnatu af ta avale ta pena mamao o le leo ta pena mamao mafai ai fo i ona iai nisi manga ala iai ia masui iai le whainga malanga ina ia tau nuu ma le manuia le nei taimi o le tai amanu e tele ia lau whainga malanga fo i tau nuu i le manuia le nei taimi o le tai au no toi se fulu 5 minute ona taha leo le tu lai valu Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID is fluiva mo i la tau es fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au nanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo i ona lato te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Fauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batolu. E leo toi umi ai o le aso whapeto o le whanau le lotu tamaiti o le nei tausanga. Whaiha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo iele link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala al tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o kitopa i le iwa le tai au, whailonga i le afra se fulu lua i le awauni o le so lavaranga. Whaamole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty, mai le pulenga male au whaingalwenga ale Radio Samoa. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mauta, fal sam fat whaingalwenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Paklabe Manuel tai Radio Samoa sfali mai vitolo amo ina o toe se fulu maletasi i le valua tala mai Samoa pe tar valua le tau nei le tasho fatis mai le fenga lelo li le pulu jimana ya mole tato tara no foi mali poto nei tai afo Patalo fatalo wa fionga ngal malmana le nei foi asolua malo le soi fo manuia ia ni sampula la ngau le fata wal vai aso fiti wa ma fatalo fa fiti to fo msavai le nei tai ya bula Pula. Malo foi le stoi fumanuia ma le langi mai ati oile. Tausala pa pe foi pa felo ia toi lava bal palalo. Ile sunga le ia tawai. Pa le tato tim malu taiao malo lava le usu malo foi tautua tunu foi bi inga le di lo to soi fua si o le vai. Ia nga taile soi fua la le tunu le neu tato pene ai. Ai ta fielo po ile ki ke tawai. Ia le malu kele. Ange ya ka kisi masiola e fa sa ulang ma du to sui di da ai sa le ya le ele tu nei tai au so fo mo se fo le fo la tno mo so man to wala e tai au ya mai ta to report fa mo mole well tai to e boli fa malo ma fa tai le tatu tim malo la va fo ile usu fa tai fo il pam mai le nei tai au vai la mola tu no pelle o te fa te lai mo fa talo fo i dava mal fa lo malo le fo lau malo fo ile to fo manuia au ona tofia le tua e tō whata pai taulanga, i e whionga i tamai taisa,
le ngata ilea fio ngai ali felela ia ali sea ai whapea foi fio ngai pātele fio foi ia su foi sum ngai whapea ngaiga ia malu mal paia tonu e kale sia taitasi malo lava ngā loi malo foi le tautua i le atua malona pinangalo whatala pamasani fia tui lao mamaota i tapo inga le leoa i mai au sina le tunu na au tatu tamama tina matua ma lo lava le soi pomanuia ma lo le polau faf tai tele ile tapoinga ia lunga la tele tono fa fenga renga e mai se foi lao mo tau singo tatu matua ila tu ma da mai tatu foi da fa pena fuanga ia to lo lunga ia tavale pe o tatu aveloli ave taxis ia mai se foi au kamuta ia mai swela au ta fall ni tai au foi malo lava le usu malo foi le ngadue ulanga pe na ile tatu nanga nafi foi vai lava le isi mo totelo ila to loanga yatu na tuatu o le vai atu le nei o le tatu vai asu le mudu le tatu promotions le na mo le atu sa pai o ralo mfana ai le ngata ilea io le tulanga lea o le tulanga lea i le tuanga o aonga te le lo tatu e lo yele tulanga foi lea lo mana mia se leni vai fa pena ele ngata i le tulanga o le tatu fa to lea mo tuanga o aonga ia po le tulanga foi le tapa pa o le final o le nai mo wai le afetala ia o le tulanga foi le tatu referral na foi e afetala le tupe mo wai tele fa manianga lo mo atu le tatu onanga ia o le tulanga foi le atula ilava o ia tsa ili ia ma peteanga i mai le tatu ofisa ina ia baua nei fa manianga le ngata ilea tato tāpani tuai, lua foi disio tāvale leona trade ina tua nafi, tato tāpani tuai e trade atu pe uma pepa pe la bea le tāvale, po lea le tūlanga iai, o te talia ina lava, ele uma foi na tongi le tāvale, ia e pōpua lava i le tāvale ma le tūlanga le tupelo iai. Pei lama na whaaponga iai, niso i la tau tūl surua fe tupena o lunga o tāvale, ia whapena lava na sosani iai, ia trade in le tāvale, ia au whaia la tū tāvale fau. Nau i la tū whatau wina tāvale mai a te au, o le a whapena o na whamanu e ina i le vaenga ia tātou trades for cash, pe lima se lau, pe tōl surua fe pe lunga atu, o le tupe lawale na atu aturo au ai tatau o na whatau sau tāvale lona wina, o te leo whatau a mai ni tāvale tuai, ai o te tania ina lau tāvale a mai trade, o sau tāvale fau. O nisa mtalanga, pala wae le tātou o pita i le lua pitu o wha o lua pitu o wha o lua pitu, o Valtelau Chimana Mertasi, o Valtelau Whāno Lua, Ono Lua Tasi, le tātou te foni walau fua, mo tātou nutua oi, tātou te foni walau fua le nā lenga, tai lea lunga le tātou Midland Chart Facebook al Chimana, ia lunga le tātou e-maili, tō te leo lātou lo papso taima e foi, o le gmail.wholesaleorders@gmail.com, le tātou e-maili papso taima iai. So mamadiu mai ile lua balu Atkinson Avenue, lua balu Atkinson Avenue nei o tau, ka whai ono e alala papa o tono tawhatai tono o kilani, te sila le tele o tātou tāwal pau, pe le no tā ua le whana kiri mana stō mai, se tasi po tāwale le piapi lava po tēnā o le ono, le tāwale le XUV 700, o le baiaso te nei tele lava tātou tāwal pau, Scorpio ma tātou tāwal pau na le nā ngai, whapena po tātou pikiapu, lo mawele fa fetala pe ai fata wina tatu tavale ia ale Mahindra mal falalo pa taita vai mo le no ele ni taia o mal tatu ti anga leile tu i fofonga mo tiche ne ia so ta mo le tunu pele pe roi pu la uli le tatu pasa longa mo time nei pa so i koia. Tamo le potel nei tai amo ni foi vale nei foi ia so lua ua toe ono minuto lo tara tala le tu la valolo fa fonga le pokala me malo le tai how radio summers for me vetola amo lona valoi nei aso o le masina lona se full o tara folo ngorangi ka sanga sorka fefe so le ar foi markau sanga ia oi man ia tele panga ia foi ia na la malo fa tele tenu te dia mai tu tono le monta tono ta vale tono fa fainga wega mai mobile tenu on Facebook ma YouTube o ta mo so se tafa nei ke lope ma lo lava fa tele te dia mai o tu nei foi tai fo tano tano mai sa mo pe tano valu mo le Silvio le tenu fa foi ma tu fa no po ani so na le tia mai sa mo le foi tai fo li poti la tamer Kovic. Tena man na fia. Tasha.
O le lava o ia I lava tātou le vaenga le nei o le COVID ai mana tuala o le masina le nei lea na whaangata nai ia le whaonga ina fui ia pui o le toe mawhai o na mawafua tātou rat test ia pei o na iai fui ia ma tātou whaonga ina ai o le tūlanga le wa iai o le alana mai tau atu e ui lava la ina ua whaamuta ina fui le na vaenga au tūlanga o le ua tau watangia mai fui le o le ua tau walu la ititia I lalo ia le whainu mera fui o a tātou COVID ia na whaamau I le whai unga foi o le nei masina o le whai unga o le vai aso e mai se lava foi I le nei foi masina le mai tau atu e lato foi o lo o whai aleanga luenga o le wha mau inga o ngumela o kako COVID ata vai o le tulanga leila na ia ae wha manatua mo tātou awa o tātou lava ia e iai le leia iai foi le afia le COVID awa ala ke minga ia whai lawa le ingi rat test ia longa winga lata vai e wa e ma ia la le isi foi le kai ngangia o lawa mo le COVID ia la le ma whainga halu fo ma ia walo inga la le fa kaule le vaenga le su el COVID ia la foi la fio ngofo fa karkali e wa kila ia la nga le fio tatu falma so salau e afe salau fitu suma fa new cases to lima la to mali liu pa fu atu le potilen fa ngata le vayaso le fa ngata le salen cha to nei pa ula ila lo fa numero na pa fu atu le vayaso yon tu atu e afe to salau to suma liva e tu sem fa momonga o le tūna mai nei foi tai fo so e mo ia le pa umai lalo ale ai ko kelea o le miliar ko viki mal fulu le vai temi o ale ai malulu sole okay fa kom ko pesi mo ia li o le o fulu le ingeri I mean nei wo foi manai inga felo ya ku sole o le kalea o le kalea ia le lei vai po la se fo le fa ki elenga kale o ngi ko kale sisi le la o malo ko maki o le fo le leia au ave tamaiti tu tamaiti al ka lo ko o le le malai sa vali vali le leia I luma le fasa ia ma pepesa ko ia tau lo tamaiti ia mo ko anga fa malo stino fa mo le le la ia fai la tar fa malo stino o mo fa malo stino so mo tala mai sa mo le tai o la ko pesa Alu ia ka ko. Sei foi. Io Lunga. Alu tafa. Alu ia tafa. Vai manga ia. Ya, lunga. Alu lo ia ka ko. Io Alu lunga. Sa o lunga au. Lunga. Yo, das. Lima, ono, titu, palu mana ya? Alu luma. Ayah. Lunga. Alu yai. Alu yai. Yo. Ya, lunga. Lazy pico. Alu lunga. Alu lalo. Alu. Iha, luma. Alu. Yo. Iha. Lunga. Naya. Woka. Naya. Ay. Haha. Woohoo. Lunga. Luma, tamoy. Awoy sa bali itua. Aya, kon sela luma. Sawi itua. Yo. Woohoo. Luma. Alu. Onsai mai. Aya. Iha, tolu, fa. Dua, tolu. Altafa, dua. Aya. Alu. Iha. Yo, kamu kau. Naya, ngabale. Alu yai. Luma. Woohoo. Luma. Dua. Woohoo. Lunga. Luma. Se furu se kone. Aya.
Ia vai, awa lola koe kia. Sulelei, mana vai totonu. Mana vai fafo totonu. Ma fafo malola va. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofo no tātou tunu i nei fo iaso, tātou wheroa i ma mafuta, e usi mai al whaafonga tala tau longo mai Samoa. O whiriwhiria nei sa tāsi o whaamasino, o whaamasinonga whanua maswafa. Le fionga la ulu ene le taifu, na te tau avele to finga pelestene langolango le whaamasinonga, ma le asonga fuol nei vai aso na whaatauto ai o iei lumo le fionga le pelestene, o le whaamasinonga le tunu u le fionga le sātere rapi vai. Whapere sui pelestene le fionga afumasanga Michael Sonalone. Na mori mawina fo i le whaatautonga o le pelestene langolango fau. E le ofisa siri o le mtanga aluenga o whaamasinonga, ma le whaafo ino mta uputo whaamasinonga. Whapere nisi o ofisa sinia ma whaamasino, o le whaamasinonga le atino. O le fionga la ulu ene le taefu na whiriwhiria o se tasi o whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. Ia te se mo le tausanga luafes furuiva. Lea na whaatauto ai manisi o whaamasino i to lima o lea whaamasinonga i le nā lava tausanga. Rona winga o savalia nei le lima tausanga, talu o na ia tau avere to finga whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. Sa vea o ia ma whaamasino, i le tuanai o tausanga i tele, sa ngā lue ai ma tautua i le malo i le vaenga o whimalanga inga, i le mtanga luenga le pālemia ma le kāpeneta. O toi lua vai aso a mata le fono o malo le tau pulenga, ma ua iai le tele tonunga wa tā le whea ngai le teimi o to toi o tā penanga, ma le polo inga le whaamsinonga maua lunga wa tu inatu nei le pisinisi tu maoti, o le Samoa Global Shipping, ina ia tu inatu loa pusa o loa le whaalaptonga le taalunga soka Samoa, o lo auma ieini o loa e whao ngā, i tā penanga lea whaalaptonga tau taalunga i le tinu, a wale talinga malo o le fono o malo le tau pulenga. Oni o loa e wha o ngai le whale taalo o lo i le pia pāka le whaalapu tonga soka, wa wha moe moe whai ai se tali wha alo alo o le tātou malo, mō tā i tai o malo malato usunga whono. O le tālo sanga le whaalapu tonga soka na tu inatu i le whaamasinonga māwalunga se tūlanga whana tinati, ina ia whai ai se polo inga, na wha ilo ai e le lo ia le kompani o le Samoa Global Shipping, e fast food fitu afe tolu se lauta laolo o nofo ai tā lafu ai, le wha alab tu tonga soka i nisi o pusa o loa, e wha pena au mai eini o loa, a le wha alab tonga ia o ke topa o le tausanga i lua afe lua tasi, le mafu anga leo le taufi e le avea iei alato o pusa o loa e lua, le ana au mai ei o loa wā tāpenanga, o le fono o malo o le tau pulenga, o na e te tau o na wha mamu mua lea ai ta lafu. O forasanga na tu inatu e lo ia le tu tangi mai le tu ar company, na mali di ai e ave lo pusa o lolo o taufia, a waua mai anu tutongi, ai ava noa le kompania tu inatu i le whaamasinonga sana tālo sanga, e fina wai le whaola atu o le ei talafu, le esiria le fast food fitu afe, a le whaalapu tonga soka le tino. O le malienga lea na whaavai ai le polo inga le whaamasinonga, o te tau na tu inatu si te vave pusa o loa le whaalapu tonga soka, na taufia e lea kompani. O le amatanga le vai aso fōu whaatulanga i taunu wai lo tātu watino, le au malanga o leo e tolus furulima o le malo fiti, o le angalu lue lo tātu wasinu e langolango i le ngalu e ngā leo i Samoa, i le itu i le puipuinga o le fono a malo o le tau pulenga. O le amatanga o le neiva yaso na whailo ai lunga upenga ta whailangi le mtanga aluenga o leo le malo. Le whea ngai o ia leo i fiti mania o onga o lo tāpena penai, mo le malanga mai e ngalu lue i Samoa. Wa ave iei whautua ngā tai ma whaulunga o mtanga aluenga o leo i fiti, ina ia whaatino le amio tau saafia ma le amio pulea, e ala le usu stai ma whaalongo, au avea i la tau ma ave fu o le malo fiti, i le leo ina leo le saunga le mua ma le puipuinga, o tai ma usu ngā fono o malo i lima sfuruono o le tau pulenga. O le angalu lue uma le tolu sfuru lima leo le malo fiti, i lalo le teiteinga mtanga luenga o leo, fale puipui ma le fuateina, i le teimio le angalu lue ai Samoa mai le amatanga, se yo ina mai ale fono malo o le tau pulenga. Wa o fia le umalanga o leo le malo tua oi,
nisi wa yei to mai a o ina le wha ngā ina o wilafi, mo tiutia le wha whiau ina o malo tau wa loa. Wa sami mwha manatu le nei masino o ke topa, le aso whanau o le iupiri auro po le 5 tausanga, talu na wha vae le malo le whaletupe le atina e o Samoa, o se whaletupe lo au tui fuafuanga le malo e lango atuai, i le atina e o whaatoanga, le atina e o whai ngā whaiva wha pēa tanga te tā whau. Ma isi pisi nisi na i te ala le wha matu i ai ono ngā tupe, e wha ngai o i ai atina e le ngata mo se manuia o tātou tangata, ai o le manuia o le tamau ainga o Samoa. Le aso mua o ke topo le tausanga e awhiu se lau fitu wha, na wha vai ai lea whale tupe mai tere no fuanga na wha ngai o i ai, e pe o tau ese i a pia wha pēa le whale o koki i sa le uwhi. A o le teiminei, o lea wa iai lona no fuanga tu tonu, o le maota e fitu ono fu ngā whale o mai a fuksia, i le no fuanga sa iai le ofisa o tupe le malo i tausanga utonai, wha pēa le mtanga luenga o le tamau ainga. O le whaletua o le sui o le fono o sui to fia, na ia ala luaina le keke le 5 tausanga o le whaletupe le atina o Samoa, a o le minsta o tupe le fionga lau timu ia a fua wele se va ai, o le saunuanga a ami leo le whaelunga ina, o le iupeli auro o le whaletupe. E le whaangaloina i lātou sa whamaite, ma tau la mua i nei whamoe. Tātou te whawhetaia, lātou sa mua atu i le nei whaletupe. O e sa whai masui o le komiti whafoe o le komiti whatonu. O e sa vea ma polisi, o e sa vea masui o le pule. Hai mei se fo, o e sa ngā rue puno wa, ma le tau tinonga, ina i tu ina atu sosoani tau tupe, mo tangata lau tele ma pisinis, a wane ati na ina o le tamau a ina o Samoa. E le whangaruina fōi e stauta ua, o le tātou mālo e tau wala mai whare tupe tu tonu ma le mitanga luengo e tupe, ma whara tonga mai whafo ma pāanga le whare tupe, ma e fi whamauina i fōi, ma e fi whamauina i fōi, le nganga whaafteitele, mō ia whainga pāanga me se o ia sosoani. O le whare tupe le atina, o lana anabatau, o le una ia, ma le whaale leia o le tamau ainga, mo le atinae, ma le manuia lau tele o tangata nu o Samoa. O le nei whaamoe, o lo whaatino ina e au alatu sosoani whaanono ngā tupe, e sosoani whaufautua i le whaasoina o tupe, ma le whaasoina o tomai whaapitoa i soko se pesinisi ma soko se atinae. E mawhai fo i e whare tupe o le atinae o Samoa, o na whai pāanga ma tangata lau tele, o whaalaku tonga tū moti, whaalaku tonga i nuku mai tū malo, i vaenga ina ia mawhai e ia tu ina atu ke sosoani tau tupe, mosi o tātou o tunu. O lona wi, o le whare tupe le nei, o le whare tupe mō le ati na e o Samoa. It's a thank for the development of Samoa. Se vaenga o le saudoanga utua le minsta o tupe, i le whaelunga ino le 5 tausanga o le whare le ati nae o Samoa. O le ua whaeloa le ua unanga le ofisa le waa i taura na upenga ta whaelangi, aso le aasi matai le matai ai o le palolo le tanga mua le masina le nei o ke topa. O le pō le aso sa furuvalu o ke topa e atoa i ai le masina, o na whaitaua i leo aso e fitu. O le lona fitu o vaveao tanu mai le atoa le masina e pau i le aso 2.5 o ke topa, ma o le teimi fu i le va ai le palolo. Peitai e asi mua le vaveao le aso 2.5 o ke topa. O nuu mafio anga masani le tu i sau te upolu, le masani o na tai le palolo o si umu manisio o ngā sami o le atu fale alili, fa solo atu i le atu ale i pata, ai maise le anga i sifo inisio nu o sa fata, fa solo atu i le fanga. O popolenga i le ngoto ai ngā te i fale i sau te o le vaasu e sue, o le fua va atau o le fitafita o le malo New Zealand, ma ono masaa i fafo ni sua au mai le vaa, o le itu sidi leo na taua e au na mate i tūre lei, a o le io o mai aso le tanga mua o le palolo i le nei masina. Tala i o le nei aso, saifua.
E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatulanga walau mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Nisho vaenga la tele le na lava foi wa mai tawatu wa fai lava foi ia si pisi lava le nei foi taime le tai au o Nera Road southbound on ramp lo mai tawatu ia wa pisi tato fa pena foi lunga le tato state highway se fulu maleono southbound lanes I le vaenga le na le vao St. Luke's and Westgate le taime le nei tai au wa mamafa lava foi le traffic mo tato Southern Motorway State Highway 1 southbound lo mai tawatu le vao Manukau anga yatu foi Green Lane anga yatu Otahuhu manga yatu Green Lane vaenga na lo mai tawatu time le nei faisi mamafa o le traffic Northern Motorway State Highway 1 northbound ia o la tolo anga yatu tono taulanga I Aukilani fa pena foi la tolo anga yatu le Auckland Harbour Bridge mai tawatu ai mai se foi le vaenga le na anga yatu Freeman's Bay area ia o lo wapisi lava ma I le time le nei o taiao Western Motorway eastbound ia o le vaenga le na anga yatu tato le tato Southern Motorway le fesui ai tato lanes o ina tonu fo yo lo faisi mama file time le nei Southern Motorway State Highway Lewis Fulu westbound le vaenga le nanga yatu mangele ia fa pena fo ila tato Mount Roscoe nisina vaenga o maita watu nei fo time o faila fo sipisi East West Connector State Highway Lewis Fulu eastbound and westbound vaenga ia e ina le vaenga le na Penrose and Onehanga nisina vaenga leo o ia tato ma vaenga I vaenga o mama file traffic nei time avta avale molo silafia au e fai malanga I fo I nei time tai au manu tele au fai nga malanga ina was fulma le 2 minute te ai le tu lai valu Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, yeah. O mawhai an au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Papa atu los for fala wa ile be vela le Samoa nei vaenga o le tai au, lai tu sa tatu taimi me Samoa o te le valu. E tu mawinga o le tau I Samoa e whaasolo ina awa oe pa utimu I niso taimi, lai titi al taimi langi le tau I Samoa pe wha mawina mo nei fo I aso fau o tātu o lia. Tu mau le lua se fulu ma le valu mo lunga le vela le Samoa I le so. Lua se marwha I lona mawalalo. Mo iatu le taulo I Australia whatalo whai panga o malawa le malua le tae au. Rida Samoa I so se vaenga Australia le nei taimo le tae au. Tāru amata mairi lau mua Canberra. Iwalo iai. Ia le marulu le nei vaenga le tae au. Le awasoro na awa oe pa o na I timu inisio taimi. Se furu ma le ono maurunga le malulu le lau mua Canberra. Hono lona mawalalo. Sini Australia. Malo si fomaruia. Ele nei foi tai au fou, va atu se fuli malo ele marulu mo tau nei vaenga le tai au fou. O le fa solo foi na awa ele te me pa o timu ni so vaenga Sini Australia. Se fuli val maulunga o le malu le mo tau le so su falo na mawalalo. Mel pore fa se marulu tanto le so I valo ele nei vaenga le tai au. O le fa solo na awa le tau mo tau se fuli falo maulunga le marulu I valo na mawalalo. Sorry. Ok fa ko di vaenga yo Australia a mafanga marulu. Marulu mafanfana ia le mano o angana o tau mo tau o le si vaenga pitu siri marulu Australia Hobart fara marungan marulu le so o isi vaenga o ma o le fasolon mana ia mafanfana Adelaide surmata ngo file la dos furu marungan mafanfana mo tau le so Brisbane malo se fo manuia o le fasolo ina awa pa utimo le te papa ia te fesi malo se savili mo tau ni so taimi de vela ia le air tolls fu loi lona maulunga Sforiva ilona mawalalo Perth Australia pasoron awa le tau luas fulua maununga le vela le so sulumata ngo fire la vela ia le Darwin tols fulono maununga le vela le so luas fulima lona mawalalo vaenga o mana Australia fa mawina
ia le tau mo nei fo ia so lua o tātou. Iai, fo mai le talo le tau i le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaurau. Sifuli ma lau tama wha atua i le malu lure nei vanga le tai au. Bawa i atu leo mana ia mare suro le la e whai maanga ia fo i sole. Tu maula winga langi le leo le tau e le teme awa oai e le teme pa waina i wanga le poa na nei. Sifuma le iwa le maurunga na le mawhanawhana ma lua le ea mo tātou i au kilani le sos futolu lona maulalo tai au pe au dio le whasofo i na awa oa. Langi le lei pa una i timu ni so taimis for fitu manuka le malu lu tai au pe au liam. Langi le lei le stofi malas foroida malas tona i pa timu le samana songa fua o fa mabonga o manala mai tau. I le nei taimi o le tai au fo. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga wa umai le se i e te ono manu malo ai i le 5 se laun tala cash. E whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu wafe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia ngā whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu. Pwede samas foli mai tolo a mo ia le lei a whapena MC ta tu tala mai sambore nei tai hao e se no whakamala. Ai wake pa pone mai le am fai fon te fasa lau mo oi pa tale tu la se fulu mo le lua la ole le so ma le fitu puana nei o le se whaponga o taru tala mai sambore tala varu le tai hao. Yes, tawai. A taru tala na mai sambore nei foi tai hao fo o kilo aku e sawa e whekawila o aku sunga whono ia malo te pulenga wakarka ko pololo ka fe sorry a mea se o ifo ia ngu ia karia le fata wa la ko fo ngu male atu no fo le ia e fata wala ko kiu ngai ka wali fo a ko wo fa a ba nga fa ka pololo ma nga fo ia mana ia sorry e mana ia la bala nga le sa o ia le ba nga da mele fe nga lo mana te lo pole nga tele ale ia fo le mo le tai no pololo ne tu sanga le o le va ale ni sila le na mo ma ngoto ngai fo ile tala fata io o po Pawal me tarsia ia mo i fosu ngalo fa yamali potio le am fa yana mai e le siswa una even though alana e masal salong o lo e siswa o na liki mai tono va ya karsia ia wone i o le natu langa tele lang fa ina ia nga te falo sa mo pe fa pe a fa moni le tu langa ala tara fa te tali pola se va ven fa ona tu ina mai ai ia o te pena i mo le tanga palolo ke lo le si me ma ne tele la me ne tanga palolo o tanto matua ia sola e le ini vaenga fo le fai tau wai le tau te mantua fo ie ai le ai ma se me se le fai tau o le fai tau ino le tau nei o tanto matua ia sola o le e o mal temi nei e te mantua la fa pe o le fa punga le na mai nei e a to le masina le aso sfulvat o ke top ia o le tau le na le tunu ia ona fa te lola ia so fitu mai le aso sfulvat o le aso kongu ala nga ka al polo le la ka la surusu lima a ka nga si le surusu fa e ala la na si le surusu fa inga nge ke va vela iki mai le ia e ona misile tatou le aso tonu le tauntai le aso rofu lima ala winga la tala mole faita wina le tau ana i tatou matua i asola le ai masise vai kan manga ia fo le or ke le moso oi na tonu lava tawai me ko ngala le nga fakla kala le si vai aso ai se manga ia ai ku ange ia le vai nga yo aku a se fa ula ku ka ko moso oi le va veau a wa pe o taimina le usoi tanga palolo ia le sala le la le ngal mangongi ia wa tala no foi le tulanga le tawino taimi I think o le vai aso le stonga ngo fa ka ia ke ia bo ko e kaulo ma fa le kai milenga ile tawa matua o le fesili mais matar ma wa ka se fia so le vai la ta vai la usia king o le kulangi la e male ku le la kai milenga a pe wasola o matua na yo matua tua a so tama o le kai o le kaunga nga le waki e longo fia le ono fitu falu iva e o le se fululua
E pe kilo fo le mat. Ia ka ilo langa kaula la kai mia fo ko mo elo mai la waki. Ave mo sole ko isa ole le fa pe oka. E le se ala ia le la te fa maunia fo la. La sa no ngal le tsa. Well, ole ata maile na tu le tu na yo tato matu ai ile ngi paenga ba i tau na mo taimi a le fai kau ko inga malo makua le vai le masinga ma me uma e makua ile ai masese ia e ke makua fo ila fai kau ngo kai mia sola ke masange o si kai mi fo le la suru la fo mai se alo ku ole la kusala ka ku lo ka uru ku lo fo fa mo le ku alo ola wingor kala kusala ke ku ala ki kilo ku la kaka ola wa ku ko wa fa mai wa ka ko ngor sfulu ele kai sisi Yo le si yo le taimi yo le taunga fo ila le tai la to ile kai mi fo ile le va pe yo le wa pe le tai yo wa so le kai yo kai mi le al le fangu kanga e ma kwa sa o le nga fo ila la to tau ina vai taimi sole ya le a fa pe o le te malanga i sa mo fe ko le ma so ye le o ta mai o le a sel pololo ai amu ia oi a vai a ko fo mai fa nga malanga taru si le lo fo le tu te ina mal maria mai ia mo mai ma min ka ko polo ia uenda yo fo ya la ko au ka palolo ka wanga ele sili fo le ka ilo ka pua ata fi ai palolo mai malo la mala ka pua mo ta tom langa sa mo le fo ia so ma le vai aso mo ni fa nga malanga le lo fo malanga le ho ta to batai e le langi amu ia o ko ona mo mo fa fa o ko joina o afi anga te tas ale yo atu ia tupu ma kai yo malo o le nga la inke ke ko yo tanto tuno ya nga ko mo le ma ni fa nga malanga le ni aso le atuno lo su tasi lo te ale tu la valu o si mala fa fa ngata ba fa sa mo nei tai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E se le atu i ama. O se tasi o ngā o inga o sisi ngā atu i le vasa e maua mai ai le upu nei. E lua i tu ai ngā vaa tuli antu o le atunu i nao na pō. O le vaa alo no fo lua, ma le pao. E va pele tala a o ina pale se va i le ngafo ma ua sasa le ngafo. O le taimi le matua wha atutu ai le to mai o tau taisisi atu. A o ina ai le mata atu, na o le tongi atu lava o le pā mase. E ai le taimi e va ai ua sisi mai le antu o na wha taia lea e le tau tailo na whatawhata ma pa u le ia i tu tonu o le vaa. O le whaiwale nei, o le sisi atu, e alo ese mai lava i le anga i antu o le sisi i le itu i ama, ona e la vea ai ma whaatele ngese ai le sisinga o atu. E ta tau lava o na sisi le atu ma lafo mai i le itu i matau, peitai, e i ai lava taimi e se ai le atu i le itu i le ama, o le vaa. O nei upu, o ni upu e wha mau lalo ai whailaunga po o se tangata o lo whea ngai mani malo. Ina ne i ai se pati na sala ale lanto tu i le wha whea ngai ai a whanga solo le maftanga. Io e le pa i ai i lausunga i le wha whea ngai nga male au tolovou. O le upu lava le atunu u e poto lava le tautai a e se la natu yama. O ani a leu mani whaale tonu o le nei au talwou i le tātou maftanga. Ia lo whangia ma wha mangalo mai. E se le atu i ama. Ia manuia lau whasonga Samoa. Malo. O ngā wai ai
Seki. Mau atu ova. Ole ata mai ole tai na meni o papau. Tau tai. Ya matuala le amo le va te le anga i le whakalaso ki kira. Anga vale. Ole anga vale. Le nau ti whanonga tu nei le sunga si awa. Ona e tau ona sisi le ava i le atu i le matau. Ole kuka makaula. Kuka makau. Na wingala kai ole vangana ele o yele ama o wingala le ama vale i le vale ya mangaya wingala sisi mai ai alu i o lang vale eu ko alu akole ai ko falsa e saula le ala vele ama ko sola ai sisi mai le tu matau pole tu matau ya sa wa pal fa ko kai kofu ko kongole ia fiki ai ade kongole va ala we le ia ngofo ila ia filemu o ke ko fiki ma lo ko por fa ma ngai o ia me ora nga aku ila so soni e de man tola ma ngai me ngi ora nga wa fo i mai la ai makua i mau wale le fa fa ilo la me ka o ale anga ia ka fefe la ka o isi e o peke o mai asi avangisi aso le ka o foi ale anga la tu sale la o mai ni tau tai o fa poko foi le yuko la kala mo ka fanga ia o nga ba ku ai mai loi o le aku le on fai ia mo ko fai ale anga ku sala o fai le ta mo fta nga kai mi mana ia le la e pu foi ka ia ina mai se o tatou ale anga o ia nga wala banga pola mo ko kiki o kengia ka we makai fai fo mo le mo ya le pa ka lo fo ya Chris fa mo le mo so ya Chris tato ale yeah good morning Chris o me yo e mo ni le fo le tuala wo wa mi o tso ni fute o ile tuo ni fute o matang fite o le fo le tuo ale la fe me le maule mo tato ni fute o fai mai o le mea One mea lea o te whai atu ai a te outou. O mea uma rawa tau te ole mai ai ia outou te talo. I nā whatua tua ia ole a maua e outou. O na whai a lava lea mō outou. Ali whenā i mena. Ne la whe mele whamalo sile mo tātou. Nei whai tae au. Pole au onga whai mi tātou tae au ne ia whai mea mai ole mea a different fe mea mai o mea uma lava te ole mai ai ya o tō talo ina fatu tua ia ole a maua e outou ona whaia le mo outou wa fe mea fa mai ta po lava ia a different fe mea Pora ia me te ole atua i o tatu te talo ali fen fe mai ali fe mai e fatu atua ali fen fe mai le tua fatu atua e mau tatu ali fen ona fai le mo tatu ali fen brand tele tatu le asuni o tatu moti no to le asuni o le asu vini te o foi lo vengo mati te ma o foi nei foi aso I tato moti nola I tato ole aso ni taido pole lava me te ole atua I le atua I o tato te talo ali fin ali fin I tato fatu tu I ate e fai ele mo tato ali fin e fai ela I le atua me le te mana na o ia ali fin friend I tato mauna mo tato ni fitea fa mone te tole tu moto Best, love friend, Mania so far.
Malapi Mariner, Mau Belo Litio, ile Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Talofa, o Salmasinga, Fale Lua, Team Toilolo, o le Loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration, Pepa Malanga, tangata overstayers, so strenga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe abe sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi, tasi olua o tolu ono o. Olua tasi, tasi olua o tolu ono o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni po I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Toi lua se fulu male ono minu tolo tōra tālo le tula e iwa toi pauna minu tolo toi o le pokalame malua le tahe au. Ana ready Samoa se fulima e iwa tolo a momo le so valu ne o ke topa ua le mwhainapana o mai le whionga na sa usori le whionga pito toi su sulu tu whansu o William Seal o lo iei nei fontanga no malanga I fiti. Ia, wha mai amano mai le nama yaso la mai fo isi tala le tulango iei nei fontanga la whionga iai talo ai ore le tala whionga teimi wana fontanga ma tātu pokalame. Iwa le whai ona mo mai se awanoa mo le tātu pokalame nei fo I tai au fau. Ia, malo whaftai le tunu nei tai au mangai marisuro le la mo tātu au ki lani. Si vaenga lo I o tako ma South Island wha mo wa isi swing o le tau mo tau nei aso Ia, lei. Ea fo I whanawalawe len tupu I Point England. Jele lopo whafo mai nisi o le tunu e lala I vaenga lea. Le na mali waia se tasi le kuate te se tasi le pole sa I le tanata I Point England road. O le lau te wawa I atu ana file te wawa tun po ina I leo le lusu tasi tausanga. Ma le teine lusu fulu lua tausanga le matua. O le kau fiulo ma wofau kau whafsenga. A pe safa pe I. Ona la vea wala ngale fa mai li poti e falling on by na toe maliwa ye po soilan ta vale tu lo fa fo mai le tu ile nei tai a ona no winga pe falling on mai a ka ngo ka fa fasenga lo no winga pe nga ave fa malo sil to lo le ta vale ye ma ko malola ko mas nga tele na maliu lunga la vale poning na tulanga le tele le tulanga tavai ia wa sa welo so no pe ma le toe kwata le se fululu le pola sto na ile na tu poi foi ia mama wa ile tino mali wo si tamale na ai sa le lava ino o tilo foi ia ma mata ile fai mai nga koe mali lava le toe ina le ia ona ola na ia tavale o lo tamana fau fa pe fa fe a le la mai to lo winga na kolua lo winga nga ma koi fa ko ale le nga fai nga yo inga ale to alua le ia fatino foi ile mafai na ave I fa fole tama mai lana tavale longa winga a fa peo lenga fai seranga e pinga manga nga ave ka vale ko inga so lai ye peo nga o ye foi fa nga tavale Ia, wa ele I manino mai di poche leo mo le sirfia te no po oile na maliwa I le fa love ai na pauna di poche le na fa matu mai e so nga leo talon tupu fa na vel kwata te so tasi po le so por sto nai na toi maliwa ia no winga po sa ta pa fua ku fam talanga le tu ina mai paula me fa tai lo mo le lo su tasi tu sanga o le ile ma le lo su lo tu sanga le tama tai
ya leo fa pena na tu lai foi fam sinonga talo sia ele se sota tu sa mole na tu foi le fa na ya la ta foi le taimi la sa na fa na ia pa fa pe se sa mo wa po la la va ta po inga ta tu se lo uma la le nei taimi e se fa ta o le va fa na matu sa le ya le fo e ole ye nei minuto wa sa mo taimi ta tu tele noi male tunu mo pesele ona tala leo lava no le tino o faso mai o ani tuainga faita wino le tau sa yai i e tau sango sa mo o le sa tala no neil porkalame e le faita wino le tau mo le palolo ia o le a tole masina la sosulvalo ke topa on faita lolo le fitua so mai asol na e tail palolo le solos fulu lima ala ya si la solos fa e ni si vaenga o le faita wino le tau sa masa ni tato la so e mala mala leia e na tato matu le tulanga le ana ya tato va vai fo ye se i tala mai le atu ponga ma le silfio le tunu e ka ki kilo wa pa wala lo mela wa mani no mai nei ta ya a tole masina la so sul valu e ke lo le am ko i fu fo mo so oila to ia mai sina au uma ia per vai kai mele ngo falong foi kele lupe se so seng mele ku po yang i vai nga foi le mai kele le lupe ia ka ilo ye wo ngalo ia ka ika ia mane so san male no fa so mai longa tanto Facebook ma YouTube ro samo ia mal ka ko kele fongi tolu fitu tasli mai tolu mo na minuto se fulu ia a ole i fa mai ale ma ro le tai ka ko kar ngoi fo ngi ka ya pola se mo e matua na fa penga sa ole le lo foi tawino tau na so na yo tanto matua ia mana to fo la sa awa ina mai nei matua le tulango il fito wino le tau la so pe e lo le silfia le to ina malo matua kai me angir kwa loa ona me ku pa ku nga ia o vanga mana ia se fa so mai fa mo mole on tatu telefoni na mtalatu tolu fitu tasili ma tolu pe ma fa fianga ia samo ola group fai vai nga ba lo se fo mo ia fa nga Manaya ile se wayo le mano o se fulu pasina eu sou ile umia o se flow la poa chau ya wafe chau ya Manaya ile se wayo le mano o se fulu pasina eu sou ile umia o se flow la poa Palo presión con agacho away if you pop to sulu
mai o makala Panga sa pesa i kai moso E ke le uku vai kofo Ka vale sa miloloko Sei pa ia panga lele omo Ako anga umanga puku umanga Tam ken o anga ma Ungui pongsa Ngofo ilunga e se ki le si Kupe maua sau Nga lelei oka ia kungu ia la oka e se manga ia so le kafefe lelei la taru tatal no mona I minute se fulu le fa mai alpo kala me malu le tai au o le te baba tu nei finangalo ia wa mai lungo tanto Facebook YouTube poseta harsa mua fetolofi mai monga fa mai matua e la le aso le stai hao monga e o mai le po esa le mfainga se le lei o le aso kongwa ka il pololo sa moa tolu aso kimu so a ka lo longa fa o mo ka kele al pololo ya langa sa or kimu ai fai tau ye ki so lo kimu fa mai lo ko ingmo lo mako sa yo pololo e mangi wala kele al pololo ya le lei tolu fitu tasili mai tolu fa tai mo fina ngalo fa so mai lunga tanto Facebook ma YouTube o le Samoa o le sime a ko lo le masinga o nga fai aku lo le fai tawa so fitu yes exactly le sa mai nail tai au so a tola le masina la so full valu fai kawa so fiku dos fu di male fa metal palo la kawa sila so fa le lei fa tai tamano sa mai tato telefoni talofa Alo, kabai. Malo le sui fua. Ya malo fu sui fua mai lo keu. Ya le lei ya la pa kusia o ke manko ya soyero ko inga o kapalolo e kimu esa o la songa a pai o va ya so de al fai un al va so e mo kwa alwo kimunga male sine o ke manko o de fuaka o le moso o imala au de langa al le kai nisi ka ngai ro le wa ke del palolo ia peira o sea unha pasoa que depois niso companhia vai o sea unha pasoa cu gaso cal parolo ia ura cal pa cal parolo pa en meira ko inga kai o sari duas paleri ia o que non o fia o que del parolo kai mokure o musape ia kerenga kai ka kon mako ngu kumu wa ka nei do wa le aba kongu nga kai ia o sia fa so kule ka vai no fa tai le fa so mai le nei tai fo man hey alesi mea on sa malesi fa la ole so mai alesi mea ta so lo ke mo ko yo foi lo ma fo po le ale mea lai on a vangal pololo le manongi o le sa sala le manongi le o le mo so ima le ma so ko nga ula o wal mea la e fa la ka pololo e o malanto ula fo le male la tu tenunga e laka mai le o le la fiulo ma fo ko fa senga o le ale me ala na vanga mai le palolo anga ile se sala o manongi o ula maso ile la tu mal tanga ya ko fo si fia ngi sele no talo fo po ka fe o fa le sile nga sa ngi langa bala talo fo o ka fe bo le ai o le e a fo e so ki kilo ko pe ai ka Ja, lunga apia falling at savai. Na fai mai e lo la vai fol mo so oi ia mal vai tu fo ile la. Ai e lo le ya la o le si le na fo ile le taimi pe fa pe wo vai lo WhatsApp. Ia o le si vaenga. Ia es o monga. O monga fo ia tau ia o na ilo ai la ia le o le tau le aso male aso. Ia mana ele fa so si te male na mai ia walanga o ia la ele ka palolo o si ona tua fa palolo mana ia walanga e se foi la work ka palolo ia se foi la to we fa tali le ia le faiva ia masa ungi fa ka palolo ka si ungi ko ka ka palolo so le manga yo ka palolo nga ka usanga
Mole, ko ki kia fo I fo ke do pololo e le faka wa sole. Kufa kwa ka ki ke ia se mai le palo. O le si tu vai pena e sa no nel tai au il pe sa la yo na vanga le I le manongin mo soi. Awa fo ia o lo ma fo. Ai se o le ale fe le fa ya aki munga te tele nei. Ia male tele ai o le ia pe o fo ile tai me tai le palolo la to. Ia le se tanto vala au talofa. Malole, se fo tama nei tai au. Eu baga o ka wa ko bo so oi ole. Ia ka bo la u fu bu. Ia. Ile palolo. Ia sio ile ula mangogi. Ia. Ia ba ku fu ia ole. Ole le ba lo se le ka ele le o ka. E solo il pololo. Solo il pololo. Le ka ele po ka. Ia, okay le. Malo va tai. Ja, kai manga ia fo. Ia le de se tata vala uta lofa. Malo se fo la sunga le dia, mola to sala tai au. Lo se fo. Le. Ia falo lo atu fo ile ia fo I tala angol palolo. Ia. Ia, o te ia lua se tanga se palolo a te whaalonga e pe a sauni tangata o tala palolo. Ia. Ma tua I whai le leia ula moso oi ma te unga pe ia lai alu e siva po fe alu ia. E wa pe o mea ngai I se sala mai ele palolo le manongi le moso oi wa o la ua I loa na o le moso oi ale ula e o ma tangata e tala palolo. Au te ia loa se tanga se palolo au te vaai ai tangata I o ta palolo. Ma la te o mea fo inai e pengi ni la au ai a fo ai ku ai kokongu pengi I e fo inai e sa loa asu mai lunga. Ia or ka palolo. Ia o mea ka le palolo wa palolo ele se ala po ang kama mea la wa ale va ver e ka ko le mea pe se kama penga. Ia ele ma wa sa palolo. Ia malo le fa so mai mantuele ngal pololo le ka kalango ai or ko ai nga faitau na faitau ai na yo tatu matu le tau la so po so nga vai nga fa mo talo fa. Malo le sifo. Se to sa ai. Se fo mania. Oli si vai ngai doi le polo. Oli pa vole le malio. Ia. E solo le po pe a. Solo le malio. Ya na no tene polo. Okay. E kele mari o ko wa. Ja. Okay. Le malo fa tai. Saule se ka ko vala. Talo fa. Malo se fo mo yalo sunga le yo to vai mi kai o para o pa ruenga. Ora ule ka palolo yo ba ia. Ia, tare ka paro ka me ka ko la. Ia. Pero ka ko la ngai kere poro le ka ko ngai ku yermu. Ia le ala. Ko mu yo ka la ule langi va. Ia. Ya ka suelo la ia te savari o ku yermu ka manga. Ia sa ngingara. Yo siaka me vara o ile ka poro me ka palolo. Ia. Ya ar kaunga la ar kama ia kaunga vanga le po a ko ma singa ya ka wopo ia kala ko inga ya saungi me ka porolo ia to ka kula ku ia alish ia wa fai yo ka mangi lo fau me ho yo ka ho nga yo ia si ka mo de time ta ke ro ko fia la wo ki kele le poro ia ta si inga yo fora la ri ya makanga mo ngi va ai ka ke ro ale le sembia ele ma ku ka ya wa makanga fora mai va ai kai mai ia le sembia ia okay. Ka ko pua ia ka vai ka ko nga ia ka ko vau ta fa so ma ile pa ta ia alo mang ia o ku ile mu wale me ai sa ke den ka ko vo ka pa lo pe rin ka ko ka vari o i pe rin ka ko va ho ile ai ora foi vai kai ia ai ora o sa vari o ku mu malo ma tai uso pa tai mo le tai mo ne fo le nei tai au o isi kai mi te le atu palolo le au ka palolo va va ngale la ko papa ngai lo au sa vadi o si kai me ke la ko palolo au sa vadi ngala va ngale o va langa au la va fa ngoi kai le mela lo loto ia au sa vadi langa al me le fa sa vadi yu ko le ia le talo fa sorry okay le sa lo se tano va talo fa malo to vai malo se fo le o le se fai kau le ko u se ngalo ka fe vale ai si ia e se mai le palolo ia ole me fu le lo ve a langi pe a o I ai le ka milo le po ia ole ale wing ole ve a langi pe a I po ai
fai kaunga sai o fea lava me e ka le fa upu e uku i e le kangi le vea. O ngā fo ilai, ia. Ngā fo ilai ala fa pēr la i e ska kai maliu. E oi. Ai le veanga se. Mea, e ke lenga kuri vea, e ngai ko i ngai kua. Lem, pao, o loku fa more o koe i kua fa lau isi ai. A o ngā leo ke mga pa ui ai, e se fo loka fefe vale i aso wai. Ai sa wa. A i lolo vea ngā lai fa loku ka au fili le, ia le loku a se i whanongo lopo fe. E uku i le kangi le vea. Kangi le vea. Ia pe o saka ika ngā whasoso a kuka kom ka upu ngi kai au. Seki. Ia. A uku mai lo le kangi le vea i o kua whane. Ei, ari o kua whane le si ai kana le. Ia. Ai sa wa. Okay, lelei. Toi luana e tātou whalau ono le tātou teimi nei tai au talofa. Aro se kua. Aro se kua. Tātou i hui, nei pōkaran mana i o tae. Ea. O si hui mai no le li o le masina. O le li o le masina o korona ngau. Ea. 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 O li o le masina o pe ia ua kolo pōle ngau. Sua fua kai. Ea. E kua le ia pōle tinge lo na kupiko. Ea. O ina sua fua kai. Ia wala ka kenyo tingelo. Ya, o le siva. Ya. O le monga ko le. Ya. Ala perena ki wa monga re ko pa mero ko ina la ka ya. Ya. Ai le ai mo se. Ne ma se. Ya. O me ya ka usa ka u mai mer ka ko. Ya. E o ai kenyo ka ya, o kenyo re po ka u ali ba singa ma la. E pa stai ai mo por karama. No, fa tai foi mole, wala mai le nei tai au. Ia manga ia, kasi le mea manga ia al kolongo, ai sa wai. Ia walanga o le pō masina, e whaiva e le mwhaina whai ai. E whaiva e whaina le pō masina, pēla al kolonga ngau, o kolonga ngau la, e le leil pō masina. Ia me whai o lamba ma le masina o, e le leila pe a masina ke le pō, ia o lota mara manga ngā walanga e whirola whai, e siaka kolonga ngau mai. Whiwhi au se kolo Ia le ala, talofa. E sa alofa tama solo ngau. Ia whawhekai lava, whawhekai kasi. Ia lelei, ia. Ia, e whaasoa atua, wa usa paloi, i le nule o sa tupaitea, pitonu o sa tufia. Sava, ia. E ka sa vali la. Yes. Sa whainga rona ina ai, o le wawe awa, ia sa whaishu nga ura le po, e sa o le mea o le moso oi. Ula o mai, e whaatau ho ima o fufou. O alava o ia lava fou sa o ai e mena sa fai asona ia o mato woa fai ia mato woro ina itua ina sa savari tu au lua i fo ile o se tanga palolo savari ki fa alunga ko yo waenga ka kolo mai lalo fai mai o le ia punga mai lalo le o le amu ia ia ka ke la ngonga ara yo ka vai le nga kolo ia o le mau yo le makokanga ese ilo palolo nga maua inga ai o ke ilo ya o kankai e o ka palolo yava ya o papao e o ai inga ka ke mori maua ko o me o sa vai o ka inga pikongu ya e kero le palolo inga ya ka sa ulo fa yo fo no mori nga yo ka makula fa ka mai wa ka sa fa inga nga yo la mori maunga nga yo le palolo lo tina ma lo fa tai lava le fa so militante po kala men nei po tai au po ka ko vala murmuri le ona o tatu taimi talofa ya ona au le ka palolo lo ka mo e o mai uma ka ko ala be uma ka ya wai aga ko vai ngai ya wai le foi la funga mai la mu funga le ka ko la ia la mo kui pe ho ya la le pe ho la ka nga palon ona la mu le la foi le ngole pe se pe ya le me vole le afo le mu a ko ia o ka mi e o le ia le kui a le palolo Peia le ula nga ole moso ia malanga ia wa mangua ia kama ngate le fia nga ka nga le fai le lolo mangongi le sua ia pe foi la le ole ia wa o manga manga ia ro ku umanga ia e la ngonga le ia fo nga le laka mai ole mangongi ole la aunga manga o pe foi la mumunga ta mumunga kui ia man mele wa mangua ia e usuka ka i kai te kulo fo ia le malo la ku ia
pe mo wa ile fo pe yo mangongi fo ngali Ia. Venga le ile ka ele le No, ele kalpalo. Okay. Lele malo fa tai le fa so mai le nei tai au ia wala va mako ko ia a fa so nei tai au fo so kwa manga ia fo ia e fo i so ki lo ko ile kombine kasiale ese mai vai ngo palolo ia so va vai atu fa mai o si kai me fai kau le mako le pusi le ile suol tai Yeah. I saw late Yes. The late from Tuainu ve Tafilo. I saw the late fai tau e to ina malo matuai e matol pusi la po alvaanga luli fo le matale pe ko. Ia ke ro por suor kai por penga a sau wala kikia. Ia ua suor den fanga se Ioi. E se mai lai le tula na tawai. A mātou la ia ia onga yaso la man tola timing ei e kele o kamai kia onga seki le leile alarm fai le leile kaimi le wa kaunga ola le o kele le alarm no fo ilunga ia o aso la nga onga vi vingi au moa au we ile va vea kusa lava po laile imala malama ai pe ole watile na mātou au onga yaso la nga onga vi vingi moa lunga le ai ama se koe whaakali asa on vivingi foi la moa ia wa fa solo kwa le valuanga le po fa solo kwa e o inga vivingi lo mo le vingi mudi aranga ia wa lo le awa wow io ai mo umia la le vanka mai le angelo le loku ia no winga ki lo fika mai adi tara bakla bandal nei tai au fa tele lava le tonu lo tapa mai salva ma semino mo taru tal fo in ta leva ia te fa manatu fa mo le lawa kala le tanoa te mi samo se lauri masu mari va hanga mo on hanga la fa kale mai poli mo tu ole ke lo kako la mo nei fa na fa wala to se yo lo to miti ia le ai malo lo su ngi ka malo fo tsa vai pa wal me se ka fo kula kanga palolo ka sang fo tsa vai ate manga ia nga ula la vai ska ula mo ia ai lo winga ula e ka langa ula o fo lo le si vai ol me la mai palolo ai malo samo fa tsai tsele tsa po inga ni tao tsa so feilo ai smala mo man yen ne aso tsa vai ma fo fanga tsoi so fai so fo talo fa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. O te whaatalo whātu i lau whaafonga anga i le nei fo i tai au, mā lo le fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. E to mua atu i talo le solua. O le mea moni e le o mawhai e le buyout scheme o loo toi whaatau mai ai e le pule ngā nua au ki lani whale na whaalea ngaina e lo longa. O na totongi o mai ai tā lafu i lunga o whale nei. O toi moli mause tasi o tangata i eilo na whale au ki lani si sifo. E tu sa lava pe whaatau e le pule ngā nua lo na whale leo wa le mawhai o na toi nofo ai. E umane lava e totoe la i tā lafu e se la wafe tā la. Tali ale sui al pule ngā nuu. E le mawhai al pule ngā nuu o na tali uma whaafi tā uli ma totongi uma ai tā lafu whaapea mo kesi lunga o whale o whaalea ngaina i au kilani. Ma e report ele One News e na o le iwa 5% o le tau o le whale lea o lo o i ai le maua lunga o le tupe totongi mai ele pule ngā nuu mo whale o lo ini siwa. O whai mai ele sui al pule ngā nuu o ia fo o lo taita ia le Auckland Council Recoveries Office, Greg Hops, o lo o e tala noa nei le pule ngā nuu whaapele malo i se awala i fesoa soani ai ia i lātou nei. Whaamaumanga le CoreLogic e lalo mai o le tolu se fulu le au whai o tangata iei whali au kilani, o lo o mawhatia i aita lafo mo kesi tusa lava pe whaatau le pule ngā nuu whali. Ai mai le Minister o Emergency Management and Recovery, Mark Mitchell, o le whaafitauli lea e pa ui le pule ngā nuu. Wato e tau nuu manuia i New Zealand le isi vaenga le au malanga le mana wanui le awa mangoto i Samoa. Whaamoe moe e tau nuu mai le so isi. Fitus fulma le lima i la tau sai lunga le vaa le Navy a New Zealand le mana wanui, ma o le fitus fulma le lua le ana toi ta liu mai ana nafi, ma api ai le nofuanga au tua le ami whenua pai ana po whaamoe moe e whaato a oi tua i a inga i la wauli o le so. O le isi to atolo o le a whaato a o mai le so i tusa ma whaamau ninga mai le ami.
Saunoanga le pale mio New Zealand na nafi Christopher Luxon, o le wanga i le malo iso inga mangaluenga whaamama mo le si o manga. Ona o haafianga wa yei nei ono le waa wa mangoto ma o le asofo i ana nafi le ana alwa i le isi wa alele le amia New Zealand. O lo o ai le au whaingaluenga whaapea mea whaingaluenga mō ngaluenga whaamama. I tūlanga tau tupe wa saunoa le minista o tupe Nicola Willis, e le o yei se inisiu ai lungo le waa se lau miliona wa mangoto, ma o lo wa ai nei po o le ale isi si tepu. O le ulwa i taimi le nei wa alua i se isi wa ale amia New Zealand whaapea te alu mai taimi o le tau alona lua ale lalulangi. I reporti o le COVID, pa u le whai numero cases wha amaoni o le COVID reportia i le vaiaso ta aluai. Reporti o le COVID na sawitu ana nafi o lo ta wai. E tasi le afe se lau fitu sfurma le wha cases reporti o le COVID e o mai i le aso sa le aso ono o ke topa. Ai to a 5 isi tangata mali liu wha au popo fe soota i male virusi. A wha atu sa i le afe tolu se lau tolu sfurma le iwa. Na iai le vaiaso i luma atu o le olo o sau i lalo ma o ni wha maunga o sau ai a o le to e mau a fu ai test o le rabbit antigen po rats a o le ua wha atau. E fitu sfurma le 5 afe ta alale fe soa ni tupe a le pule ngā nua au kilani mo le Polyfest o le lua afe lua 5. O le Polyfest o se tasi o poloketi na filo i le lisi o poloketi o lo fe soa ni ai. Le pule ngā nua au kilani e wha atupe, ma i wha mauninga me le councillor o Manurewa Papakura Angela Doughton i tala le tua New Zealand, e silia ma le lua se fulu wha ala potopotonga o lo o tuu wha atasia polo kalame ese. O leo lo fe soa ni iai le pule ngā nua. O le tausanga fowe atua i ai le 5 se fulu tausanga o Polyfest, ma ripoti ai le ngato le awha ali ai tu ma nganu e peo na masani a i tausanga taitasi a o se tausanga fo'i o le awha manatu. Ma tala muli o le tai au, fitu se fulu mo na tupu le matua o tausanga o le tamawa moli a nei le fasioti tangata i tusa ma le maliu. O le tina le ana maua na nafi ka la esteti. Tusa le 5 i le afiafi le ana maua i le vala au telefoni. Ma a mata su e ilo le maliu o le tina o se tasi na wha o iai e se isi le oti. Reporti mai leo i le afiafi lavana nafi, o le ana sai mai ai le ua molia nei ma e le o iai fo i se isi ese, o sa ili e leo ona o le nei mata upu. O lo fa solo so enga i le fale o le tina ua maliu, ma o le aiai pia fo i leo i le ano fuanga i le vaiaso nei. Ai mo le ua molia i le fasi o ti tangata, e tu la i lumo le wha msinonga wha ai tu malo i kala estete i le tai au nei. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei aso. Ua mawhai on au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. So se tasi e whaisana no ngā tupe i le Pacific Fine. So se tasi e whaisana no ngā...
So se tasi e whaisana no ngā tupe i le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga va uma i le se i e te ono manu malo ai i le 5 se launtala cash. E whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu. Samoa, kasilima ko amo. Se bali bal temba le wate le tai au le oas formal tasi minuto te nei le July vai lungo po kala me fifia mai le tai au formal le ya so matango fie ile lo foi malanga le ol tatu mutai si langi te mai se for tatu watno ya ma so matu wala vai le fo tatu te mafuta mutatu te filo iai e lungo po kala me te tu le samos formal le to la mole so lu le nei la so valo le foi masina le tatu o le lo formal malanga le ol tatu tua avela bi inga on fa tai le li wa o ia wana ia fa so mai le ne fo yaso e hala ona manuia le ngato fo ile ola fa malo longa mo tatu wola le o fa ye on tatu to e nuti me manongi le taiao le anga le mo matango fio tatu siri ese o kala me fanga solo pe ona yel po kala me taiao le fifia mai le o tatu yai
Ya, ole a whanga solo niso tātu tautua, pe ona iel tau nei o te maun tātu whsota ia tūlea, i lau nanga malis tautua le sunga ia kena i ono i nā ia wai, ia pe ona i tātu whsota inga masani, ia ma le au nanga malis tautua le whionga ia kena i ono. O le la se mai tātou, la mata whutpa kalamia tātou le nei tai au i le upulpoto, whaitawina mō tātou le aso walo nei, e na ia maus whaamarisa au mō tātou le nei tai au smai al whaafonga. Whaitawina le upole poto no le tautua matawela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whaitawina le upole poto le nei tai au. Maumele le tusel whata oto i lona mta upo valu. Whaitawina le nei tai au. E leo wawala uia le poto. Ma leo tele mai le whautauta. O lo tu o ia i le tumutumu o mea mau o lunga i tafta whane o le hala. I le whtaula i ngāla. Walanga o ia i le itu o le pui pui. I le alo le ai. I le mea ui antua i le whaititoa. O te wala awatu i antu o tau tangata. Ma ule o tele antu le whanau a tangata. O tau ue. O tau whaingofi e. I o tau loa le whautauta. Ma o tau e vale lea. I o loto matala o tau. I o tau whalongolongo mai. A wā o te tautala tala i me sili. E tautala ula ngutu i mea tonu. A wā a tautala lo ngutu ma le wha maoni. A o lea mio leanga. E ino sia lea e o ula ngutu. O upu uma lo ngutu ua tonu ia. E lo iai se upu wha ole ole ma le wha pio pio. E sao uma lava ia i le walangona. E tonu fo i e ua maua le poto. I o tautalia la ua o atu. Ai aua i le ario. Ma ia talia le poto e sili i le auro e au pito le lei. Aua e sili ona le lei le poto i penina. Ma mea whaafia uma lava e le tusa ma ia. O haua le poto. Ma te mau ma le whautauta. O te maua fo i le poto i mawhau. O le matau ia i ova. O le ino lea i le leanga. O le wha maua lunga ma le loto fefete. Ma le amio leanga. Ma le ngutu wha pia pio o te ino iai. O ia te hau le mawhau ma le poto. O au nei le ata mai. O ia te hau le malosi. O hau e tupu wai tupu. E pule tonu wai fo i ali. O hau e ali i ai ali i sili mali. O whaamasino uma o le lalolangi. O te alofa hatu ia i lantou o e alofa mai ia te au. O e sa ili mai fo ia te au lantou te mau au. O lo ia te au le oloa ma le mamalu. O le oloa anangata ma le amio tonu. O la ufua e sili ona le lea i le auro. O le auro o le lava, o mea fo i e tupu mai i atau, e sili ona le lea i le auro sili. O te savali i le ala o le amio tonu. I manga ala o le whamasinonga. Ina ia ua vatua le oloa i e ua alofa i atau. Ia fai mo lantou. O te whaatumuina fo i mea e te wai o lantou oa. O Iova e ona laba hau. O le amatanga o lo na ala. E mua i ana ngā luenga ana mua.
Na whaauina mai le vavau, mai le amatanga a ole hai se lalolangi. Na whanau hau, a ole aini me loloto, a ole i fo ni puna e puna tele mai ai le vai. Sa whanau hau, a ole i whaavaina maunga, e lea i fo ni maunga iti. A ole i whaia e ia le lau ile ele ma le vau. Ma le tumutumo le efu le lau langi. A o whaatuma wina e ia le langi na o iai. Ina o tusi whaatari o li o ia i lunga o le whangatai. A o whaamawina e ia o au i lunga. A o whaamawina e ia o puna o le moana. A o tōwhia e ia le tua o i o le sami. Ia le sopo ia e lona sua sami lona matawhanga. A o tūsia e ia whaavai o le laulangi. Na o iai ma ia. O au le tufunga. Na whaifo ia au mona fia i le aso ma le aso. Sa au oli ono luma i aso malava. Sa au oli i mea e mauai tangata i lona laulangi. O lo fia foi, sa i le whanau o tangata lea. O le nei le whanau e. Whaalongolongo mai ia i ante au. Am ia lava i lantou e tausi o wala. Yo tau whaalongolongo i mea e a o antu. Yo tau popoto ai au a foi le te ena. Am ia le tangata ua whaalongolongo mai i ante au. O lo matala yo pui i le aso ma le aso. O lo leo yo pou o whaititoa. Awa o le ua maua e ia le ola. E maua foi e ia le alofa mai a Iova. A o le anga sala mai ia te au. Ua whaasaunoa e ia lo na lava ola. A toa umoe ino ia te au. Wa lato mana nao i le o ti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Yesu e malo ai Tula i mai Amano si mai Tula i mai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le ali I faito ngā piti I le suafa o Yesu Lo tele ma ia mautu O la faa tutua Le afionga le atua Le sulo tato pae Male mala mala mayo wala Tula i mai tato tau le taua Ia manumalo Yesu Keristo tato tai tai Efe soa soani Tula i mai tato tau le taua Ia manumalo Yesu Keristo tato tai tai Efe soa soani Tula i mai Pamago si mai Tula i mai Yesu e malo ai Tula i mai Pamago si mai Tula i mai Yesu e malo ai Si foka malia le sunga lama mua mana I whaafianga whaaleanganga nau whaamai tuai le amtanga o le tātou pokala me upal poto o tātou le nei tai au whai tawina tu sel whaata o tō lona mtau pai valu lua sun whaamirito te nei lei tu laiva o iei fwoi tātou le nei tai au fau le mana I o le suru mai le la le u whaatasi mai le tātou pokala me pēra masa nei tātou I asuru vai hasta itasi I nā ia wai I lea whionga fo ia I ono ia tulanga olo iei le tātou pokala me pēra masa ni ai anga fifia le tai au fatalo fatu lo fionga ken malo si fomoria le tai au fo malo fa tai fo malo le tua ta fa tu lo fiong ti tia fa malo il tua me se fo ia na luenga fai pe ba se ta se wa fo malu o tanto botunu ia o mo pena ave vinga ta tu ma langi o na wa ia me fo ni chula me ne yaso me se fo I fatalo fatu I o fenuen pe ia le tu fa taulanga fio le tinu o lo fa fo mai me se fo la tu lo ma wo man tato proclame I tu fia o le telope fatalo fatu tato proclame le tu sa o tu mai United States o America ia bo fo so si le fia no lo tu pule tinu ya me se fo I Samoa lo tau ua ma tau de le ai ia sua papel o Samoa ile me fo ia tinu o le United States o America ia ai ole taiau nei ia ma wai fo ia ma no fata no te se tasi o tina ia po le sunga I fo mai Dr. Tui lau fue ia ai na sin talo to tu I nei foi tu langi o le solo ka manako United States a tol tau sanga wa to il tau sanga taluna so pa ia Hamas Israel fasiti ai tanga tafe se lau tōtsu wiwa tangata e a fia I tamite tōtsu bani ma wa ato ai nei tau sanga nei o ke topa luna so fitu pai ta wape ko tangata manu ai leo so pa inga mai si dia mai lo sa tangata na pu e fa tangata tau ina hostages mai telefo I tu lango tau am sa pu si le fia lu malu le tunu o lo mata matane ma mai moa I lo mai I TV Tasiva per fitu fa tuai e tangata Palestina ia le fo so saete po le vanga e ta wal Hamas te atu maro Israel ma ko anga tele le na o lo e ektawa ai Israel ma Hamas I casa ia va pena fo ma Hezbollah I le panona po le panona Hamas ma Hezbollah o vanga only e ta o vanga au terrorist groups atala fatu maro nu o amba fo sa noa
Tano ina e takta tui lau il fue se tasi po yo fo mai longa I te tonu o Washington I umai o ia mai John Burns Medical School University of Hawaii po lea onga fa fo mai lea University of Hawaii le luafe sulua o ia o le founder CEO ia po o na fatuina ma o le pulisili lea o le falmai o New Orleans Health and Wellness Center o na tua a o fa matua inu Filemoni lau le fue mai le la fanga I lupi masalo fata I upolu o lana tina ia anga papalangi hunting asa lele mai le la fanga I pangtongo ma leone I tutuila ia mai na bawa po isi bawa sa bando tawo po le meita au yo atu po tulango tanong ia patalo fatu I lau fionga data tui lau le fue I le neita au wa fo I le fa fonga anga le tu lungo le radio samo ta falava data tui talo falava I lau fionga ken ia fa stai te le lava mo le vandoa o whaino o sawai sa tatando ai fo I lenta upu sa ua ia fa te fo I everyone listening in I say fa tulo masalo sa tandoanga e faima fa Samoa istemi ai liliu fo I fa persania istemi yeah o le sai mai le luafes fulua sai ela la residency mal internship I le medical school lavai I le John Burns School in Medicine so na o ngalai le University of Hawaii in fa umai le 2006 ia o la bachelor's na file biology ia malola ia le undergrad ia fa solo lola ia le postgraduate studies so na file le medical school fai umai ngai le University of Hawaii ia fa pe fo ilale internal medicine training fai umai I Honolulu I Hawaii so I was at Queens Medical Center ia fa pe fo I Kuakini maisia falmai ile just to the local area I Honolulu my lola ia le training in 2015 yeah Marco we moved up here in Washington yeah maso so I could establish a private practice in yeah give back to the local community yeah so we've been here since 2018 yeah ina ia manino mamalo la tinu lo fa fonga mai o le takananga lea o lea o lo tatano o lo e tonu o lo officer for mai tonu o Washington the state of Washington state Washington state ia ole ia msalo ai la o tiera la talanoanga imita upu rapitoa e lau ngalwenga ole ona telefoni le senga o manati tangata ia mata upu ai fa na sa no ani I ba nga o e mawina ina Washington ya afiento telo Samoa I mo ngase ya bo diseases illnesses o ma I vo ia fa tele na mawa tangata policia tangata Pacifica tangata Samoa mana ia sili fa Simon sili ia o to tele tato tangata Pacifica whether they're in Samoa po ingi fo I Washington when it comes to the diseases a lot of it is food related fa mai goes back to mea ai so to inga mai lai people sili on prevalent here o le mai suka o le soso mawalunga ia fa pe fo o le cholesterol nga o le so very high cholesterol levels and then also ia fa ina fo ia fatuma to tele tangata talu mai ai le mai suka pe fa pe o how many years or a long time for ingal ai le control le mai suka or it's okay for it's a la so tele lo or la mai unless you always fight salavai and then you find out from the land below they have diabetes or high blood pressure
so tele sanga so usuinga maina ole, I'm treating with and dealing with locally. Mo yo tau mai tau na ni si sa mo oni fo mai te tonu o le state of Washington. For my Samoa, let's see, Dr. Malik Fuimaono, he's here too, or he's also internal medicine. Dr. Fuimaono lai isenga luenga mainly inside the hospital. Befake isanga sa mai lai o tau fia salmai. They stay there for a couple of days, so he sees them in the hospital. I wish there was more of us. Saule so tele ia for my Samoa, Washington. But I know for my Samoa in other states. California, Hawaii, for sure, higher number in Hawaii. But yeah, Mnaumia recruits more Samoans into medicine for sure. Ole Sivila. O le umanto ina neo matua. O la sa mwene pa matala mai lumalo le tunu. Le rolo matua fo ile inspire pe fa tupula ia le fio o ile onga wa le sile ba na mantene na si me tanga de jawa sa fa ia onga mai. La le me fa ye o tam fa ina ia to anga la pa na ia onga a misa wa o le ma fa fo mai le sa onga fingo fi. Olha uma finata, uma finata. Olha se fautuanga o matua na lei ona uleleia wa. Manaya Stevie. So o matua la o lo sama. He was o faya onga foi. So he was with DOE. And so ever since I was young, that's one of the things. When it comes to school, she was actually a librarian. So both my parents, because of their background, education, upbringing, because I have 3 brothers. So all 4 of us, they really, encouraged us to, do good in school. And it really did play a role just to have us pursue higher education and leave the islands. Then I left after high school in Hawaii. But I would end up where I am. So, a lot of it does go back to them, as far as the upbringing and making sure education is crucial. Yeah. Ole si le fa ilonga sansa mawapo ile to tele nisio Samoa. Ole MP Doctor of Medicine, pe ole sila va ngata wono sile toyo matua. Ole la sa fautuanga I tupulanga o lo fa ponga mai po matua fo o mele yene yo to tele tupulanga TikTok mai sima me pa pena. Sa le ya masalo se fautuanga emonia, when it comes to medical school, ele se awala final fear, but not just medicine. If you're wanting to do medicine, it starts with making those connections. Depending on where you are, it's a role model or somebody who's already doing it. Get to know those people. Surround yourself with like-minded people. Samoa in the area, go shadow them, reach out, make connections, and but when you're young and you're in school, if you have a chance to make those connections and seek out people that can help you, that's really the best way is to learn from them directly. School is school. Once you're in school, you study hard. It doesn't matter what path you're taking. But
Whapea o laile lo support system. You know, you have your family, your church, your faith, whatever it is that you rely on. Yeah, those are the things that will help you through your studies. So it's not impossible. In the fight, you know, you have your support system and you have people that can help you through it. So, yeah, se tau tuanga nga. Ni, lea o le founder, CEO, o le sili le New World Health and Wellness Center. Whawhea no o se whai unga I lausunga Mateina se whanmai whapea I Washington. So when I moved in Washington with my family, I was actually na ofainga wenga ilisi falemai maso falmai telele I downtown Olympia or Capital Medical Center, but when it comes to practicing how you want to practice. So you know, and then after that, I decided, you know, I want to practice the way I want to practice. So I set up my own clinic. So, you know, there are things you have to do. You have to set up your own, you know, LLC, and you have to have your medical license. You know, those things are not that hard to do once you have all of that in place. And then probably the biggest hurdle was to, you know, just let everyone know. Let everyone know in the community. Yeah, lo ya le kliniki I fa pe system na umia se fo mai po se fo mai fo ya longo mai le clinic, and then people would call in, and then we would just see them in house. So fo mai they travel back and forth between Samoa ia ma Washington fo si mai stetse o mai aya also. And I'm still accepting new patients. You know, in Mafayanga set up like private practice. You don't have to work for a different hospital. You know, you have all your ducks in a row and do all the steps. Yeah, in Mafayanga set up lo practice. Apa isi sa mo lo va fonga mai o tu na lo officer la le tua tu si ala telephone your officer o le falma. Oh, yes. So let me give you the number. Mai tua tu si. Whapea e malanga mai Washington a fia so sa imaya opole clinic. Yeah. We are at 420 Maxey Road, Southwest Suite C, Olympia, Washington 98502. Al telefoni ole 360-382-2762. Ai olisi me ole clinic ele mana o mia for ise insurance esa o aya ole fainga the traditional clinic everybody needs to have insurance, but my clinic you could be uninsured, underinsured, you have insurance, we accept anyone. So 360-382-2762. 2762. Ia, ona uka ponga mara tunu ina ia fo I Washington. La tua tu ia le nei taimi pe mai sau pau tuanga ia po ni la tainga fo I mani tima inga initiero ponga mai ole ma wa mai fo I United States ta tananga in the radio Samoa. I vai no tu langa ia fo ngase si vai na le yo te la usi. Ole sila tu olo practice ole obesity medicine. So recently I did my olo certification in obesity medicine. Tulanga le o itanga sala te wo faisinga mawalunga o paunga se tulong awa lafo afo ya se tulong le mahu la tulong ya ole singa tulanga so sele ta so tanga se afia you know in obesity. So I've been really trying to just get the word out there when it comes to the treatment of the obesity.
A lot of it comes down to, the simple things. O mea mea ai, o, mea sausami, ai whaaleme mea sausami, ia whapea fui, diet, exercise, whaamano sitino, and also, if I am a fight salavai, again, it's otelio sasoe. We don't know what we have if we're not checking. So that'll probably be my main recommendation. Se fasuanga asa feel, it's been a while. So if I see feel now is the time. Now is the time, because if you know what you have, you can treat it versus, whaalonga so I see taimi to tele whangata by the time loa whalmai, it's already too late, so loa set in le maisuka, so mawalunga, the damage is already done. You find out early, it's feeling now. Yeah, malo whapitaia, sauno whaiu, Dr. Tui lau pue, mo tapo kalame. So again for having me on. And again, if anyone is ever in Washington State, please reach out or feel free to send Ken a message and then he can pass it on to me. Yeah, I would be happy to see anyone who comes through. Yeah. Na Samoa na tua fonga mai I le fomai sunga Dr. Tui lau I fue. O lo Washington Police State of Washington ai fo isi o lo le mawaina le telefoni pa ia na pasi mai si na tusigo I le Radio Samoa I po lo ni tangata ona fa o tu le I le fomai takta tu ila le fue I tatu pokame ia Samoa o le fio o le sunga ia takta tu ila le fue o le fomai le tonu Washington mai ai po se uposala al tato po kalame po lo ni tangata ia la fo le ai ngai manga lo se leo ai mo taili nei ia pele tua soifua O e sa ni malanga mo Samoa, ma na tualole mo na rentals, e maua I so se tu ai ngā ta avale mo tutongi, mo so se mana onga, e mawhai ona pikila ta avale le malewa lele I whaleolo, polo tātou o fisa au tu I ala fua, pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa, e ye le insurance cover e te fili mai ai, a wale pui ngā ne I tupu se whaalawalawe, a o loo ye le wha mama avenga mo oe. Mo nisi wha mtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono pe asiasi I le Facebook ale Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi I Samoa. Whauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu whau patolu. E leo toi umi ai o le asa whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama o le whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo ki topa I le iwa le tai au. Whailonga I le afro se fulu loi la waudi o le so la varanga. Whabore bole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele lota mighty mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O le A1A Tree Care Limited la tau te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia ma se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited le olua tasi o lua o toru ono o. Olua tasi o lua o toru ono o. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo I mole waino lo mota pal sam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu pal au mai lo waleni o amos electrical il olua fitu lua no tolu ono fitu ono lua olua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. Radio Samoa Taslima Ivatol Amo.
Siu whanga malila whi pese le vai wa mo tātou le nei tae au le mātango fio le suruma le la. Ile le fo ia so lua o whianga le tātou atunu i tiuta mga luenga i whiau māsani pe ana iai. Mālo le wha mālo si mālo le usu. Mālo le unsai, mālo le wha longolongo tinga. Mālo le wha mālo si. Ia o wha mālo umana e batu ia te o le nei tae au. I lo usua i ngā luenga le nei fo ia so lua. Ai mai se fot tapo inga ne tatu tamam tina matu e mauta malawa le fo lo mafuta mai la tu le nei tai ao ia fa pe le na fa to ai mawa mai le tau tu bla uranga fifia mai te wolo fatu ia te oi ma lo se fo manuia diso tatu pa anga u malawa le lo lunga tatu poklame fai le mu le nei yaso atalo fatu ia fili tu maseve hele so fatu se lunga tatu poklame e se tafiti fatalo fatu nei fo tai ao mai la feneti fatalo fatu fo pena fo ia Marcelina Brown malo se fu manuia fatalo fatu so ia te fa brada lo fatu manuia fo nei tai au i fia mga luenga ia fa malo tia wa Leslie Jane malo se fu laude lei malo lo sa inga luenga le nei fo ia so lunga tato YouTube le fo o to tele la tolo mafuta mai ai fatalo fatu ia Marietta malo se fu manuia nei tai au fo evo lave Palongolongo mai nai flat push i Omsten fatalo fatu nei tai au. Amelia fa moana good morning malo se fu manuia. Fatalo fatu fo ia Tony Senona fa tel mafta mai fa talo fatu ia fa tai amosa. Ia alo sina ati malo se fu manuia nei tai au fo. Fa solo le leo ma fo fonga le fo ia so lua. Ia e mai so lau fa so e tau ona e nga iai wa le utatu ye de ia so. O le vaiaso le whamana tuina fo le sapa pa o le whanau te tau ona le leilau paketi le tau ona le leilau whasoa tu langa pe ona iele nei vaiaso ia la tele fo i mea la whine ielo mawhawhau ai awa ni ngale atoe a vea le whamoa iau pire te tongi a vea lau whamoa i le pire le paipa pire mo le whale kamanga aru ese akwa kako kamanga ia wa mana e fo baru ese atu fo i leo le mamafa la tu le vaiaso o le se lengi la e tawa le vale i tu tonu o lau ato. Ia wa po tu tonu o lau account. La vale na o tamalanga e whailau pure whasoa. Tamalanga i kakoe vai le lei. Au fwini e nau tele. E ale mewa ta pena mo le vai aso i atu oi lau whasoa lo tamaiti. La vale na. Ie ke fu walu lau whasoa pe e. Ka alo whaisi a ka whaanga ua lea. Sinelo ka savanvari aki ole pere mo maisinga aua. E ke koe ki ngā inga e ko kongi si ngā me wha e wha koe foi e pule a o ia au ki wha o le ale me wa watu tape nanga mo neiva ia so lo tamaiti lava matutoe ka ko e roka mai ki aso uma aso saha o roka mai ki uma a wha peo ngai mama whairo ma whau se kau mawhkanga ka mai ki a lava se lako KFC e mo la saha seki ma kua wha e vai i ngai moa ngai mai o KFC Alo pati balanga vidi abu malo se fomoria ba futo mai inai le tu sifa okilani Messi. Ba futo ba futo mai. Sunga la oya maya balo fatu brother. Yo maya voka wole number 1 body fat. Ba tala fatu le futo ya Marietta ila leo malo se fomoria. Aso pesio Josefo fatala fatu pena vi eterei tu alfai. Malo se fomoria ni tae Fatalo fati atiana setu so ifua manuia ia va pe foi no fatalo fatu le afiong al consulo al tatu malo le latu foi ofisa ma latu foi unanga le ditayao
na fionga fo komisino fa to inga ya balor se fo bonia mana tolo manuel nei tai ole lo faleli sek mai tatou pata lo vatio se yanu bia para lo vatio baseve maria ngaluenga ki elo dia sa orsaria ai riso tatu fa fianga tale tu la sfolu tari mai lo proclame o tatu telefone ngana samo to fa sala wino al tau al fatia salva masmino ya ona tapena mai lo
Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O te whaatalo whātui lau whaafonga angai le nei fo i tai au, mā lole fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. E tomua atu I talo leso lua. O le mea moni ele o mawhai ele buyout scheme o loo toi whaatau mai ai ele pule ngā nua au kilani whale na whaaleanga ina e lo longa. O na totongi o mai ai tā lafu I lunga o whale nei. Wa toi moli mause tasi o tangata I eilo na whale au kilani si sifo. E tu salava pe whaatau ele pule ngā nua lo na whale leo wale mawhai o na toi nofo ai. E umane lava e totoe la I tā lafu e se la wafe tā la. Tali ale sui al pule ngā nuu. E le mawhai al pule ngā nuu o na tali uma whaafita uli matotongi uma ai tā lafu whaapea mo kesi lunga o whale o whaalea ngainai au kilani. Ma e report ele One News e na ole iwa 5% o le tau o le whale lea o lo o ia ile maua lunga o le tupe totongi mai ele pule ngā nuu mo whale o lo ini siwa. O whai mai ele sui al pule ngā nuu o ia fo o lo taita ia le Auckland Council Recoveries Office Greg Hobbs o lo o e tala noa nei le pule ngā nuu whaapele malo I se awala I fesoa soani ai ia I lato nei. Whaamaumanga le CoreLogic e lalo mai o le tolu se fulu leo whai o tangata iei whale au kilani o lo o mawhatia I tā lafo mo kesi tusa lava pe whaatau le pule ngā nuu whale. Ai mai le Minister le Emergency Management and Recovery Mark Mitchell o le whaafita uli lea e pa ui le pule ngā nuu. Wato e tau nuu manuia I New Zealand le isi vaenga le au malanga le mana wanui le awa mangoto I Samoa. Wha amoe moe e tau nuu mai le so isi. Fitus fulma le lima I lato sai lunga le vaa le Navy New Zealand le mana wanui, ma o le fitus fulma le lua le ana toi taliu mai ana nafi, ma api ai le nofuanga au tua le ami whenua pai ana po, wha amoe moe e wha ato ao I tua I a inga I le awa uli o le so. O le isi to atolo o le a wha ato ao mai le so I tusa ma wha amauninga mai le ami. Saunoanga le pale mio New Zealand nafi Christopher Luxon, o le wanga I le malo iso enga mga luenga wha mamamo le si o manga. Ona o haafianga wa yei nei ono le wa awa mangoto ma o le asofo I ana nafi le ana alwa I le isi wa alele le amia New Zealand. O lo o ai le au whai ngā luenga wha apea mea whai ngā luenga mō ngā luenga wha mama. I tūlanga tau tupe o sauno le Minister o tupe Nicola Willis, e le o yei se inisiu ai lungo le wa se lau miliona wa mangoto. Ma o loo vaa ai nei po o le ale isi si tepu. O le ulwa I taimi le nei ua aluai sa isi vaa ale amia New Zealand vaa pea te alu mai taimi o le tau alona lua ale lalulangi. I reporti o le COVID, pa u le whai numero o cases vaa mauni o le COVID reporti ai le vaiaso ta aluai. Reporti o le COVID na sawitu ana nafi o loo ta uai. E tasi le afe se lau fitus fulma le 5 cases reporti o le COVID e o mai I le aso sa le aso ono o ke topa. Ai to a 5 isi tangata mali liu wha au popo fe soota I male virusi. A wha atu sai le afe tolu se lau tolu sfulma le iwa, na iai le vaiaso I luma atu o le olo o sau I lalo ma o ni wha maunga o sau ai, a o le to e maua fu ai test o le rabbit antigen po rats, a o le ua wha atau. E fitu sfulma le 5 afe ta alale fe soa ni tupe ale pule ngā nua au kilani moli Polyfest o le lua afe lua 5. O le Polyfest o se tasi o poloketi na filo I le lisi o poloketi o lo fesoa soani ai. Le pule ngā nua au kilani e whaatupe, ma I whaamauninga me le councillor o Manurewa Papakura Angela Dalton I tala le tua New Zealand, e silia ma le lua se fulu whaalapo tupotonga o lo tu whaatasia polo kalame ese, o leo lo fesoa soani I ai le pule ngā nua. O le tausanga fowe atua I ai le 5 se fulu tausanga o Polyfest, ma reporti ai le ngata o le awha ali ai tū ma nganu e peona masania I tausanga taitasi a o se tausanga fo'i o le awha manatu. Ma tala muli o le tai au, fitu se fulu mo na tupu le matua o tausanga o le tamawa moli anei le fasioti tangata I tusa ma le maliu. O le tina le ana maua na nafi kala I esteti. Tusa o le 5 I le afiafi le ana maua I le vala au telefoni. Ma amata su e ilo le maliu o le tina o se tasi na whaao o ia I se isi le oti. Reporti mai leo I le afiafi lavana nafi, o le ana sai mai ai le ua molia nei ma e le o iai fo I se isi ese, o sa ili e leo ona o le nei mata upu. O lo whaasolo so enga I le whale o le tina ua maliu, ma o le aiai pia fo I leo I le ano fuanga I le vaiaso nei. Ai mo le ua molia I le fasi o ti tangata, e tu la I luma o le whaamsinonga wha ai tu malo I kalai estete I le tai au nei. O Talafonala Radio Samoa, Manuia Leneas. Alpha. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o solua vai as taitasi ma lisfulu li taiao, o lo awina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy. Ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le taiao. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, e vi ia lava le alofa ma le anga li leio le atua. E le whaititia lea, wai te tau mo no mea lea o na alofa, mo na mata o fiu. Fai fu te maoli nei ava no taua, fai fu tato mafuta e wala ni lava por kalame masani, ia solua ta itasi ole tu e tepa le ainga. Paftai le atua, ai atua le surumata ngō fia mai le lai le nei tai au fō. Io ngā luenga ma mana ia le li itono le nei pitunu o mātou whaasa lau tuai. Eo kilani, ai o tali tono po la lava le tau e mai le atua e pitunu o lo e lalan papa awai. O lo o iai foi mata ngō fia ma le alofa o le atua. Wa o ia lava e pule awao, ave le vi inga ia te ia. Pafelo e atua le whaalolo tele lava le nei foi tai au fō. O te tonu fo le amatanga fo le nei o tātou por kalame, e le nei masina o ki topa. A wā fo ia patau ina pea o por kalame to te pai le ainga nei fo i tausanga. Wā wia fo le nei masina, lona se fulu o le tausanga, pa awhitai le lofa maleanga le lei o le atua. O le swafa lawa Yesu Kiriso i e o po lofa mwhapelo e tuai. I le pa ia mawalunga o le tātou o tunu i o tūlanga whaalupe Samoa, e lava o na o tau mwhai pia e tā ua i taia o mwhapene. E le mawhai e swa matalanga ngele tina, e tauia na ana o whape atu ma le whaalolo tele lava. Mai maunga te tele se ino o lava i maunga iti. O tau pa ia Samoa whapelo i atu, ma le whaalolo tele lava. Le au whai ngā luenga le atua, lo whapena an whaafale le malu i whatawhai tau langa. Tō vine ma e ka le sia ke wisiano umalama, ia fionga i stunga i le sea, tunga i tausi matanga luenga, a fionga i pātele, o tama i taisa, monike, whapena fo i le au whai ngā luenga le atua, stunga whawhiangainga, ma whale tua, pe o le stunga le autoe ina, a whawhitai tele lava i ngā luenga le lei, o e fo o malolo, manu malo mai nei e ka le sia uma, o e na tautua i tausanga i tele o malolo mai, tango lango pea, ma autou te talo, a whelo i atu ma le whaaloalo. Wala wa tofi matiu te le mwhauna o maua uma o whapena o whaalupenga po o suafa o whaingoa inai o le au perfeta po le au tālai. Le mea moni lava le o suafa a lau tautau tua. Di ia le atua whawhelo i atu. Man whaaloa tele lava ne por kalame. Ia te oele nei tai au malo le tautua. I le atua malona finangalo. Le mwhauna whaangaloina o tātou tua asina sina. Mātua, por kalame tu te pale ainga. Te lea o le tau sau, e lawa na o tau ai pēr le alofa o le atua e awala i ainga. Mai a te o tau mātua mātua po grandparents, po a lawa tūlanga o lo iai tono New Zealand nei, Samoa tunu i whafo po pēr lawa. Hawhetai i le tau tua maleanga le leo le atua e lo tū sui fua manuia. E sosoa nei fo i te tonu o tātou ainga. O ngā luenga pē lawa na o watu whawhetai i le atua, whawhelo i atu i le au whai pisinisi malama. O le ala vale ngā luenga o lo utau ngā lueai whamalo whawhetai, whale taavale, whale insinia, whale kāmuta, o ala va ngā luenga whale aina, whamalo whawhetai le tauwiwi, whamanueina o tau, whaeina tātou uma, tangata anu Samoa. Le ala vale pisinisi, o le taavale o lo o whapenalo, pene au nai, le au mua vau, o ala va ngā luenga le au whawhale, whawhetai le alofo le atua i lau pisinisi, o whaamanuia nai o le atua. E tau le lei ai fo i o tātou tangata anu Samoa. E o lau foi, o te whauna o whaangaloina, e o ngā lua i tonu o whale maliu, iai o tātou tangata o tasi leo au nanga, o tau tuai, whawhetai tele lava. A vea ai fo i le nei taimi, o te whapea tuai malo whaalo tele lava. Pa ia maulunga o le tātou o tinu o whitia i leo pōngisa, ono o le bala au pa ia le atua. Ia wha maise le atua i utou whina ngalo.
tātou tutu ia ma whaatua le upumoni a le li I whai mai o lo tātou woti ia oi a au i o le li o le awala fo I lea I le ola e whaababau e vi ia le li o mai on tapena e le tātou matai I awala I lona toi tū manu malo tātou mawai le whaoltanga vi ia lava le atua a wheroa e mai whaaloalo I uma o ngā lulua I ngā luenga whaale malo ta fonga mai nisi o nai whaia onga o malo lo mai whale a onga ule a onga ta malo lo malo lo o tau le nei taimi o se whaasiri ngā malo si mo le vai aso o mua a wāalo ma whanau ta wheroa e whaapitoa I le whionga le konisula o Samoa ma lo lātou ofisa e whapena fo no folofa komisina ma lana foi au whai ngā luenga I Wellingtone ta malo lava le soifua manuia ta tai le lofo le ainga uma ma tua whaafteitele lava a malo o lewa o ilo pisi ata to le nei taimi mo ma tua o lo whaafonga mai le nei taimi e fo inisi na whaato a tulo lava o lo o tau fo I mai ngā luenga e le pō na pō e pe lava o le whautuanga maasani al Pōkalame ta mo le mole tina wha file muta maiti pe a whai ele whanau laiti ia e se I mawose whai ngā malo lo ata maa wai e se uma ngā luenga nisi pena ngalue le taavale ana po ia tu e se ave fa pena foi a fai fo tina sifi po e tau fo na mawale malolo e ngā lulu fa tasi le ainga ina ia mawale so I fu malolo ina male manuia o te tonu lava o tau ainga fa filo ia tu male fa alo ia te o tau uma lava alo mai a pe lava na masaniai ale a mataina Tātou Pōkalame tu te pai le ainga o le whio pa ia la vale atua. E whai tauina e amatai nai. O te lo le nei tai au. O le aso balu le nei. Wa o filifilia ai fo o le alo atu I le lotu o tamaisi. Na o filifilia la valai lo lotu o le tusia. A whata o te o lona mata upu e balu. E o te whai tauina mai nisi o vaenga le aso nei mai o te tonu foi. A tonu foi pe na masani ai. O mai o na whai tauina atu ele tau whai ati e tia ele amatanga le Pōkalame. E pesa iane o na le upu foi mai ele atua. I lo foi lo te mo le Pōkalame tu tepa le ainga. O te tue fie whai tauina lava. Ni upu o filifilia. A wale amataina o tātou Pōkalame ele nei tai au. Usi mai alau whaafonga nisi nei o vaenga o te toi fie tau mai tauina mai le whio pa ia le atua ele upu o le poto mai le mata upu e valu. La o whai tauina na al whai upu e se fulu ma le lua. Ma le whai upu e tolu su ma le lua se I o atu le tolu su ma le lima. Pai mai le whio pa ia le atua. Ia o tau talia la o atu. Ai aua I le ario. Ma ia talia le poto e sili le auro e au pito le lei. Awa e sili ona le lei le poto e penina. Ma mea whaafia o malawa e tusa maia. Oa o le poto, ma te mau ma le whaautauta. O te maua fo le poto I mawhau whau. Pai upo tolu su ma le lua se ilo o le tolu su ma le lima e whaapea le whaitawina. O le nei le whanawe, whaalongolongo maia I a te au. Amu ia lava I lātou o e tausi I o wala. Ia o tau whaalongolongo I mea o atu. Ia o tau pupoto ai. Aua fo I le te ena. Amu ia le tangata o whaalongolongo mai I a te au. O lo o mataala I o pui I le aso ma le aso. O lo o leo I pou o o whaititoa. Awa o le o maua au. O maua e ia le ola. E maua fo e ia le alofa mai le ali. Pea na o whai atu o tai tonu na whai tauina le sunga I ati e tia po to whai ati e tia. Le amatanga le upu le nei awa le asavali. A le upu fo I le awa mai e le atua o te abatu. O nei whaatawaina I lo loto ona o le vai e sa. Po I le nei ta pena ai le whanau. Mo le sapa e pae. Mo le lotu tamaiti pe lava o nou tau sila fia ma masaniai. Ia e le fong lau tau whaafonga. O upu masani lama matulanga pe lava o nou tau sila fia. Ia bat so o te tono le nei Pōkalame.
Ai tau mo fai pea o te anga nisi vai aso walua taluai sa au ngai nei por kalame atu te paile ainga. Ile whata waina o le lota maiti ma le whawhangu i o tau ainga mo tātou ainga. Ai le mawhai o na tuuna na ana toi whapea atu lava le nei aso whaamale mole ma le whaaloa tele la. O se au tāua le ale atua e te mā whau ma o la ngona. I tau sanga le mea lofa le atua i o tātou ainga ma tātou ngatanu Samoa. O leo o mai lava po a lava tātou fuafuanga mo le asa mo le asa pa e le whanau. Ia vi ia le atua ta pena lo ainga. Ta tono ia nisi o e kalesia. O sui fo i te tono o New Zealand nei. O leo te loa ia nisi o e kalesia. Pe o aso lava ia pe o whaatulanga ina le salo na lua. Au fitu na inisi o e kalesia o fai fo la tu ina atu. O le vai aso na tolu po fia lava. Ina ia mawhai e fo no atu o nisi o ainga. E da se siatu matapo iat o leo te loa isi ainga. E malanga mai Wellington e lunga nei mo le nei vai asa. Ai tu e malanga atu fo e mo le lato sa pae. Ile salo na tolu. O swinga ia. Ai le swinga le alofa o le atua. Ma le onga o le sa pae ta mai ti pe o le tatou tala noa so o iai. Ai te tau matango fie le awa le alofa le o le atua. E whawhangu ai pepe a mai pele upo o le poto mo whaamanatu ai. O le tatou tiu te le whaatai tele matua. Whaatai tele o le te tonunga lava an maisa le au whai ngā ruenga le atua. Na i whai a o ngā sasa o utou umalawa o ngā lulue whaatasi. A wale whaatinoina ma le whaatau wina o le nei aso tāua. I tono whatawhai tau langa i fia. Ai po whela wale e kālesia. O te whaatai le atua wawa a vea. Le kālena. O le aso le nei le kālena a tangata anu Samoa. Ma e kālesia Samoa. O se aso e whaita wina le kālena. A le tangata Samoa. Peo na soifua maola mai ai. O alawa fuafuanga le fo e silafia o whai le aso malo lo Samoa i aso fua. Ai sea. Ona o le tāua e te le taimi e tu ina atu. I le whaatawaina. E whaatatai e fo i la awa o nei atunu. O le feo o wiloa. O le na a e kālesia Samoa o whaongaina. Le nei asa. O le o te loa nisi sa. Ia le mātou fontanga le e kālesia vaso tu. O i Rarotonga. Tangata Cook Islands. O ni we foi. Pe pauia o te leilo i tonga au. Na o Rarotonga ma vaenga lea o wiloa. Wala tau whaongaina foi le sao tamaiti. E vi i ai le atua langona o te abatuai. O le tāu o le fatu na te tō mai si o tātou o tunu peli o Samoa. Whaafetai tele lava i tua a. Ma le tala le lei o tuana i atu i aso i tele. Alo whaawa wina pea o tātou o mai ni e tunu. A fo wafio atu Australia, Amerika. Pe lava le tafa le kelope o lea o teiloa. O lo whaatau nuina i fo ilo tamaiti e ka le sia pe o na iai. O lo tala i nai le tala le lei. E esele le lei o le tala le lei a le atua. Tātou te fia ai tangata anu Samoa. O wa lo whapena pe o na alu pea. E ngā luenga le li. Ia, whaftai tele lava i le vaenga. Pena ana whaftai atu o no le sapa pa e o le whanau o lo momo nei. A tātou por kalame o nei tai au. O la vai asa muli fo ile nei o tu wanga wa onga. E este fo ile manei o le alofa o le atua. A mai fo ile nei tai mitawa atu no saban o le leipe o na ufa atu mo le nei vai aso mo lutamit. Wa whapena wa tele ai tai mi fo ia paid wa. E este le au ngā fo i a wa tele o nisi o tai mi le whape tamaiti. Wa le aini me whaia. E o fo inai mātua mo le fuafuaina. Mo le whaatate ino por kalame. Ai o avea fo ile nei taimi o whai ngā mālo longa. Ma le whitaui ma le asapa e pa o tamaiti. O tele ai taimi wa ngā fo i mo le whanau. E a oa o inai le upua le atua. E se fo ila le tala whea ngai. O aso mālo lo mai le mālo. Ma le tātou lo tamaiti po tula. A whitai e a wa an telo tamaiti pe whapeo. Le upua le wha o ngai tamaiti. I'm bored. Be wale se me fai. Ai le lei wa to tele le wo fia ma la to wo. Wa a o fo ia o ongo. Tala melu tame.
O lo ia fai taimi fe tau ia ma lātou wō. Fe tau ia ma lātou uso le tala le lei. O uso ma tua whawhine ma tua ngane. I tono le lātou e kālesia. O lea tate whawhetai ai. O lea e ta pena e lea tua. A wala fo i whai ngā mālau longa. O whitala whia ngai le lei. Mō tātou fo i la mātu atou na whasoswani sili fo i lea mo i tātou. A wale o tu ina atu lau whanau. Lo watali i lo wafine le vaenga le whai whiau malo na whale tua. Ma whai a onga le tele o nisi i tū la. Ia ale ngata foi. O lo ainga. Toi foi mai la i lo ainga. Toi te pai le ainga. Wa mai tātou nei taimi o le whai ngā malo longa. O te lo se taimi tā ua foi pe o na whawhangu pēr. E le tu uina lava le whawhangu wale toi te pai e le ainga. Pe tu lo pe te whaafonga so o ilo tala e whai atu ma lo whaalolo tele lava. Ai taluai ona o le porkalame lava ale toi te pai le ainga. O le ala le tau mwhai e pēr. E tau longo pēr i lo tau pa ia ma le mamalu. O le nei taimi. O le awa e sila fia. O se taimi tā ua pe ona whawhangu pēr. E tau te mafutai ma le whanau. E mwhai ei ona whasosoani le whanau i whi au mga luenga. I te tonu o tātou ainga. Taimi a oa o ele whanau pe lawan abatu nisi a tātou porkalame. Pesosoani ma whaasino ia ili nei taimi. O nisi o tamaiti lātou tele i loa whai o isi whi au. A tonu e o ngāle nei taimi. E loa ai e se watali. O na fisil pateta o wā ese uma ainga. Ese fo i stages po tūlanga iai. Nisi o tau whaafonga mai. Ia walewa na tea ia te o tau le vaenga lea. O popoto tamai se whai whi au ia. Ale porkalame tua te pala ainga. Nai ainga ia lo la isi le whanau. E le i loa le whaatulanga ina o whi au. O le taimi le leile nei atu ua onga. E whaasino ai le tamai titi. Sosoani. O le te wina o le fale. O le salu o le fale. O le vacuum o le fale. O le te wina o le moenga. Tulou lava. O le la wina o le lapisi i fafo. E taimi nei. O taimi tā ua mō tātou, e tala noa atu ai, ma o alo ma tama whanau o tātou umalawa i tūlang. I ngā luenga ia whaale tangata. E iei fo i tamā, po o tina, e whaifale ainga i nisi o ainga, a tau no taimi tā ua fo i lea, o lo o atu ale whanau. E soani mō catering businesses a isi o ainga. Ma sai na o watu a ui atu i le mātou pale, o te alu le whale sā, le mātou whale sā. Ia, ona o wawhele le whale whata wai ia me o fruits fo ia, mātou pitonu ui nei i West Harbour. A wawhe atu la ia le taimi vai ason tene, o le whale o le intia, a e to lua tamaiti, e sfulu whalesi, a iwa lesi. O lo o iei ma lātou tina o lātou mātou wai tonu o le whale fruit shop lea. Ia, o whai ate, hello, whaatalo, whaati ai. O le tū le matua le i le teo le check out. A o le si lai whaatumu mo apu ma me tono le mea le whale ainga lea po le whale food shop lea. Le winga leo la utala, o le taimi tāua, wā o ina tamaiti, o le whao atu mātua, i te tonu o le food shop na mātou tala noa. Atu whai mai, wā o leo maa mai sosoani, e sosoani a dad ma mam le taimi o le tuanga. Ia whai fo ia o tala mali o whait, ia aise le leo se lua tutongi, o lo a mai a dad ma mam. Ai whai oso mai le la i titi whai mai, no pay. O whai atu o tangalo mili le ulu. Wa ule ai e lo ulawa tina whai, e te loa o le tutongi sili, o le alofa o dad ma mam i ate, oi a. E ata le li i matua le whai mai, ia, whai mai dad e mai lo pocket money, o le winga o la utala, e iai a inga i a lato businessi, o le a fo i whawhetai tele lava o taimi tāua, wa leo a mata fo ina build up leo langa o ia tamaiti, o la mātua e a o onga, ai o la mātua o le whale lea whatawe o fruits, vegetable, nato sila fietu ai ngā whale o loa ia whapea, ai whatau umai o le susu o a uma mea whapena. A le winga leo stala, taimi ne o tu uanga, o le ave whanau, a tonu sasi lea taimi tāua. Sa o matamata i se polo kalame, ale TV tasi. A lua vai astaluai, o te avatu nei me o ni whata i ta inga lelei mō tātou ainga.
O se tama, sfulu fata usanga ma sfulu ono. O ni tamaiti palangi, mai lungali nuleo Palmerston North. Ale mena mai, o le faali mai tama, ka muta, wo te ilo tito, o lo manatu. Ai se mati, so vai atu, o tama i tonu, tulo lava, ta lepele wolo le fale, a mai ilalo mea fo ia mai tonu fa malama. Ale watu le masini i tonu le fale tuai. O vai atu uma inga luenga tamaiti ia. Ai fa matala mai loa, pe fo le se documentary le mea lena fai. O tamaiti nei, mai lo la iti, faali mai ata na pue outlight, o la tama o le kamuta. Ai muli ai tamaiti e to olua mai le la iti, i ngā luenga umalava le kamuta la tama. O se pisi nisi te le, o leo o toia o nga tamaiti e sfulu fama le sfulu fitu. A leo a mata, o le pisi nisi lea, a mata na faile la pisi nisi. O le maa nei ia. E oe fa mama fa nuo a inga, tulo lava. E o tulo lava, a mai mo la pisi mai tonga la au, la tono le trailer, ave uma. O poto e fai fale, ka muta. E sauno la tama, mai li la iti o tu wanga wa onga, o le tele o taimi. E o ai malana whanau, fa masani tamait, that's their trade. O le poto le male a tamai, i tamaiti o le winga o la utala. E te le loa oe na, oe na e whale lo si o watali ina tau aveina, e whale inga tamaiti, pa amole mole, oe fsoswani i a tamamati, o ai lava o whaafonga mai le nei taimu. A le o ngale o le whaamasani, o le whanau le o tamaiti e palangi e to olua. E ma naia ia fo i o le documentary mai, o le tūlai mai o tamaiti e to olua, ona muli i lo la tama, tilo pena o avat, wa o te ilo o wa iat, wa toso mai lalo ia wall se tamaiti, ale mali rosi o whamalama, tulo lava, sai mai lalo wallpapers, o whapea, o te au foi tamaiti ai popoto, e whai umai la o popoto le ka muta, ona na muli i o la tama mai lava, i le laiti. O le alawa o mai ai nei whata e te inga, pe ona o avatu. Ma tamaiti e le whale o loa le al food shop le o te aluata o tuai. Wasa uma o te alua le haonga o te alu whatau fruit o tamaiti. O ina la le o te tala no ai tamaiti e intia e to alua. O le langona fo ilea a tonu e whaafonga mai, pe ona avatu. E ma whaina fsosoani, poi e le o iloa e lesa mai titi, e le o whalka muta uma, e whale o loa uma. Ai amata le taimile nei o tu wanga. Pa maasani si au tama. Na ele i loa lava, tu lou lava, teu le moenga. Pa maasani e teu le moenga. Pa maasani e teu le lau ai. Ia whamle mole. O le si foi o oele nama, e pupoto a tatou e kuka. Tatou lava pe ona o vata o nisi o tamaiti ile i loa lava fisi le pateta. Pa asino ia i le neitai me fisi le pateta. O fo ele fai. Ta mole, pe fa pena la na tau sila fia. Ia fa masani tamaiti, ina ia maua fo ile lato wanganga, pe so soani ia te o tau matua mai tato umala. Io foi la ia tato grandparents. A wale o te loia i fo ia, na i ainga, o le fo fa pena na so soani atu matua. Ile tau singa o whanau, a tu ua o ma wala o lava nai matua, e fai ngā wenga, a tu no taimi fo ile nei, ia wa o fo i matato so soani mo matua o lava le malosi a o to la ia tamaiti o teenagers o matua o nato ten no for mo to grandparents o le taimi le lei foi to te o ai to te alo lofa ma fatino lau to ngā luenga o to tamaiti po grandchildren you are the crowds o to pale ali o matua alofa faile puti ta mama tina lofa ya papa mama o nana and dad grandpa wai lava le ngo e failo ngai nai matua tama tina alofa failo nga luenga la tu ina te sunga ya te tia tato fa salon fa business fo i mai tu fa wow le tato proclame te te pa ai ngai le nei tai au e fa penai ona avatu peni nai langona mole nei fo i vai aso fa te lava
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. A umaloa ona piki tamaiti onga ile asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. Mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Talofa. O salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Yeah. Toi whawhelo I atu mal whaaloro tele lava I roto pa ia mal mamalu o tātou ainga o whia lava e mafuta mai ai po o te tono New Zealand nei ia mai se o tinu I whafo o Samoa po I le tinu pele. E o talo lava le nei por kalame e ui lava na ese ia alala whanga mino whanga o lo tō lala mpapa awai ia e tāu o tātou ainga. O New Zealand lava nei o nei taimi o lo tu ua onga I o lea I whapena ai o na whamanatu pea I fuafuanga fo I mwhata atianga I tonu ainga. E mai se fo I pēna o tā ua le taimi ua whano. Le tā ua I le o langa o le tangata lava ia Samoa o le ainga Kerisiano. E nei vai a tā pēna atu le sapa pa e o tamaiti. Ia e tā ua tele ai manatua pēna vati pēo whautuanga. Manai whawhangu. O lo o I loutou pa ia ma le mamalu le sila fia ma le loa. Le lava ona. Tau mo whai e pia na ase whangu lava ma whaamanatu tā tālongo le ukumasani e le atunu. Alo o lava le sila fia ma le iloa ia te utou e whaamanatu pia ma le whaaloalo o nisi. O tā ua pēna o watu o le whaonga ina fo o le taimi I le nei taimi tā ua ma le ese senga fo o savalinga le vai ato ma le vai ato pia na watu tamaitia so soani I tonu le whale o loa o le lātou ainga. So le to telefo I ainga le o te loa ye ainga Samoa. E yei fo I whale o loa. A te tasi fo I le vaenga o loo. Au ngā ai le whanau whawhitei te le lava. E lava na tau mo whai e pēr e tau longo pēr le tāua. E le le o tamaiti fo I la whai ngā luenga le whale o loa. Ia o nāia o le whaatele sila fiai tulang whanei o na pō. O le whaasanga I fo I matangata. Nasi lea mea tāua I le tangata ngā lua I le whale o loa, me ngā luenga umalanga. Ai lo lava I loa, ma le o langa o le tangata I whai ngā luenga le whale o loa. Wata ita I le peo tūlanga I ngā lua nei Samoa, ma le ainga mto, o le lau fufonga fia ma le whaafeloa. E mānei e tele mō tamaiti o lo o ai. Ia e pe o na sila fia mai loa, I le lau fufonga fia ma le whaafeloa I ma le whaaloalo, ma le whaafitai fo I mō tangata whaatau. Vai to tele lava o tātou ainga, o lo o iei whale o loa matulang whafta iei I mātua. Peo na o watu le amatanga le soi fuata wivi o tātou tangata o whaea ina I businessi. O tātou mo fo I lea, is fo I peo atu so soani catering businesses a ainga le nei taimi o manolo. Whawhitai tele lava.
O le vaenga leo tātou o mai e nei taimi, i te tonu lava o tātou ainga. E ona o avatu, le tonu o le fale, te le fe au e au ngā, a o awai, so ni e tamaiti le whanau. Ai a o ina ai tamaiti, pa amle mole lava, e whapena o na aua lava ne o tātou whatamala i nei mea uma. Au iai la le vaenga lea, mo nisi o aina, ma le whaalolo tele lava i atonu, o leo ma vai le vai asa o tona i atu vai asa o mua, o te le tonu la ma la ngona foi. O lo whapena ona si la fia e mātua, ma mātua le tāu o le vaenga. Ia nana whamanatu lava, ne i te pe tu mai fo i tamaiti, i oe elelei, nisi o taimi, o lo o iei se va ia tamaiti, wo mātua e whainga luenga. A o iai o e se tangata o lo e va ia le whanau, ai te ila, wa iei se taimi o whapia, o le a e alu ese atua i malfale, pio se whate ta inga, whapia o au. O au lea, lewa ma iei le whanau wala o whanau, o tamaiti la iti o te ava aia. Ia, ala uola o whanau i whainga luenga. Ai nguru liane se taimi, ia wa o fia alu atu lava i luma i le whale o loa, pe tasi asa i tu la o te aluai, ai tu le whanau na o i lātou. Manatua, e le lei pe a whai o iei se tamaititi, po se tama, po se teine, po se si. O leo te manatua, o tūlanga whaale mālo e se fulu whātau sanga. E mawhai o na wa aia pe a iei se tamaititi laloane. O le wingas whaamatalanga, awani o tātou whaapea. O leo o tu mai ai tātou le whātou tuanga, leo o tua le whāteta inga. O nofo e wa ai le whanau wala o whanau, ai te o whaapea se i o walwatu lava i, pe tasi lava i lua i tūla o te alwatu wa i, o tue fo ime, ai tu una o tamaiti le whale. Pe to o lua tamaiti pe to o tasi fo. O le whautuanga lava malo te whaalo alo tele lava. E te tau lava o na iei se fulu whātau sanga. Ia alo talangona fo. E le lei lava pe as fulu whātau sanga. Ai lava fo i le. Fo i le ono sai. A wā leo la na ba aia lisi au la iti lea. Pe o langona le nā. E te tau o le tātou mātāla fo ia vaenga. E lava le iloa le fulu whātau sanga lea. E control ai, pe va aia, ina ia saunga le mu, le to olua po le to tasi le taimi le la anno foi. Ia, pe o le whaalo lava. Nā na whaamanatu watia le tonu mai. A o ni pua ngā, pe iai pe pa u se tamaititi lea, po le ase me tu, pe te aluatu, ai whaapele vaenga lea, se i tiri, kiri ti po te whaile mailo, ai te ua mu se tamaititi. Pe whaapere vaenga lea o lena mātou tonu i a grandma, te mātou tāmu mo i whafo manula ua alu i a mama. Ai te ua pa uai, ia o le mea moni lava, o tau mai tātou wea whaina, we're responsible. Le ala le na le whaamanatu mo lo whaaloalo, manatua, iai le tangata matua, ia tulou lava ina ia tātou ba aia, as fulu whātau sanga le leipe a whai, o le tama po le tene po le tangata po e lava le whautau tama le lei. Ai lei se ta se sirina i loa lau whanau, ma lo aina. O mātua lava, pe o le winga leo ta o le whaia onga mua mātua, i mea uma lava. Tau fwona si la fia i mātua pe a whai uto e sea mai le whale ai ue ngalu. Ai a whai o mātua o lo o iei pe tonu le whale. Pe o le tala atu le nā, e a palai a tātou uma awane e whape atu. E te alu tasi e tulawa i, pe te alu whaisi whaatau, pe te alu tulou, pe te alu awele tā ngā mea li laundromat po whelawa, ai tu una o tamaiti. Manatua, pe upu māsani, o le manuia sawa le mua tātou ainga, o le nā iutou a au mo tātou le mena, mata e tuina. A whai e whaatuatuaina sfulu whātau sanga le lei, a le whapea aila la tulou lava ma le whaaloalo. Tau lava na tātou mātāla i nei vaenga uma lava. Mana ia whai o taimi tāua, i o wai tina ma lātou tamateine, quality times, a tina ma whanau teine. I lava na watso o nepor kalamatu te paile ainga, i ese le tāu o taimi tala noa ai, ia le tina ila na tamateine. Tā pena, e meise lava teine ia teenage years, wale mea moni lava lea. O le nawa e sila ma ova ai, te leo le swinga leo lang, e wia o talai na o whaiatu e le lātau sanga. O te mana o fo i tu e whaiatu ma lo whaalo alo tele lava. O le a lava lo whina ngalo whaamali atu,
Ai o le whaamanatu wai ese tausanga i tonu o ainga. E o atu isi ainga la ua mātutua. E le o toe au ngā iai pe le la wa uma le taimina na whapena e ta penai. A la o mātutua i latu a le fu o saulisi au ngā tupulanga. I te tonu o le neipor kalame to te pale ainga. Wa o avatu ne o le tāua o le tapena pe tonu ainga. E vatu lava la o whata i ta inga al tala moni nei. I te tonu o sia mata o lotu le taimi nei. O tentiti na a mata le e kale sia. 5 tausanga. A mata Malaysia na uso whaia la tau loto a o matulanga whapena. Le tuptupua e tonu le mata o ngalwen. O ia lea, a tonu o te le lopo o whaafonga mai. O ia lea o se tasi o whaia onga. O whaia onga fo lea. She's the primary school teacher. O lea lawa tu ua onga. A lea wa vene o se whaia onga o lea fsoswani. Ma tu maa losi mai ia te au. E fsoswani le taimi nei e lua o whaia onga. O se tasi o le whanau. Ia e meise le teine la le o watu le whata ingo le taimi nei. Examples mo tātou. O le taimi nei e o ai le tama ma le teine le tonu no lava ainga. E mawhai e le teine nā, e le teine muliane au ngā mtula i mai. O le teine le sa o oina i lo tamaiti miu. Le la o whaia onga o matua. Wa iesi ana whanau teine to lua. A leo ave mawhaia onga lea o ngā sa. A wa e whaia onga ia primary school teacher. A lea pālo noa. Leo fo i mai. Leo wa soswani. Lo winga la utala. O taimi fo i nei. La iti le whanau. Quality time na oele tina ma se o tamatene. A o wao. O nae pe lava upule masaina o te whaalongo so o lava iai. Whaafetai tali tonu la foi. O taimi umai te usu ai. Ma e alu e momoli si o watali e si o wafine. O se sina. Le alava le ngā luenga po le kāmuta. Po le faufale. Pe lope ona o watu le tamale malan whanau le to o lua le pālangi. Sfulu whama sfulu fitu. A leo whai pisi nisi e tamaiti lava i e to o lua. O le talamoni lava. Ai, e mawhai fo i lai lau whanau. Pe a whai lava le nei taimi o tu wanga. Taimi mātanga o fia taimi le lei. Pa whitai mawai e tātou taimi e wawano mai. Whale a onga. I lava na batu o tātou o oe māu. Mātua. O whai a onga mua le whanau. Io e moni. Alu le whai whi au. Alu atu tu atu lea o ngā sao le au talamo. A o oe lava māu. Le whaafsanga i mai le ola mai le tamaititis. Sa pai o 5 o le pepe fau le ainga. O aina whai a oe. O ai lo whaola. Fisili a tamaiti. O mea umai o le a o le tai le tala le tātou por kalame. Le vaenga mo le muli le tū wha le anganga. O oe lava māu. Ai pe o le taimi nei. O le savalinga i mea o tupu le taimi lava nei le nei vai aso. Taimi quality time o le tinama si au tama. E peona o avatu le taimi o tunai. E ui o mena e whaafonga ia i tausanga e lua sfulu taluai nei por kalame. O le sfulu sanga taluai. A le wingo sau whaamatala. A whai o toi whai atu foi. Na leanga e fau leo ngā tūpulanga. Malo whaalo. Pe fiu lau whaalongo. A ua, peona o watu le whateta inga li teine leo u whaavene whaia. O lona nā tūpulanga. Na o lane ai. O lala u whaonga. E fau foi la. I isi ainga. O nisi foi o tātou ainga. O le to a fiu mai Samoa. Le ta anu foi nei. A tonu pele o tulo malo u whaalot. Tātou tele i loa foi vaenga le na o whaia tuai. I le fio o tausanga. E ngā tai le tamaititi e mwhantu i ese whanau na o lātou tonu le whale. Ma le whaalo lava. I le o watu o seisi tū whapea. E vale lea tanga le hai. Langa o le whaamanatu atu. Ina ia si la fia. Niu sila nei. Spul whātau sanga. Ai a te i tātou. O le o onga e fau mai tūpulanga. O le a foila e tau mawhai el por kalame. A le toi tepa i le ainga. E toi whaamanatu atu. O mea umalawa e uina tau tala i e tau sanga. Lua se fulu taluai. Se fulu tau sanga taluai. Ai whaamanatu pēr lawa i nei taimi o tūwanga. Tasi o vaenga tāua nai le o pō se lilo i tātou ainga. Te lo taimi i o tamaiti i a onga. Universite o le fo te loa e au. I whanau wa o whanau. O universite o whainga nisi
a umanga le se fole part time ale taimi nei o le utu ua a onga wa maua le taimi ta ua e fai lotu ai mamatua ia fiafi ma lo whaalora tele la mai le whanau mai le tau fai ngā lotu i le fiafi le upua le atua ma le whaalora tele lava ka pēnāna tau fai e le ngalo tamaiti le ngalo tamaiti la tau sui fua ma leon pai lava le tātou ngā luenga aua tātou te fiu aua fo i pe tātou te whaatamala e te sila fia e se le mānei o le fiong pa ia le atua. E le ai se tusi sili ona iai le poto e kawa uma so se i tū le soifuanga le o langa o le tangata mai lava le amatanga se i o le ungo le upumoni a le atua. Le te sila fia e tautala maa o mai ai tātou uma lava le tū wha le anganga nana o wha manatu lava malo wha alala tonu na lava lo tau sila fia i tono whatawhai tāulanga. O lo ainga, ma lo soifua, a o ina e utua a ma mātua. Ale whamanatu to e tepa le ainga, o a mai o tātou ainga. O whai ni lotu o tātou ainga. O a mai o tātou ainga. O whai se lotu pe a whai le mea aia le ainga. O a o tamaiti, e whai le tala whaatai i le atua, pe a whapenaona a ai. E fai tula o tala lea, e māsangi nisi o taimi, o mai matamai, a o taimi whai le mātou break, fo lea tamaiti le la o ngā sā le fai, i taimi e whai malo. E tau whai lava, ia, a tai ta māmo mea ai, ia whai le break, a tu ua foi. A saula mata vale manisi o vaenga ia, o vatua whata inga mal wha maon, ia o grandchildren boy, e o mai foi, o toi a whai sesi whale o loa, o le ase mea ai, o lofo i tamaiti o aso nei, pa atawai o le ase mea mana awan. E umalo, e le mwhai lava na ai, e whai mua lava le whaftai. O whatu nā, those are the seeds. E te toina i lau whanau. E o te leto tau whai atu iai o le mea moni lea, tu lou lava. O le wingo, o leo te watu whate, te inga leo se vi ingos, a le wingo lau tala. E whai atu, e whai le lotu, pe titi, pe tele, whaftai i le atua, penan whapea lava, whaftai e su mo le mea ai. O le tala moni lava lea. O le tala moni lea e le tau mo ini ma umi se nofo i lalo. Paule me ia i loa le tamaititi. E loa e uto walo ma lau fo i whanau. Ia i loa o na whaafetai mo whaamanuianga. Pe i titi pu e tele. O lea lava o te abatu le tala. I le whanau witi. Tamaiti i tutono o tātou ainga. I le teimi o tu uanga pe o na iei nei. O le whangu o le whaamanatu. Pai e tātou whai ngā lotu le fiafi. Pai fo i pe, whai le breakfast tai au, a ma whai fo na maua le nā awanoa, tu le awanoa, whai atu ei, ia, talo mai oe, pai le talo mo le tātou mea ai le nei tai au, tātou fo i awas, ma le whaalo, a ma whai ala whai mai le tamatiti tasi le upu, fia ma whaafetai i ai, tau te sila fia po le tali tati whai atu ai lama ma lo whaalo. Po le lava le titi o le upo le tamaititi e whai mai. Man tua sorta inga, communication, mai loa mai tamaititi ese lo fia. Pe tasi lava whaftai Yesu mo le mea ai. Whai ia whawhitai, tama lelei, teine lelei. Mo nisi whaafonga mai whaongaina le ngana Peritania. Hey, thank you. Whaamole, whawhitai lau tama nai whai te talo. Whawhitai seo tama. Be appreciative I mea nana te whaia, le nana whaatonu atu e whai, ai a whai o na ngalo le I hate I tātou. O na whaafetai atu iai a. Watasi lea mepe e watu whaatonunga. E te manao, tulo malo whaalor tele lava. You expect them e whai, ai o tali tonu fo I malo whaalor tele. E fia fo ilo na loto, malo whaalor tele lava. Pe ava ai mai o e te whetama le lei, tēne lele ese le poto se tama. Ina te langona mai lo leo. The way you deliver it, e talia le tamaititi e fia I lona loto. Nei la taimi o iei tātou tu uanga o onga. O le whaamanatu lava ale tu e tepa I le ainga. Nisi o vaenga tāua o tu e whaamanatu. Taimi me whai ai. Ia, nisi e whaingatā, o whaingatā fu le pensini o tā vale. Ma mao mea whio o iai. Ale whautuanga, mātua whaamamole,
e tātou tamaiti mātua, le fo te loa e o grandsons mātua, taimi nei o nisi o taimi, i o ma lātou wō, whai mai, i o lātou mātua, se i o tulo lava taimi o le mālolonga le au vaenga le ma le universite, whai mai i o e tifanga, i o e lelei, whai they can have a break, but o le tiu te o tātou mātua, gentle reminder is amazing. A uma le tifanga o mai sa o le fale. O whato sina ngō fia foi nisi o le vaenga mātutua lea, e mawhai nisi o tamaiti o lātou wō, pe le tulou lava, e o e nisi o vaenga, o nisi o fale e o tamaiti e tā whawai. A manatua, whai se au tama a uma lo le tifanga, po i mai le fale, alo wha alo lava. Ai e talia foi, pea e wha manatu iai pe ai sea, ona e te alofa i a te ia, e te le mana o te wa involve atu, o leo o tau whaafonga, nei aso, wa winga ese me o te tupu mai te tono le nei atunu, le whetu te lo tono whale whaatali pasi, pa ai foi a le saonga le mule whanau po whea whatifanga, a wa anisi o tamaiti fie o i tai le city, e o i ai whatifanga, alu i ai e piki mai, pe wa ai o saonga le mu e toi o mai ai, nisi o taimi pe o ane i pasi, le pastor. O lea foi wau tau iloa, o lau whamanatu mo le whaaloalo, mā tāla. Tau te lo o lau foi nai ave pasi. Ia u whapena o na o iei o mananga matula. Aua le tula fua ia si o watali, ne ia lua tutu le pastor le po, mo o lau foi. Bosa wha ia nisi foi tamaiti. O nisi foi tama, e tutua si o watali. Au le lei lava mana te unga ta a foi ma le whatifanga. Ai o mai fo nisi tamaiti, te ia o sa whai. Pa mole mātua. E pe fiu lau whanongo, a lau te talo, mā tāla. O le alo tamati, e o e tamateine, teine, wha mole, a wale tu ua na teine e o le pō i me o iai. Le mā tāla fo i tātou, o no ia te o tau le pōtau ma le ata mai. Ai na ala ta ita lava wha manatu, o na lewa e loa le si o manga o suia i New Zealand nei. Te le tangata o maliliu whasi o tia o sfaia, e o i ave taavale la iti o ave pasi. Nisi foi, e filosofi i tono o taavale, pa pena o na o sfaia o na i ave taxis. Tātou manatua nei mea umalanga, e o foi la o whaafonga mai foi, ia na i tamā lātou ia ngā luenga. Ia o le tatalo, mātāla, o lo tu ina atu lava i tālo sanga molia. Le nei vaenga tāua ina ia leo ina puipuina o tātou ainga. A onu whafo atu i whi au mga luenga. Ia iele file mua le o le ata mai ma le poto ina ia saonga le mua o tātou ainga pio na vatu. E ese uma ngā luenga a ainga. Ese fo i tūlanga pio na tu ina mai e le atua i tonu o tātou fale. I mea tātou te whai. A ia ata mamai. Ma iele whautau tele le taimi nei o whai ngā mālolonga. Nisi o taimi, whai ngā tāna o aweta mai te whaata whao, pe mamao le whaate ti i le pasi, pe o equality time, a iele paka nāna talata mai, i lo tau whale, awe iai ta mai te whaata whao ai, ma oe fo le ta māma le tina, e te awai atu iai, a whai fo iai se uso matua, e ma whai o na ia vaia le vaenga la itile, o tau songa foi. Tasi lea mātango fia o te loa. E iai foi o tau songa. Their first cousin o lātou ainga. Extended family. Lātou ainga whale e kālesia. O tala noa foi tamaiti. I ele taimi. O le tō tele foi o tātou pitonu. Wa iai local parks. O le mānei e o tāpenanga. Le utau tala foi ni pitonu mate. Mānei e o paka iai malai basketball. Ai basketball o tamai ta alo i matini basketball te le paka i saba vali ai ma whain ta alo i le kirikiti o tua la tau set up ai paka fo i ale council o ma whai fo i la nei teimi tāua o le tūwanga o na alo i malitama ia po ala wala tau ta alonga o lo whai ai lai te loto i ai ma oe pena alo nofu a tu lo lava ma e mata ai lai te iai whaatasi ma lau whanau, o lo o tau mafuta whaatasi i teimi o nei o tuwanga. O ni nai whamanatu lava ma li tui te pai le ainga. Awa,
o le taimi tāu o le taimi o le tuuanga. E taimi e mafuta ai mātua ma whanau, ma lolo mai ai, e te le foi, mo nisi o mātua lo whai ngā luenga pēr, e tāua ngā luenga, e ma whai foi la o tau tamaiti, o tau le whaafonga mai nei aso, so soani, o alu tamā, ma alu tina e whai ngā luenga. O oe le tama ma le teine le nā, ia tango e vacuum le fale, ka mo le mole, ka pe nā foi ne tango, a whai o lo tamā, so soani le moaina o le vao, so soani tama, ma le teine foi. Pai to tele foi teine, fai foi na moa le vao, e o mātutua, pa ai le kālone la pisi, le lopo le aso ne po tai au, tu lo lava, e ko le tele la pisi e tau pitanu. If you can do that for your dad and mum, so te lo o tau tamait. Action speaks louder than words, le upu lea. O whaatinonga, e sili atu lo upu. E excited for if ata sau au toso atu ala te tama. Tu lo lava. A whai e te foi mai dad ma mama le ngā luenga. Alawa umana e tangoa umana la pisi tu ye ma le tag pitonu fo e ai toso luma. Wa la pisi sau teo. Oka. O le fia o lo tamama lo tina. So young people o tau e le whaalonga mai le nei taimi pa mo le mō le lava whanau o le alofa o le atua e lofa i a te oe a ia e tama ma ia e teine poto. Ia, taimi last but not least o le tala muli a tina le nei taeo. Pa mo le mō le tamaiti o le ale pepa nau a mai e le whaia o mo le a o ngā sta i a te oe po lau whaife au e a o mo le lotu tamaiti. Le ale te talo le nau a mai. Le ale pese nā o le a o ngā sa. Manatua, o le mea o lo e whaia mo le ali. O tau mo whaila wa o le whanau. O upolo o tau talai, e le o se stage show. O le tala le o te whai tamaiti o le a o ngā sa. E le o se stage show po sau performance o whai. E mō tanga le hai. O oe o le ave whe au o le tala le lei. Me mai le upua le atua tamaiti o tau e mātanga o fie. Mai lungo au wai maunga o vai o mai le tala le lei. You're bringing the gospel. O oe o le messenger, le whaifi au le māsaina launga, ma le whai launga. Ha o oe tama matene. E le o se whaalinga. Le ai le o se whaalinga fo i lea. O le lotu o le tāpua inga. Tama matene, ia tamaiti la aiti, tu anga whailau tau loto. A whai o watu le pepa e hao ia maua. Pai te siva whaaleanganga mo le ali. A pēnā, le halau mea watu tala, pa matala le lei a whai atu lo. Wau nei o Paulo lakso, ia matua, tu lua lima Yo le wingo le tala, tātou fo i mātua, e iei fo i lo wahenga taua. You play a major role o le tala, o seu tama. E se lo fia, ai longa e se mātua sa mo le memon, e le tilo atu i sanga tama. E whai mai le tau loto, o le fe au po le pese e mana ia, e fia lo na loto. Tamaiti, e ave lo wola mo le li. Tamaiti wha mo le mole lava, mātua whaafitai tele lava. O te loa, e tau te pisi fe au mga luenga. A lea e vane tau taimi, e whaavanua mo le whanau, na fu i a vane tau taimi, e mole e tamaiti i le whale lepe o mātou, umanei fo nei por kalame, i o wanu fo, a mata i sifurulua, la au ale whai. Io leo mai nei, e lepe o tātou tasi le nu. A e savali mai e whato i ale menu mai leo, nye o mai i utai i vaivas. Ia e tasi, au nei, leo mai North Shore, o mai South Auckland, o mai, tangata le au roto. Ha whetai mātua a tau le whatai ta inga leo te abatu. Ha whetai lau tau lango. A talo maua lo te tele, so soani o tau whaia o ngā mua, a o pepa nai tamaiti. A le fautuanga foi, a le whaia le tau roto le tamaiti si lesa. Pa mo le mole tina, matama au i tita. Au le vai measta mai titi o laito i titi lava. E maua le o sai, ma le whaapare ma tali tonu, e nei foi tae au. Pa tonu e le nei. There's always a tomorrow. Me whaia unu tu e tau tala mai seu tamu. A le talo i whaamanuia lava le atua, i a inga uma, mo le tāpena mo le aso, le sal whanau, e me se fo le taimi o le tuuanga pe o le tele samtala, i le taimi o le tuuanga, ia whaafitai tele, sunga i whaafeangainga,
tausi matanga luenga tai e kalesia umalawa we o le afatinuina le lo tamaiti nei sa ia mai si fo ia sa o lo mulmul mai ale nei taimi o le talo lava faafetai tele lava mo le taliina wau toni uto mo tamalawa faafetai tele lava i lo uto faatiatia talo fo i faamanuia le atua ia te oe ma le faletua ma le whanau ia ma le lo tamaiti ma le e kalesia o le aalo atu iai i o le talatu le nei tai au ma ia manatua o le atua o le tamā leo ainga uma e alai o na tātou watu e tālai le na tala le lei i le asasta o le lo tamaiti ia manuia lava le lo tamaiti ia soifua ia ma ia manuia Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima i vatolu a mo se kia Radio Samoa tasilima i vatolu a mo. In this update, a Christchurch man in his 70s has appeared in court charged with murdering a woman at her home on Mount Pleasant Road. Her body was found about 5 p.m. yesterday. He's been granted interim name suppression and remanded in custody without plea for 2.5 weeks. Herald photographer George Hurd is at the scene. There's a lot of people walking around and doing their morning runs and kind of wondering what's happened here in the last 24 hours. Local Deborah Hakaraya walks in the area daily. I guess people are what people are. It could happen anywhere. It's always quiet, but you never know. Police are asking the public for help to establish the movements of the victim and accused from Friday morning to Sunday afternoon. A degree of closure for Sophia Cristani's family 5 years after her death. The 19-year-old Otago University student died at an overcrowded flat party on Dundas Street in 2019. Coroner Heather McKenzie is recommending better safety measures at large parties. She acknowledged that tenants of the flat, known as the Manor, took some steps, but not enough. Herald reporter Ben Tomset says Cristani's family were quietly accepting of the findings. They did say they were disappointed that the tenants didn't acknowledge or take responsibility for the lack of actions that contributed to Sophia's death. The Chief of Navy is moving to shut down speculation about Sunday's sinking of the Manawanui off the coast of Samoa. Rear Admiral Garen Golding says a court of inquiry is being set up to understand the facts and speculation is unhelpful. They will do a number of interviews, get to the bottom of what went on, and in time we'll release that. Police are continuing to assess the first credible sighting of Matakopa man Tom Phillips and his 3 children together. A group of pig hunters reported seeing him on Thursday night. John McAviney says he knows that he owns the property the hunters were on and is the grandfather of one of the hunters. He says the kids had big packs on their backs and their faces were hidden behind masks. That's news. In sport, Joseph Manu has begun his code switch from league to union. The 28-year-old's arrived in Japan for pre-season after a full NRL campaign with the Roosters. The Japanese club season begins in December. Manu is among several absentees from the Kiwis side that won the Pacific Championships last year. Britton Nakora, Ronaldo Mulatalo, Dylan Brown and Kieran Foran are injured. The team is due out shortly. One and done for Breakers basketball recruit Taco Fall. Brought into play in their 3 games against NBA sides in the United States, the former Boston Celtics centre's been ruled out of today's second game against the Philadelphia 76ers. He'll also miss Game 3 against the Oklahoma City Thunder on Friday. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa.
Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ile o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e sauni malanga mo Samoa. Ma na tualole mo ana rentals. E mawai so se tu ai ngā taawale mo tutongi mo so se mana onga. E mawhai ona pikila taawale le malewa lele I whaleolo. Polo tātou o fisa au tu I alafua. Pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. E ye le insurance cover e te fili mai ai. A wale pui ngā ne I tupu se whaalawelawe. A o loo ye le wha mama avenga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi onono. Pea siasi I le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe. A o e malanga siasi I Samoa. O e fufu e whaatau ese lofale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 pitu. Olua tolu ono o 5 pitu. Na alofa Samoa. Wau le nei o kāsputi alu. Awar sui alingila wau le kio. A eva mai I le se furu 5 kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a.
spring's here, so it's time to prepare your home for storms, like cleaning the gutters and tidying up around the garden so water has somewhere to go. A quick clean-up now could protect your property from damage. Search Auckland Council's Flood Viewer to learn more. O e sila fia me whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Sfultolu bile tele te nei ia le tu las maltasi fa fonga tatu atu ni so pokala fanga solo tatu le tayao. Yo nel pokala mal te playing o le fo ponga le fu tua mo tatu le vayaso. Ya le wa fat mai ia le tu sala pokala fi mai mo tatu le lo li to finga. Ya wa fo le nanga mal tua mo tatu talo to otope ona ile nei ya solua. Ya ba fa sanga fanga solo fo ni so tatu pokala le tayao. Atalo vatu le lo li to finga malo le usul le tayao fo malo fo fa marsi mai. Ya. Whapena foi ona whatalo whatu lau fia I talainga tia le nei tae au ma lo foi le usu ia viele li ua toi maori ta mawhitanga le nei tae au le aso lua whatalo whatu le mamalu se tātou watu nuu ia o loo maua mai ia o whafonga mai foi I le tāpua kalame nei tae au talo whalawa malo foi no sa ile ua aso lua le tātou asolua io wa e fo le matango fio lo so mele la ni tao ia vi ele li sa o le matango fia atonu wa mau ila sina la fo inga le fai ai ni se fe au ila to I fafo ia ai me se lava tu lango ia I tanga mea si tu lo vai nga pena ia o laundry spo lava o ma fai fo na nga I fo e fatino ni singa luenga manuele o le mau ma sina masele le fatino nga luenga fe na ia nga le ala lo makua ia vai ku va fora nga fai lau fala ala ko fo ile ku e ama oke ia ala ya wadi mai ala su la fala la fa pene ia lima ia sa wa su la fala ko ki kai para lo anga ku ke momoy yo a ma oke ngel fa ya va oke ngel fin o foka ia o ke ngia u ma ka ka o le la fo la ku ia la fala silo o makua ile la ki nga va ya ko lo ki mo le MCC ka mo e le au mai ia la fala silo makua yanga o ke ngia fa kasi mo la o ke ngia marko inga ya wa o ke ngia foi marko inga wala fo ko inga ele e au mai la fala silo makua ase vai ko la lo makua la ka vale me mar ie finga lu ngar ko inga la anga le ngar sulu ma ko ngi ngale wa ede ka le pip nga ko ngu ia fa solo ako ia malu le ya fa pe o fa so fa la fala ngia so manga ia fa so fa ia vele nga va manga ia vai o le fai matimu ia matai tu le ia nei te fo ia ua fa mai le si ia le uma le vaiaso io o sa ia ka ko le uma vaiaso le fa ka maka lo ka maki
Tolu ni so tale pokale pe ona yeto su lima le malo fiti lo vai to le la ngalu mo tatu Samoa ni mani tele ali ia o pokalame fai paanga lava ia matanga luengo leo ia mese lava ia le tatou atu nuu ia mai latou mai le Pasifika ia o vaenga nei ua mwhapena ona latou tala noa ai mwhaasoa ai I tūlanga I le puipuinga I le whonutanga leo le o malo tau pulenga pilana ta ua e tōsu lima ia leo po sui foi le mtanga ruenga mai fiti lea ua whamawina o le a whapena o na anga I mai o le anga I atu I Samoa ia awa lava le whaatino ai o lato foi pitola au ia o le langulangu sua foi le mtanga ruenga o leo ia I le puipuinga ia e mese lava o nisi o vaenga ia ua whapena o no foto I foi lato foi tau au so swani ia o nisi la vaenga le whamawina I tato reporti ia o le a whapena o na maatele lava le to telo I lato I le tulanga leo o leo ia e patrols lato ia feo ai solo I pasika ia po bikes ia o vaenga la na o le a whapena o na so swani ai ia I lato ne ia tosu lima leo ua whamawina a o le vai aso fou, le amtanga le vai aso fou, leo tā ue tātou reporti o le a whapena ona taunu ua tua I Samoa. Ia maamatalia loa lato ngā lue whaasoa I tūlanga ia I le whaatino le ngā luenga titia. Ana ia, le masu tau sanga tātou whatupelo le atina ea a Samoa le wai telefo e matua atua ri wharekuperi a kai. Ia kaua. Ia e sa o lei o se tasi leo vaenga ia o patipatia fo I se tātou atu no. O se matatia ia ua au sia fo a whale tupe o atina e po le Development Bank of Samoa. Le ua atoa le 5 tausanga I le nei fo I masina. Le ta ua o le ana ua whailawa sina te leo le sao o le nei foi wharetupe o atina e. Ia I sio tātou foi atu nua e maisio le tamau ainga. Ia o le fisoswani foi ai I tangata o le tātou atu nua I le tele foi o nisio vaenga. E maisio lava I tu o le no ngā tupe po anisi vaenga ia o nisi foi o atina e. Ua te lea I lava le sao o le Development Bank of Samoa po le TPS ia I loa I foi lai le toa tele. Le tā ua o le asu mua o ki topo tau sanga ta siiva fitu wha na whaawai ai lea whale tupe ia ma o lea la u e o mai lava I le so ia o loo whapena o na tautua I na pēsi o tātou wātunu I le tele o vaenga ia e me se lava o atina e a titia. Ana ia, seki, levan tautua le whale tupe I tono tātou wātunu ia lewa whairo mai lea so e sia le tātou paloro so le e wal masingal paloro lo kako ia ia. Aia, o ke topa ia o vaenga ia le mai tauina I lava tātou te manatua I lava ia manisio vaenga le masina ne o ke topa whapena anu whaasolo atu foi a November ia o le lotu tamait ia me se la o le tanga pololo ia lea la ua whailoa mai le official va ai tau ia I lunga foi o lātou foi a wala ofiso tainga ia po o upenga te whailangi le aso le asi ai mata ai le palolo ia I lana tanga mua ia I le masina le nei o Okitopa ia o le whamawina o le pō le aso se funu malvalo o Okitopa ia ato ia I le masina ona whaitau ai le o aso e fitu o le aso o lona fitu lao ve au talu ona ato ai le masina le paula aso luasful lima o le aso luasful lima la le ua whamawina o le awhapena ona whaatino ai lola le tanga mua lea te tia ia mai tau foi la o to tele nei la nisio o afioanga ia le awhapena una tali ia ma sauni foi ia mata pena ia o wa foi le tanga pololo ile nei foi tau sanga ia le o mai lola te nisi foi tu e pela nei ai ia le fai tu le na tu lai mai ai ia le fala le va ia ona o lewa maua fo I lungo whaasalango pengt whailangi a me se lava mai le mtanga luenga o ngā luenga tele po le Ministry of Works se whaasalango lawa I tele ia ale minister ia o le awhapena ona prohibit le area le ai le tawhito ala ngā I le tūna ia me se lava o ngā sami ona tūlanga whale tonu ai ia nisi fo I vaenga I le mea na tūlai mai ele whalevlawe ia
whai alofa fo i lai nei tangata ia i lea whaitu. Ia ona atono leisi lea vaengo o Samoa le whapena ona talia i la tau o le a mauai ia palolo. Ia atono o lea ua whapena ona le mawhai ona anga ia tautua tele. Ia atono leisi whaitu o si tatou atono ia o le a anga ia i la tau. Ia awalava lea matai ai titi. Na ia seki. Nisi rau tātou tala mai Samoa pēna whafonga i ere le whaitai au, le mafutu mari tātou wātunu. Te whaitau i lungo penga te whailangi al vira Samoa. Ma tātou ane New Zealand o le a tātou te whaitasi a Markoviti. Kia ke vevesi a o le a kau ke muri Markoviki a kākou. Le a kau ke fusu Markoviki i o e sa le tia. I whamaumonga ma tātou reporti ne ia whaiona tu whaatasi e tātou tu stala neta e au. Ia o leo whamawina le alupe lungo le numera. Ia o i lātou, ia ua whapenaon whamaunia, ua maua le maile nei o le COVID. Lea tā ua tasi le afe se lau fitus fulwha ia cases fau, ia po o mai, ia lea ua whatoa maua le nei vai taimi. Ia ma ua whapenaon na whamaunia, ia e 5 i lātou ua mali liu, mai le whamai o le COVID. Ia o lea la, ia ua whapena o na whaatino pea i suesuenga i a matulanga o iai le tonga fitinga. O tonga fitia o i lātou ia e maua le COVID. Ia o le numera lava le na. Ia le ua whapena o na whamawina ma ua tu mai i reporti. Ia e afe se lau fitus fulfa new cases. Ia ai 5 i lātou ua whapena o na maliliu o na o le whamai titia. Naia. Ia wa ila le whaingar COVID ki lea kaku kemiko watas. Ia le masfulta sanga le vesi fo ila le polifesta. Ia. Sa lei o lea ua whamawina le tuina mai o le se fisosoani tupe mo le tauwanga le onga ia o le o tauwanga o anga nuu mai le Pasifika ia po le Polyfest. Ia o whaasauni atuaila le whamna no le 5,000 na pena e 5 afel tala le sosoni tupe ia mai le pulenga nuu ia au kilani po le council Auckland Council ia mo le Polyfest le tausanga lo 5 lea e mai tau atu ai e ato ia le 5,000 ia failava sina umi o lea foi tau tua ma le nei foi po kalami ia wale fa aulo loina ai o le o tu manga nuu o tangata Pasifika o lo no pia i nei New Zealand. Ia o nisi nā vaenga leo ua whamawina. Ia o atono se isi fo i lea tu langa e mausali ai le sosani peo i lātou nei. Ina ia tamu whai whaola ola ia tu maanga nua se tātou atono ia me se fo il Pasifika titia. Maanda ia nisi nā o tātou talo oto pere whawhangbari tātou watunu i le tautua fo mera unanga lulu le tō whinga. Mo tātou le nefo tai au o mea lo tupu tero tātou atunu i Samoa ma se whani atunu ia ma tātou sauni ni atu pora tau al whang palolo na la iai rona winga wawa ili lei ia kāsia ai mo wika palolo ia mo wika palolo wangala kārka palolo la lea ia mongi au palolo ia mongi maku palolo ring ia ngā mole palolo ia e whamalo mo lei tai au le tofinga ma lo foi mole sa i tātou tiu te mga luenga ia ke lo le whawau tāpo kalame mole aso tai au wa le te malanga e Samoa isa munta ia tia ia ole tau tirtilo atoai le vaenga na ia a whaftaitele lava mo le avanua ia o tūlanga iai ia o lea e maua umatato reporti nei ali titia ia mo le sila fia se tato atunu i lunga o pengta whailangi ia mai se lava i lunga le Facebook page ia mo le whaitau manino whaitau tutoa ia wale sila fia le telo vaenga pe ona e ta uai foi ia mata whaasoa ele nei tae au titia malo whaaftai ia mani foi ngā luenga lia solo le tofinga whaaftai lelei o le tautua ranga lina ale tausala po kalame fifia mai pe le whaafonga ba iai i le nei foi tae au fōma le manatu o le solonga le leima manu iau whai walo flima tātou atunu awane ngali atoe mana tu ane tātou tala nai te whaitau ilungo pe ngat whailangi al rede Samoa walana po kalame pe na tuina atu nei foi taimi o le tae au Luas for lima menit te ale tu la simatasi. Tali sao kun poki mai Samoa. E o e po a mai a tatu va ia tuai, tu langa fo imelo tupu tolo tatu wa tulu. Ia masika ko va ipe nga o poki o le va fo ile ringa visi mai tatu Samoa.
Ya lalai luas full fitu minuto channel le chula smaltasi dunga po kala berfifia mai. Datu taliwa tu Samoa Queen Poki le foi taiao. Datu sia tu wai le matang o fio wing o le taupe ona yele taiao nei. Ya wal po kala membo taupe ona yai. Ya le tatu ona mo tau mai Samoa ya Queen Poki. Patalo fatu le taiao Queen Poki malo se fo madu ya malo fo lang matafi I lau sungar kapiten le va fo ile anu sila le na fatia ina isium. Ya, pasado patu ni taiao ai kap kenyere. Ole ba ada dengan kau mangu ko mai dengan musan. Kongwa le ke va ko ya. Ya manusia coba sunu usus tak penida lang ya masih buma pa anga umma. Masih lawala pasar pecina sama masua manusia itu ya itu ya masih wana au na ya ko pa piang ingat saulang iso sepata pa saulang. Malu lawal sei ko ni saya po. Malo, bale tato chunu po kin le taiao. Ya, pasai dalam mafasili ia itu saya mafasili oana nafi. Na amat saya lihat kisi yaru mga po. Ya, pai ori ki munga ya wako fakauka umasabi. Ya, ai kada ngade yo de. De wala fa mai saya po mafanu ngade. De po uba is masili. Iya. Ko masili ole panduan nei. Ya kako ke o yeki mafama mali bai la ko ngor pali. Ya o maya sudah apa? Sa. Ya, saya cuan na lawan fanau muas supak ini. Ole asau. Ia o wingar tau ya mato ini le sik ya tau ya mato ini ma ngai o wingar kau. Ole wa kau ro wa kau mana ia sul male lan ni taiao. Ya wa kau su e foi la kur skedi la tu ole am tangal va yasu. Anna fi ber fengal va sa fa ya sifatim timu. Fa ya sifatim timu la tu fengal va yasu. Ya o leua mangi ko so mai le la lita ia wala o kanga me ali silo makoi fafu ko e vele va ko marisi ko inga la ko wai pi akimu o mor ko inga e vele va lo mko ya ala wa bo vela mo de la ya la vele va ko inga ya la mo lo mko udangan apa penai ya sununa ya udangan na inik Samoa dia ngase moi ya soleang apa penai pas vai tu mulai pai lo vai ma fa mama ya ini ngawe o ngai na yu tua ya walo ma fa nang waso leang apa pini kaku ke makala ita pa ya ai tu apa morinao iyo para kalakang ya lava ya kafainga ya ole awang ko ya se kudingam ole malu si sabide ko fatauka Dile aku le pikori aku mawar pasang ngamu mule lalu ngai ese me ngamu au ingat pingku. Be ingu paswa apa pasor aku. Bai tau ni dato mata na udah angat kau. Ayo. Ini va pe ai vai dise soka aku ku make pule ale ile pesuya ingor ka. Abu le anga mai voices kai. Ele ko ngasi kau fa mama ko ngi ele ma para ya ai ha foi yoi si kau kiringi ya kwai le loko ia ma kiringi ya kwai le si o manga na kongwa ma e babe ko ma oi ia yoi va via kwai ma o ko ia wa ko mu fonga wa kau fi amangis kau fi amangis si pepe fo a wa fa ya o ko ma fa kali pangi ni release sarai o majake ya na me akua ya me ya se ka fufu ya koi male ma o ko ya wa fi wa ka fa ni me ko o me pa na pe ya please let me go o va e ke lo wa fa pe lo va ya ku la foi ile va fo ile lenga fa le ko mai nga lenga pa uri me kako o ki lo nga sole o fa pe au ya ayo o lenga la vela o va nga fo nga fe au si kai o le la ve ngol va nga oi bombo va pa foi le ai maso kai mi le so kai mi ke a wa ya ra wa a le va aki ai la fa nga o le ka fo se me ai la fa le ai em model pa tai de dengan sangat dengan malu-malu berbayang pesa iya ma aver fa malu de pesa o le babe wa yo ina ya opsio
lango ngai whango ngoi kuranga ni kukumai, te paa dia. O ngā ungisi po i o kōmengi, ia i ka kōwha me i wa aipere o iengi. Ai pere o iengi whasainga, wa aipere. Ole mea, e ao ona ta whaalele a sau noa mari pōpua. Sau noa mari mamaru. E renga o ka kou, e renga o ka kuaingara i mua penga kawhaidangi, e renga kai rea. Ola ire au nganga marka pua, ngā po i iengi si o alo Samoa. Iyo, ngā pei dungo, o li pa ani. Mai e le se nganga ngai de mga ambiar kai minge yo wa profi mai fa so songa ma me o va be ai de peki e ka ko le fi e awan ka ko ka fiofi ka fio ai le fia pa longa pa le usanga kong kulo wa Samoa ai fa andele ya fa andele ya tanga e yai fo inisio alo fana onisio la to e paparangi ia tama ko tina ai Samoa me ngai do kako ngai le au nanga matautua i lunga fo yo o le baare mo mori alfa kai festa mai lato pe ngai male matine ina fo ia pe nga vave fo ila lato o so fai ile wala be ia o le fa tai fo ile tua ele ai se soi buana mau o soi o manuia lato au ni mua la to soifua ono le anga le mai se ia le la bia i na pena na vape au ka ko bia ngale ani fo le me komeng komeng va que le tok vai amen ko le or ko kala menga le hatso ka ska ia le mama kwa le ai se mi mika ko ba ku ai yang sa mo e pa ia men ni nga lu fa mai lupa mai ini la au i fala au fa sainga ma o ko ma mala me ka on merket o navy le va ngai fenga lu ngai o la ko fu pe ya malu la ko u mi ku la ko e de ma pe na ko se de anga me e balea ai wa le va ngai ngalu lu ngova ai Waleva kele ngai ngalu o vai ngawa di kaya o lu ngova ai nga wa di kaya o ngova ai a wa leva ale ngat komen ale wale fi ma bawa ai fa lo me le ka ya ku se kala i le ma le ano ko ke lo le wa kala i o fu nga ye ka ai lo ma ka ai oi ale wa ku ya ko officer nga ko ewe ko yo ko karinga nga ka ale la ka wo ngoi fai of ga al me fanga ka ka fai keke ai la nga lai do wole ba kela nga ruo no vai le ai se me le do nga le do ma wo ya oi le do mo ya oi a le wa di ka ya mai fo no vai ar nge ya fai kwa ngi kala ya oi ngai fai mai ya ko fa pe ala ko ya vai le nga fa ko la un ai opere ma ai le ma para ba fa ko salut alo fa mai ya ma fa di fu mi salut ale fa ko salut ya lo le nga ko ya bai vea ele ya fa ko fa ele mi sidoki Wala asa senga male sore papangu me wala ukule ngo ama kuai ngore. Iya. Apa funga mai a. Ka ke ku le aso wa Allah. Ale ngang kia. Kia ngang ora. Aba ku pa ku bo olore me wala le gender. E fa ku mo mai pura ko nga gender okay. Ka. Ai fa ku mo mai mata. Maya. Aba ai la. Wala na sa uti. Wala nga lo ke ba ko pa muli. Awon ka ko ke. Ai ya pa me ka ko abele la bidunga. Sai de pesa. Iya. Pare mchanga ngan malo. O mi la o mi usong kami si uti. Iya. Ide ang ay dunga usong ni. Ka. Para le usong. Mawala mengal songar. Jangan paulangan. Mero boy ka ko de ay. Wala Syria ko ale de faarungo mane no pusi. Taoli. Kula le pisa nang pape e fai ka ukara ya ka ko me desta mi se chulo. E awa ba ko pas pepa marpeni.
whaakumu mai ia lea la. Ngā mea la. Mai mada. Kau ia mangko ma ko ia au. Lau mo mai sa ma ko slang ngale anu ma ko. O ka kau musu la mai ka. O ka ai ku ka kale ai sure. Sure ba ku le fom o ka. Ai we pasi mai yo ma e no se amu ko se. A me nga au ko fu de ia ka ko. Aka ko yung fu nga fai ke. E fu de la para ngwa ma fika nga fai. Ile mala nga ya. Ai lo le paso lo fica ngano ya o le pengi mane e kere kara ko le fom se kulo ia mala se vai mea se mala se vai mea se kau vali fofua o le mea foi vali fofua le vali ai no kusi ore e fua le aro la ka lipstick mala ka nga me nga akaru foi ai ringa ka baringa e la kwa o mi seki Pako papango kwa kendi wa hatch mai ai wa. Wa mawala mangwa. Ala yo. Papango mai oi ya. Isi apa ngo? 45 uma me apa. Iyo. Le chama. Me va ngai ka. La ba kwa la fali ini mat fa ini. Disqualified. Uma. Dismiss. Paga apea. Aofi. Kaviofi. Ala fisirina. Ava pe ngela wa ori ke fenga ruenga ngela le ko nga makanga ruenga nga le o fenga runga fsusuangi. La kula o ma kula ia le la veve ba. Wala ngia nga ruenga boa. E ke pa mo aulu pe ke pa ko aua e lombi o anga runga fsusuangi mo ka nga fa. Ele ingi fsusuangi fu ia pe fa pe o le ka u mako. Au nga he wa saba bali solo ama o le ka nga pa ngisi ele se me la ka fe se ibanga na ele ka nga ulenga afia singa me la ki ngor ba o le ka o ka ngo le fa ka fa lo okay wa fa ka fa ai wa fa ka fa ma e ure no ka ka wa lo ngo what's his name yang ka ya hey down are you all right Oi lengo. Ngawale ya. Se o don. You're done. Here. Abeka, do you hear me? Yeah. Come on then. You hear me? Ade ya pudi kwa yala iya nando. Sorry. Pudi yala sami. Hey, na pudi ya. Kala kwa na iya me bonele pala se la le sami. Ngwa kwa fa kasa ko la longa me ile ya. Lalu lo sampai apa lagi? Dia sampai help. Lalu kayak, mau kayak hilang, lalu kau ngusam. Apa fela pe avala mai. Pauki. Piva kosko solo lo ala mangok ko koi lalu. Ola la wala ke wala ke fiso swang yang akak. Emang kau lalu kayak mere mai pau ekilo. Para se koi lo le pise. Pa mangok ko la po abo le. Fa ba mau ko ya ko ni ko na lupa. Eso fai. Wala. Masia. Iya. Masia la apa dia. O le la mango ko a ko le ba. Anga si nga mea la wa ma wa se me ka ke fa u pe. Iya. Ale ka a u me ma bala au lo kai wa. Ioi. Mia la nga ioi. Bala wai lo. Ka kangola Ola loia. Ai mamau ai loka ika I le vale. Ia wala wai lo. Mai foi. Ioi. Ai tapo foi I le mere pa pe po. Le ai la le ai mango ko ma po. Ia wala wai lo don. La wai lo don le ngo poki. La la wa bai. Help me. Amai poki. Ala buka mala ang me ke minga go the hell. Ora ka ala ko bega mananga aku wa ku fa fonga mera ku iya dia se mel wala o me po se sira mangu ko ya wele ngai mia ole makwale ya mi ya ki oiso la ba ko sala ala
Paula yapo. I will never out God. Okay. Please God help me. Okay. Well, I was so alam ko ang mga mga usawa pa ang bego ya. Ya wa longo winga la fa peke de sosang. Paula wa longo winga wala ko ke de sosang. Paula si wala mai. Pauki. Kokogi au mau kau kaling. Pauki. Ngai ka wala wala sosang ya ko pag mai. Pauki. Oh, kau kaling ngai kokogi. Kafio. Ai de kau dia pa o tani dalo ala fia o la mai po. Awal tani dalo papela. Ai de lora la pa ai de pa de o kenye du ore. Vai de koi punga dalo, de koi punga dalo poke se fi mai tana war pa lagi. Ni se kai mia. O amarita pedanga la sana te mai ti mo le va yaso. Ia partai o vai yaso ne yo le sapa pa el fana. Ia tasia ka sang. Ia o tudanga foi de ia o e a o ka ko fai le dei me mo nai fana. Tasia ka sang o ka ko kai mi. Ia. O fai ka fanga mo fanga. Ia ta to taimi ne ave me de ta to fana. O tudanga foi fa pende. Ele mago ko inga ulanga foi de awe ke ola fatu sa. Ke makipai. Ia. Wai te ia na toi malofa ka faka pe orea upe ka usuara ku. La ko mai malofa pata. Ye fa yang dia. Yo imbia ka iselang mo ku ka ifia ia tudo pa ko mai. Ka ko bia. Annual China, made in China. Ai. Sorry. The made in China wa kusa umbama. Sa. A ole winga lo pa mutalang. A wete ula fatu sa tusa. Kasi le aso. Ia o la tunga fai ka vale ma me futulang fa pena. Ngai la ya lua kuli ande ofo la fa na te pe o kangakala. O kangakala la e uma. Ai le nei io. Uma lo la ia oi. Lesi va yaso. Ia o le lo pe va fe ai mai sakako. Na to adua pe to atasi tanga tapai na penga. E le fa ko ko kio sia atulangan na. Ang wami o kako mawali o lang patustusa. Kako, o le ale me o mawa. Pa may uportusi, tardia me o mawa. Aya. Nga. Oso yan nga. Awa kikirol ba ay nga ka, kaya paudian me nga idumoredi. Yung ba ay nga ka kanilaba-laba me pinga. Porque may kikiyo tastofana, imba maula to makufaw. Au kako tanga sa matutua. Bela fay fakau banga. Que ia le wa fai ele sikala lis o que le wa fai ele sikala lis ko wa pa no logo ia kauloko eren ka wa nga of me e fai i sila le di ngania o le ale me wa e mawa ma tai le di me wa e mawa nga iwe mana ya langa le melo ku o ka penga penga ngal vai kemingi ora pisa ka wanga ai pega ia kaia ya lo me ka ngofie o fuala ka fanga me ka ngofie langa la ka kikilu e umalo ka maki aso malo lo iwe so ko maso va yaso ia mawa mai le pe il fana sesio la ka fana le penga ringa ala ko pa le ni le ala wa ku almela le oka fa ku me ka maki ai ola ko fa sa o yo la ko uruma fai ola ko au pula i maka tulo. Fai a kusta de ko fa kuskusa mai e. Ia fa pe ala le ye le mawala kama. Ai ola sa malo lo umalo ka mai ka mai poki. E sa ua kala ngai pa ala mai mako. E so kaimi. Ia la e ua kala fo ila le i ka fa ka olo ke le ola ai kala. Me la ga ro ke pai. E se le mana yo nai fautuanga ia wa tu ina mai mo tatu atunu ai mese tapena nga le sol lai fanau o lo le fatu stu sala le mo tapena ina mo tatu yo nga o nga tau ona fai mo le manui ona fanau ai mese le manui la tu asa pai pai ona le tatemi ia fa te mo tapo kalmelita ya mane fu tuanga le tapena nga la sala to le tamait ya la fatu ia po ki po ani vai nga fa mai tapo kalmelang falalu
ia whaftai lava ia na mode tu lava o lo whaanga I whanau malava le alo atu tau sa pai pai le sa mua ia whaamandia le tua whaamole matua tau tua nalo whanau ni koe la bea se ka mai kiki pe manemo se vai se tulo ia alo lomba kato aso pia mai se auso pasia ka ku whangau anga o pule pan pui man pan leu ke lo kava solo ako o ia sa waina pana awa le pasia ka mai le o lomba la to aso pia ane tula tai na vai bo mapa anga mafuta mai mai se lo sa molala papa aso stafane ke do pe alo fatele atu pokimo o to malava tinama tamama tua mai se o tuanga no tumle foi te tapa I vai spoke Simon Pinangalo de ale tula teki pero ai le for po ma nga yalo of ai le tongia soi fo Dai bele wati le ua tois football 2 minuta na tale o le tula se maltasi po kala makun poki pe ore le table tayao se malisi no tanto fali Tolu sula fetala le tino tupe wata pena le Digicel mo lana fa apitoa e fi soso ni ai le tonga tau so ifuanga wa nei e tolu fa ilo tupe ta lima se lau tala cash o le ase ina ya so for wele ta tasi mo ni sila ma au se talia fa tau so top up lus futala pe silia tu mai fala o lo masani pe la fo foi online i le Digicel Pacific o le mo le o lo wa no i le se e nga va fo ipe a lafo so seleni le my cash ale Digicel I Samoa e whaunga ai le ClickX Pacific morisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu fa lua tolu seki a Digicel Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolu. E le otoe umi ai o le aso whabitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai a mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wada whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o katopa i le iwa tai au. Whailonga i le afar se fulu lua i la wauni o le so lavaranga fa bole enda o videos ata maiti taito tasi manuia tele loto maiti mai le pulenga male o fenga wenga ale Radio Samoa Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fana witi o tui pui le COVID is flu river mo I la tau is flu on tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga kautua ma o resta reino fo mo le waino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il odu fitu luo no tolu no fitu no luo odu fitu luo no tolu no fitu no luo Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo falamba. Nulu ia o se tasi o a uo musalemi. Ina ia o whaamatalaina ni winga matautia o iova le tua mai le whenga tuai. Sa whapela uo le a whaapapa I ai whaititili ma emo o wila e whaamatalaina ai le malosi o le tua soifua. Aina o whaamanatu I ai le tala I a Ra'ava. E tolu mafuanga whaale tonu. E whaasanga I a Ra'ava. E lulu wai ulu o tangata whai mawhauwhau. Pea whaatustusa I le amia tonu a le tua. Malona filifilia o le nuu o Israelu. Mumua, Ra'ava o le tangata o nuu ese po le Gentile. Lona lua, o le tangata nuu o le aisa mumu ai le afi o le angasala. Ma le aio se wha moe toe wha o leina. Na wha tonuina e le tua Iosua. Ina ia whetuu I le malaia le ai leo Yeriko maia nuti palaina ma e lema whai estangata ona toe wha tuina. Lona toru. O Ra'ava o se whawhine talitane. Na wha taulo na tino I tupe. O whainga wha talitane I totono Yeriko. E lango ina I tapo inga wha apa ala. Lea tua o tangata Yeriko ia o na po. Lona matau tia o lea tua soifua. E loa I le nei whawhine.
Awa lo tu sia le e peru e se fulu matasi le whengenga fau. O le whātua tua na le oti whātasi ai rā awa, le whawhine talitane, ma e na le whaalongo, ina ua tali while muina e ia he na asi i le nu. O se tasi o vaenga tā ua, ina ua osu isu aroloto le ngora awa. O le wingo le ngora awa, e o le wide, po o le lautele, e whaamatalaina a i se whanua tele, ma lautele. O le wingo le ngora awa, e whaamatalaina ai le mata utia, ma le lautele o le alofo le tua soifua. O le tala iara awa e whaalia ai le mata utia, o le alofa, o lo tātou atua. O wā tātou te mautino ai, e le ai se angasala, e sili atu lona matautia, nai lo le matautia, o le alofa o le sili ese. O lona winga, e ma whaia le tua, o na whaamangalo, anga sala uma. O le isi lea pāpui o le mawhaia i o na tātou te talatu le alofa o le tua. I tangata, e iai rā awa, o wā ua whaapeane tangata kerisiano. Wa malaia ua le aise fofo, o le au fasi o te tangata, o pa umumuku sa i tulou, o langa whaafine ma whaaso toma, o tangata ngā hoi, toso teine whaamalo si tangata, ma le to tele ua whaatumulia ai le lorolangi, nisi o loka ine le whale pui. O whaapeane fo i tangata ro lotu, i le whaapei mātu o tangata mi o leanga ia. Ona o iai le manatu, ua matau te tele leanga sala, e le mawhai o na toe whaasawina. Ai petai, o le matau tia o le alofa, o le atua e sili lea. A wai le ngata, i le whaasawina o ra awa le whawhine talitane. O le whawhine ese mai le nuu angasala, ai na toe ta tala atu i ai le lautele, o le alofa tu noa o le tua. Na muli ane whaapepo atu ra awa i le tangata o le itua aingo yuta, ma whanau mai ai po asa lea na nofo ma ruta le whawhine mo api. Ma whanau ai o peta le tamao yese, le tamao tā vita le tu ainga lea, na whanau mai ai le mesia. E matau tia lava oe, pei o upo le pese. Whai mai la ua musalemi, your God is crazy. Sa utali ai, yes, he is crazy in love with sinful people. A whai o whaafonga mai se tina talitane, ma latou uma lo ola i le loloto o le angasala. O tau tino atu, e alofa le atua so i fua i ate oe. Sa teu le fatu Yesu oe, ma au tau le sa tauro. Ia talia o ia i loloto ma e liliu ese mai le angasala. E te manui ai ma e fifi ai, e pei o ra ava. Ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Ya, te bele wate leo to e family te tale le tu las malua to lunga to e masta tu masa danga mo tanto le ni futai au lunga proclam le fifia mai. Ya, mana tu sa manuel ni yaso ya ula singa i tu te foi manga luenga mai sel maftanga mana te mam tira ma tu mo to malawa. Ya, bala finga luenga to fele tu mafuta mai tono so se to vine. Pa taimo le nei foi yaso lua, ba tango fia winga tau, o ringa ni to e tau na e faisi na fa marstino le mana e mai le tau le so. Sa tu te fele sa ta proclam masane tanto. Pio nei tau tua masani al fifia mai tali tu laiva te whanga solo fo i leo tato au nanga ma leo to maftanga ma le to whaia whangabua se umanu Francis Sione leo tapena mai a wale whawina o tato po kalami si pa istaimi o leo le so po le fifia ana nei ia ma le to au na leo titia alo fatu sa mole atu nupele manuia tele le yaso so i fo mai manuia